Good morning and welcome here to Poznan's Lake Malta for day 2 of the European Rowing Championships 2020. It was such an exciting day yesterday with a packed schedule of racing. We had all of the heats run through yesterday and the majority of the repêchages. And wasn't it great to see how fast the boats were, considering the disruption to many national crews' training regimes through the summer, and considering we haven't had an elite style event, at least at this level, in over a year for many of these athletes. So it will have been very, very nervous for athletes yesterday, considering how are they going to match up against some of their competitors out there on the water. Well, nobody disappointed. It was a great day of racing yesterday, and there's so much more to look forward to today and tomorrow as we really get into the smaller and tighter racing as the finals progress. Today's program starts at 9:10 this morning, where we're getting underway with the only C and D semi-finals of the weekend, and that's for the men's single sculls starting at 9:10. We're then into the first finals. The C finals start at 9:20, and just to remind everybody, an A final contests places 1 through 6, a B final places 7 through 12, a C final 13 to 18, and a D final places 19 to 24. It's of course the A final where the medals are won, but everybody leaves this event with a ranking, so that's great to know. We then get into the A-B semi-finals and the remaining repêchages from 9:45, D final and C final for the small boats up until 12:35, and then we have a few spares races to make sure that everybody gets an opportunity to get out there on the water and battle it out. Spares races from 1:10 to 1:25. So a relatively shorter day today, but lots to look forward to as we find out who's going to be taking part in the A and B finals through the course of tomorrow. Weather's looking pretty good for today. It's going to peak at around 14 degrees, so hopefully everybody's got a jumper. And we're expecting a little bit of rain around midday, but nothing too worryful, and the wind's looking to be just as much as it is at the moment through most of the day. So hopefully conditions stay just as they are, because they look absolutely beautiful out there on the water. Just the slightest popple in the surface of the water. Great conditions for fast racing. We're just under 45 minutes away now from the first race of the day, due off at 9:10. We'll be back with you before that. Witamy Państwa bardzo serdecznie z toru regatowego Malta w Poznaniu. Czas rozpocząć drugi dzień zmagań w Mistrzostwach Europy Seniorów w wioślarstwie rozgrywanych właśnie tutaj w stolicy Wielkopolski. To największe wydarzenie tego roku związane nie tylko z wioślarstwem, ale również największe wydarzenie tego roku, jeśli chodzi o imprezy sportowe rozgrywane w Polsce. Także bardzo cieszymy się, że możemy gościć Państwa na torze regatowym Malta i relacjonować te emocjonująco zapowiadające się zawody. Jeśli chodzi o program dnia, to pierwszy start o godzinie 9:10 i będą to półfinały C i D w rywalizacji skifistów. No i ogólnie ten dzień upłynie pod znakiem półfinałów, repasaży i finałów C oraz D. Tak jak wspomniałem, na początek skifiści w swoich półfinałach C i D, później finały C w kilku konkurencjach, następnie repasaże i półfinały w większości konkurencji. Dzień zakończymy o godzinie 12:35 po finałach C i D w rywalizacji skifistów, bo to była najliczniej obsadzona konkurencja podczas Mistrzostw Europy Seniorów rozgrywanych w Poznaniu. Stąd finał D i finał C, jeśli chodzi o rywalizację jedynkarzy podczas Mistrzostw Europy. Jeśli chodzi o pogodę, to w tej chwili nad Jeziorem Maltańskim jest pięknie, warunki wyglądają na idealne, świeci słońce, jest ciepło, aczkolwiek prognozy na ten dzień nie są optymistyczne. Około godziny 10:11 ma się rozpadać i ma padać tak naprawdę do późnego popołudnia. Miejmy nadzieję, że tym razem przewidywania meteorologów się nie sprawdzą, że ta pogoda nie będzie wyglądała tak, jak przewidują to prognozy, że utrzyma się słońce, że warunki do wykręcania jak najlepszych wyników, że warunki do szybkiego pływania się utrzymają, no i będziemy mieli tutaj dzisiaj sporo emocji. To będzie krótki dzień, tak jak wspomniałem. Pierwszy start o godzinie 9:10, ostatni dzień o godzinie 12:35. Krótki, ale intensywny. Czeka nas aż 37 wyścigów, 11 z nich z udziałem polskich osad. Drodzy Państwo, niespełna 45 minut do rozpoczęcia zmagań. Wrócimy do Państwa za mniej więcej kwadrans.
Just under 30 minutes to go now before we get under racing here on day 2 at the European Rowing Championships 2020 here in Poznan. It's great to see everybody back here on the side of Lake Malta. There's a lot to look forward to with racing starting just after 9 o'clock at 10 past 9. So you've got just about 30 minutes to get yourselves comfortable, grab a bit of breakfast, maybe a coffee, get comfortable and look forward to the first race of the day, which will be the first of 2 CD semi-finals for the men's single sculls at 10 past 9. Niespełna pół godziny dzieli nas od rozpoczęcia zmagań w drugim dniu Mistrzostw Europy Seniorów rozgrywanych w Poznaniu na torze regatowym Malta. Pierwszy wyścig o godzinie 9:10 i będą to półfinały C i D w rywalizacji skifistów, ale emocji dzisiaj na pewno nie zabraknie, bo tutaj na torze regatowym Malta rozegrane zostaną repasaże i półfinały, które zadecydują o tym, które osady powalczą w niedzielę o medale Mistrzostw Europy. W akcji zobaczymy 11 polskich osad. Jako pierwszy o godzinie 9:20 zaprezentuje się Łukasz Sawicki, ale będzie to zaledwie finał C w rywalizacji jedynek wagi lekkiej. Uwaga poznańskich kibiców na pewno będzie podniesiona i będzie bardzo dużo o godzinie 11:05, bo wówczas półfinał rywalizacji dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet z udziałem 2 poznanianek, Weroniki Deresz i Jacqueline Stelmaszek. Zobaczymy, jak nasze panie sobie poradzą. Trzymamy kciuki za to, by awansowały do strefy medalowej, podobnie jak 4 podwójna mężczyzn, w której popłyną m.in. Wiktor Habel i Adam Wicenciak, to również reprezentanci poznańskich klubów. Pogoda jak na razie fantastyczna, mamy nadzieję, że nie ulegnie to zmianie, że utrzyma się słońce, nie zacznie padać i że te warunki będą sprzyjały szybkiemu pływaniu i biciu rekordów oraz poprawianiu swoich życiowych czasów. Na razie dziękujemy Państwu za uwagę, wrócimy za kilkanaście minut. Przypominamy, że początek regat o godzinie 9:10.
Just 15 minutes to go before the first race of the day here on day 2 at the 2020 European Rowing Championships Poznan. We're very, very excited to see racing get underway with the first CD semi-final for the men's single sculls at 9:10. My name's Peter O'Hanlon. I've been bringing you the English commentary from up here in the tower for the weekend so far, and I'll continue to do so for the rest of today. Out there on the course, we've got our all-star commentary team. Up here in the tower with me, we've got Tomasz Wojcik, bringing you some of the Polish commentary from here in the tower. Then out there at the 1,000-metre mark, we've got Katie Holloway and Waldek Zawołowicz, and at 1,500, Natalia Szymkowiak and Gilly O'Meara. It's been a real delight bringing you the latest action from directly on the side of this course, and welcome to all those tuning in as well on WorldRowing.com. The conditions here are absolutely pristine, nice, flat, calm waters, just the slightest ripple in the surface. It's going to be about the same for most of the day. For everybody tuning in at home and here around the venue, we'd love to hear from you through all of your social media channels. Tell us what you think of the racing so far, or what your thoughts might be for what's yet to come. And send us some of your photos from around the venue or from at home. So you can get hold of us on Twitter using the handle @WorldRowing and the hashtag ERChamps. And you can tell us what you think about the strategy, maybe what you've been doing at home to train. Send us your photos on Instagram, use the handle @WorldRowingOfficial and that same hashtag ERChamps. And finally, get in touch with us on Facebook @WorldRowing. We'd love to hear your thoughts, and we post a lot of good news and various bits of information about the competition so far up on our Facebook page. So as I say, we'd love to hear from you from all of your social media channels, and we'll be back shortly before the first race at 9:10. Niespełna kwadrans dzieli nas od rozpoczęcia zmagań w drugim dniu Mistrzostw Europy Seniorów rozgrywanych na torze regatowym Malta w Poznaniu. Przypomnijmy, pierwszy wyścig o godzinie 9:10 i będzie to półfinał C w rywalizacji skifistów. Tutaj chcieliśmy Państwa bardzo serdecznie powitać tutaj w Poznaniu w imieniu całego zespołu komentatorskiego, który relacjonuje Państwu to, co dzieje się na torze regatowym Malta, na głównej wieży znajdującej się na linii mety toru regatowego na Jeziorze Maltańskim. Są dla Państwa Tomasz Wójcik, czyli ja, i mój anglojęzyczny współkomentator Peter O'Hanlon. Na wieżyczce umiejscowionej na dystansie 1000 metrów znajdują się Kate Holloway i Waldemar Zawołowicz. Na wieżyczce, która jest ulokowana na dystansie 1500 metrów, Natalia Szymkowiak i Gillian O'Meara. I w tym składzie będziemy dla Państwa relacjonować przebieg 38 wyścigów zaplanowanych na drugi dzień zmagań w Mistrzostwach Europy Poznań 2020. Warunki pogodowe jak na razie bardzo dobre, tafla jeziora spokojna. Przed chwilą zaszło co prawda słońce, ale jest ciepło, więc cały czas te warunki wydają się być idealne do szybkiego pływania, do bicia rekordów i do walki o najwyższe cele. Niestety prognozy nie są korzystne. Prognozy zapowiadają opady od mniej więcej 10-11. Możemy mieć tylko nadzieję, że tym razem się one nie sprawdzą. Śledzą Państwo nasze relacje, słuchają Państwo naszych komentarzy i opowieści w internecie, ale zachęcamy też do tego, by byli Państwo z nami w mediach społecznościowych. Mogą nas Państwo znaleźć na Twitterze pod adresem @WorldRowing, hashtag ERChamp od Euro Rowing Championships. Na Instagramie również pod hasłem @WorldRowingOfficial i również tutaj hashtag ERChamps, a na Facebooku znajdujemy się pod hasłem World Rowing, także zachęcamy Państwa do wrzucania zdjęć z toru regatowego Malta, do komentowania tego, co dzieje się tutaj w Poznaniu, do zabawy razem z nami i do śledzenia rywalizacji w ramach Mistrzostw Europy Seniorów w wioślarstwie. Drodzy Państwo, kilkanaście minut do rozpoczęcia regat. Pierwszy wyścig o godzinie 9:10. Tak jak wspomniałem, będą to półfinały C i D w rywalizacji skifistów, także wrócimy do Państwa za kilkanaście minut. Which of course means welcome to Poznan.
First race of the day here on day 2 of the 2020 European Rowing Championships. The first CD semi-final for the men's single sculls. All scullers lined up there on the starting positions. Over in lane 1, representing France, Alberic Komerai. In lane 2, representing Belarus, Janis Mihal. Lane 3, representing Sweden, Eskil Borg. Lane 4, representing Austria, Lukas Reim. And completing the field in lane 5, representing Hungary, Bendegus Petervari Molnar. Less than 1 minute before the start of this first race of the day, the CD semi-final for the men's single sculls. First 3 crews go through to the C final, the remaining to the D final. So lots to compete for here on the first race. Conditions here on Lake Malta in Poznan, absolutely exceptional for single sculls racing. Drodzy Państwo, czas rozpocząć drugi dzień zmagań w Mistrzostwach Europy Seniorów rozgrywanych na torze regatowym Malta. Za moment początek pierwszego z półfinałów CD w rywalizacji skifistów. Na starcie stanie 5 zawodników. Na torze pierwszym reprezentant Francji Alberic Komerai, na torze drugim Białorusin Janis Mihal, na torze trzecim reprezentant Szwecji Eskil Borg, na torze czwartym Austriak Lukas Reim i na torze piątym reprezentant Węgier Bendegus Petervari Molnar. Pierwszych 3 zawodników awansuje do finału C, pozostali popłyną w finale D. Zaczynamy! There's the buzzer. We're underway with the first race of the day, the first CD semi-final for the men's singles. It's a good quick start across the board. 55 strokes a minute for Eskil Borg. Absolute lightning in that centre lane. We'll see how they go as they start to think about settling in to their rhythm. But the early leader, Petervari Molnar for Hungary on the near side. Still up there at 47, starting to push his nose out in front. He's already up to nearly a canvas ahead of the rest of the field. Just shows the strength and depth in this athlete's performance and power getting out of the blocks. So a very, very good start for him. As I said earlier, first 3 go through to the C final, where they'll be contesting places 13 through 18 in the championship rankings. The remainder to the D final, where they'll contest places 19 and beyond. These scullers now settling into their race rhythm. It's only the Hungarians still up there over 43 strokes a minute. The rest are striding down to between 37 and 39, looking for the pace that's going to sustain them for this 2,000-meter course. Zawodnicy, którzy płyną w tym wyścigu, na pewno nie są zadowoleni z faktu, że walczą o finał C lub D, czyli o miejsca od 13 do 24. No ale tak się to wszystko poukładało. Najlepiej ten wyścig rozpoczął reprezentant Węgier Bendegus Petervari Molnar, który w tej chwili na prowadzeniu, tuż za nim Białorusin, a dalej Francuz, Szwed i Austriak. Coming up towards 500 meters in, the Hungarian really starting to extend this lead. It's only Mihal from Belarus that's managing to keep contact with this leading Hungarian through 500 meters. We can see the great camera shots here that there's about a length separating them, not leaving behind Komerai for France just yet, so it's quite a tightly packed field behind the leading Hungarian as these athletes stride down and really try to find that rhythm for this middle 1,000 meters of the course. 38 strokes a minute for the Hungarian, coached there by Zoltán Molnar, we believe is his father. And he's certainly finding a great start to this race, but the Belarusian starting to move up now. He got a bronze medal at the first World Cup last year, so he's no stranger to the podium as yet, and he'll be eager to try and put in his best performance here to make sure he goes through to that C final from this race. But we're coming up towards 750 meters in, and we've got our all-star commentary team out there on the course at 1,500. At 1,000, in fact, we have Valdek and Katie Holloway. So let's say good morning to them. Good morning, Katie. Good morning, Pete. Good to hear your voice this morning. So here I am alongside Valdek at 1,000 meters, right in the middle of the course, literally so, because our commentary point is inside a glass box on the water. So we're in the thick of the action. If you're at home listening to this online, or you're listening to work somewhere around, listening to it at work somewhere around the world, I'll paint a picture for you. We've got a bit of cloud cover, absolute flat water here. So it's beautiful conditions for these single scullers just coming down the course.
So the Hungarian Petevari Molnar shot out of the blocks. He was at 44 strokes a minute for that first part of the race. Now he's settled a bit now, down to 35, and that's just taken his lead away from him in this second quarter of the race. The Austrian Lucas Reim has pushed through him, as has the French sculler Alberic Cormier in lane 1. That's furthest from my commentary point and closest to the coaches on the long side, on the other side of the bank, who are on their bicycles shouting encouragement. So they're moving just in front of our commentary position now, and it's reasonably close at the front of the field between Lucas Reim and Alberic Cormier. Albert Cormier z Francji na prowadzeniu. Na drugim miejscu w tej chwili Austriak Lucas Reim. No i kolejni zawodnicy. Dobrze płynie Janis Michal z Białorusi. Później jest Szwed Exil Borg i wreszcie Petevari Molnar z Węgier. A zatem początek tego wyścigu dosyć spokojny. Zawodnicy jakby szykowali się na ostatnie 800 metrów. Na razie najlepiej płyną, jak mówiłem, zawodnicy z Francji oraz Austrii, ale ta przewaga nie jest duża. Wszystko się zmieni na tych ostatnich metrach tego wyścigu. So in the third quarter, the Austrian Lucas Reim has pushed up to 39 strokes a minute. That's taken him to the front of the course ahead of Alberic Cormier. These two in positions 1 and 2, followed by Janis Michal in third place. But it's not too far back, just 3/4 of a length to Eskil Borg in fourth. Obviously 3 boats going through to the C final later today. So Gilly, for the first time today, hello to you. And how does it look from your perspective over there at 1500? Yeah, thanks, Kat. It's looking really good from here. The conditions are beautiful, as you mentioned this morning. And what a race we have going on for the first race of the morning, the CD semi-final in the men's single sculls. And it's a pretty close race so far. So we see the Austrian making a huge move, as you mentioned, Kat, coming through that third 500 meters, really trying to establish a lead here. But it's very close between 4 scullers as they come towards 1500 meters. And we're looking right now at the Austrian Lucas Reim ahead of the French Alberic Cormier. And but just a length back, we've got the Belarusian, and then a length back to Sweden. So a lot to play as they move into the final 500 meters of this race. Witam Państwa bardzo serdecznie z wieży na 1500 metrach. Przed nami pierwszy wyścig dzisiejszego dnia. Półfinał CD jedynek mężczyzn. Zawodnicy minęli już linię 1500 metrów. Na prowadzeniu w tej chwili Austriak płynący na torze 4, Lucas Reim. Węgier mimo mocnego startu w tej chwili pozostaje nieco poza stawką. Na drugim miejscu w tej chwili Francuz, na 3 reprezentant Białorusi. Przypomnę tutaj, że 3 osady awansują bezpośrednio do finału C. We can hear the coaches across the water shouting at their rowers as they're moving towards the final sprint here. Again, first 3 through to the C final. These scullers already raced twice yesterday, going through the heats and the repechage coming to today. So they're really trying to get that speed into the last 250 meters. Lucas Reim with an amazing race, still out in front, Pete. Yeah, hasn't this all changed, Gilly? He was 5th at the 500, 2nd at the 1,000, and now leading here. He's the youngest in this field of athletes, 22 years of age, just stepping up from the under-23s last year, where he got a 5th place at the under-23 World Championships last year. And it's such a mature race strategy we're seeing from Lucas Reim here in this semi-final. A great performance, but the sprint's starting to build here, and Cormier from France on the far side is going for it. To już ostatnie metry pierwszego sobotniego wyścigu rozgrywanego w ramach Mistrzostw Europy. O zwycięstwo walczą reprezentant Francji i Austrii. Oni są pewni awansu do finału C. Nieco z tyłu zostali Szwed i Białorusin, którzy walczą o 3. miejsce dające przepustkę do wspomnianego finału C. Well, the French athletes moved into the lead here. He's going to win this CD semi-final by a length ahead of the Austrian Lucas Reim. Third place then goes to Eskil Borg, who is half a length down. And then a length further back, we find Janis Michal for Belarus. That's the 1, 2, 3, 4. And then 5th place, Petevari Molnar for Hungary. So we will see Cormier for France, Reim for Austria, and Borg for Sweden progress through to the C final. And Michal and Petevari Molnar through to the D final. Najlepszy w tym wyścigu Francuz Alberic Cormier, drugi finiszował Lucas Reim z Austrii, a 3 Szwed Eskil Borg. I tych 3 zawodników powalczy w finale C o miejsca 13-18. Białorusin Michal i Węgier Petevari Molnar w finale D. Oni powalczą o miejsca 19-24.
So that was the first of the two CD semi-finals. Well, the second one is fast approaching halfway. We have Žygimantas Galisanskis for Lithuania in lane 1, Johan Polak for Estonia in 2, Simone Martini for Italy in lane 3, Robert Venn of Finland in 4, Jakub Podrazil for the Czech Republic in lane 5, and Damir Martin for Croatia in lane 6. Rozpoczął się już drugi z półfinałów C i D w rywalizacji skifistów. Tutaj na starcie 6 zawodników. Na torze pierwszym reprezentant Litwy, na drugim Estończyk, tor trzeci to Włoch, na torze czwartym Fin, na torze piątym reprezentant Czech i na torze szóstym płynie Chorwat. Well, they're just passing you here, Katie. Who's out in front? Yeah, it's now the Finn. It's Robert Venn. He's up there now. He was behind the Czech scholar Jakub Podrazil for the first 700 metres and has just pushed through in this last quarter. It's pretty tight here in this semi right now. Robert Finn looking relaxed, 33 strokes a minute at the front of the course. And then a length back from him is Podrazil of Czech Republic and Martin of Croatia, just about level. Also Simone Martini from Italy. So these four boats, pretty tight between them at this stage of the race. Na razie na półmetku bardzo dobrze płynął Fin Robert Venn. Długość łodzi przewagi nad Włochem Simone Martinim oraz dzielnie spisującym się tutaj Czechem Jakubem Podrazilem. Między tymi trzema zawodnikami chyba będzie walka o te czołowe miejsca. Wyraźnie odjechali pozostałym zawodnikom. Kolejni mają już stratę, choć Damir Martin z Chorwacji jest na czwartym miejscu i traci do prowadzącego na półmetku tylko 2 sekundy. So moving towards 12.50, it's still the Finn in the lead and second place Simone Martini. Czechs Jakub Podrazil in third place and Damir Martin from Croatia just a fraction behind him in fourth, but it's close, isn't it, Jilly? Absolutely. We're definitely seeing that more typical chevron formation in this race. So the middle two lanes taking the lead and then the lanes on the far sides going back just a little bit. So right now, what a good move from the Finn, Robert Venn. He's still in the lead, just about half a canvas up on Italy's Simone Martini. They're coming through the 1,500 meter mark, but again, in the single sculls, anything can change, especially in that last 500 meters. So we're seeing a little bit of a push here on the near side as I'm talking from Damir Martin, obviously Olympic silver medalist racing here in the CD semi-final. He's making a big push coming into that final 500 meters. Proszę Państwa, 1500 metrów już za nami. Tutaj na prowadzeniu Robert Venn, reprezentant Finlandii, w tej chwili pół łódki przewagi. Do końca wyścigu jeszcze 450 metrów. Przypomnę, że pierwsze 3 osady awansują bezpośrednio do finału C. Pozostałe zmierzą się w finale D. W tej chwili na drugim miejscu reprezentant Włoch i na trzecie miejsce wysunął się Damir Martin. Na czwarte miejsce spadł reprezentant Czech, natomiast do końca jeszcze 350 metrów. Yeah, so a good push from Damir Martin, taking him into that third position ahead of the Czech Jakub Podrazil into that final sprint. But we're still seeing Robert Venn out in the lead ahead of the Italian Simone Martini as they come into the last 250 meters. Yeah, this is all tightening up with 250 to go. Entering the red boys here. Damir Martin still at 33, but Robert Venn, the leader, about a length up in front, still at 34, but he's flanked on either side by Martini of Italy on one side. Damir Martin, who's the holder of the European Championship best time set here in Poznan in 2015, trying to move up. And then Jakub Podrazil, the tallest athlete in this field, 6'7", big man, trying to lever that boat forward as they get into this finishing sprint. To już finisz na prowadzeniu reprezentant Finlandii Robert Venn, a o drugie miejsce walczą Włoch i Chorwat, który na pewno nie jest zadowolony z rozwoju wydarzeń, bo Damir Martin to wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro i wicemistrz Europy z 2017 roku, a wszystko wskazuje na to, że tutaj w Poznaniu popłynie zaledwie w finale C. Podrazil goes to 42 strokes a minute. Damir at 40. We've got the Italian at 40 as well. But Robert Venn is just going to hold on to this across the line. And Damir Martin's moved through to take second ahead of Martini for third. And then fourth place Podrazil. Coming in for fifth on the far side, Polak for Estonia. Just ahead of Galisanskis for Lithuania for sixth. That means we will see Robert Venn, Damir Martin and Simone Martini progress through to the C final and the rest to the D final. Najlepszy w tym półfinale CD Robert Venn z Finlandii. Na drugim miejscu finiszował wicemistrz olimpijski z Rio Damir Martin, Chorwat. Na trzecim Simone Martini z Włoch. I tych trzech zawodników melduje się w finale C rywalizacji skifistów. Czech, Estończyk i Litwin powalczą w finale D. Well, that's the semi-finals for this morning's
Single sculls done. We're moving into the first final now of this weekend's racing here at the 2020 European Rowing Championships. It's the C final for the lightweight men's single sculls. Lukas Sawicki for Poland in lane 1, Ahmet Rapi for Sweden in lane 2, Milos Stanojevic for Serbia in lane 3, and Luka Radonic for Croatia in lane 4. Mamy pierwszy polski akcent drugiego dnia zmagań na torze regatowym Malta w Poznaniu. Przed nami finał C w rywalizacji jedynek mężczyzn wagi lekkiej. Na torze pierwszym Łukasz Sawicki z AZS-u AWF-u Warszawa. Biało-czerwony walczy ze Szwedem, który płynie na torze drugim, Serbem na torze trzecim i reprezentantem Chorwacji na torze czwartym. Well, they're just approaching Katie at the 1,000 meters. Looking good here so far, Katie, for Stanojevic of Serbia. Yeah, Stanojevic has had a good race. He took the lead from the start and he's pushed through to 1,000, maintaining that lead. It's half a length right now ahead of Sweden's Ahmed Rapi, who's got a higher rating. So the Swede, 36 strokes a minute as opposed to Serbia, 33 strokes a minute, and a difference in style between these two scullers. But right across the board, very fluid sculling on this flat water this morning. Miloš Stanojevic z Serbii prowadzi, ale minimalnie przed Szwedem arabskiego chyba pochodzenia Ahmedem Rapim, a na kolejnych miejscach są Luka Radonic z Chorwacji oraz Łukasz Sawicki. Polak walczy o przedostatnie miejsce, choć będzie bardzo trudno. Chyba teraz już spada na dalsze miejsce, jest czwarty, no i raczej na tej pozycji dopłynie do końca tego wyścigu. So through 1,200, Ahmed Rapi has taken the rate up to 37 strokes a minute, a push from him. He's the fastest boat on the course, and it's taken him just ahead of the Serbian. They're moving towards you, Julie. Yes, they are. And what a good push from the Swedish sculler coming through in that third 500 meters. He had a bit of an interesting race getting to this C final in the lightweight men's single. A bit of an interesting regatta here because he just missed out in the heat to make it in, and he had to go through the repechage and then just miss in the repechage to make it into the AB semi-final. So interesting to see him here in the C final, but having a really good race as he's pushed up in that third 500 meters. As you mentioned, Kat, sculling beautifully here out on the course. He's taken the lead from the Serbian, and with Croatia and Poland just dropping back slightly on the outside lanes. Proszę Państwa, zawodnicy pierwszego finału dzisiejszego dnia, finału C jedynek mężczyzn wagi lekkiej, zbliżają się do linii 1500 metrów. Tutaj na prowadzeniu Szwed płynący na torze drugim. Wczoraj zaledwie setne sekundy dzieliły go od awansu do półfinału AB, więc myślę, że tutaj w jego głowie jest tylko zwycięstwo. Na drugim w tym miejscu w tej chwili Serb, na trzecim miejscu Chorwat i na czwartym miejscu Łukasz Sawicki, reprezentant Polski, natomiast do końca wyścigu jeszcze 450 metrów. Tutaj wiele się może zmienić. Teraz widzę, że Serb przyspiesza. Zwiększył tempo w tej chwili na 37-38 pociągnięć na minutę. Zapowiada się ciekawa końcówka tego wyścigu. The rates are starting to come up as they cross into the last 500 meters of this race, coming down the course, trying to see if they can get a little bit more boat speed. A bit of a disappointing race for the Croatian Luka Radonic, who finished 4th last year at the European Championships. He's out there trying to see if he can get back into contention to win this C final, but I think the Swede Ahmed Rapi has done what he needed to do early on in the race. They're coming towards you, Pete. Thanks, Jilly. Yeah, what a great performance here from the young athlete from Sweden, Ahmet Rapi. 37 strokes a minute with the best boat speed on the water there. So he's only a pip or two higher than the rest of the field, but continuing to extend this lead as they enter the red buoys. So he's in a great commanding position, able to look back on the other athletes and respond to any late charge. Za moment poznamy rozstrzygnięcia pierwszego finału rozgrywanych tutaj Mistrzostw Europy Seniorów w wioślarstwie. To finał C w rywalizacji męskich jedynek wagi lekkiej. Łukasz Sawicki z AZS-u AWF-u Warszawa niestety w tej chwili na ostatniej pozycji. To się chyba nie zmieni. Po zwycięstwo płynie reprezentant Szwecji Ahmed Rapi. It's a punishing sprint here. We're seeing Radonic peeking over his right shoulder just to see where the other athletes are. And we can see Rapi looking over for the finish line. How much further has he got to cling on as this sprint really grows? Radonic drawing level with Stanojevic into the last 30 meters. I think Stanojevic might just hold on to it. 2 or 3 more strokes to go. Rapi takes the win. And then it's too close for me to call. It was absolutely level as far as I could see across the bubble line there between Stanojevic and Radonic. 4th place was Sawicki, but we'll wait for the official result just to confirm 2nd and 3rd in this C final, which is therefore places 13, 14, 15 and 16 in the championship rankings for this European Rowing Championships for 2020. Results are in. Rapi took the win ahead of Radonic in 2nd, Stanojevic in 3rd, just 0.07 of a second behind Radonic, and then 4th place Sawicki for Poland.
Na ostatnich metrach nic się nie zmieniło. Najlepszy w tym finale C Ahmed Rapi ze Szwecji i on zajmuje 13. miejsce w ogólnym rozrachunku, jeśli chodzi o rywalizację męskich jedynek wagi lekkiej. Na kolejnych pozycjach finiszowali Luka Radonić z Chorwacji i Miloš Stanojewicz z Serbii. Łukasz Sawicki z AZS-u AWF-u Warszawa ostatni w tym finale C, co daje mu 16. miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów. Next C final for our morning then is for the men's pair. Just two boats lining up in this race. We have Yuri Serov and Denis Verbenko for Russia in lane 1, Adrian Juhas and Bela Simon Jr. for Hungary in lane 2. Rozpoczął się już kolejny wyścig, kolejny finał C, tym razem to finał dwójek bez sternika, męskich dwójek bez sternika i w tym finale C tylko dwóch zawodników, dwie osady na torze pierwszym Rosjanie, na torze drugim reprezentanci Węgier. So let's catch up straight away with Katie at halfway. Katie, what was the story of the race so far? It looks like the Russians had a good start. Yeah, Russia had a great start here. Looking back over the previous results in the regatta, these two crews have raced in the heat. They raced again in the rep. Both times Hungary took the win. First time by margin of about 15 seconds, second time by a bit less. So Russia knew they were the underdogs coming into this. They went out so hard. Hungary let them take about a length and then started to pull through at 400 metres. And Hungary have continued to move away. And interesting to me, Hungarian crew, 39 strokes a minute as they're powering down the course. In a two-boat race with such a big margin, it's fantastic to see such an effort coming from them. They clearly are rowing for time, for glory, not just for the win. How do you see it from your perspective, Jilly? That's absolutely right. They're making such a good effort here. And I was looking back on their results, recognizing their names and remembering that this pair actually won the men's coxed pair back in 2017 at the World Rowing Championships in Sarasota, Florida in the United States. And they were absolutely delighted with that win. So big celebration from them winning the men's coxed pair. But here they are rowing without a cox, so that means it's a bit lighter, that boat, and they're really powering down, coming now across the 1,500 meter mark, still rating at a 38. So they're definitely trying to get in some good work here, get in a good race ahead of the Russian crew, who's down at a 34 right now, just kind of taking it along. Hungary again with open water at this stage. Proszę Państwa, tutaj dwie osady w finale C, dwójek bez sternika mężczyzn. Tutaj zdecydowana dominacja osady z Węgier, ponad 4-5 łódek przewagi, co stanowi ponad 60 metrów różnicy dominacji. W tej chwili zawodnicy Węgier jeszcze przyspieszyli, zwiększyli tempo z 37, 38, 39 pociągnięć na minutę. Oni chcą znacząco wygrać ten wyścig, pokazać, że potrafią fantastycznie wiosłować. Osada rosyjska już w tej chwili bez szans na zwycięstwo w tym finale C. Do końca wyścigu jeszcze 250 metrów. Yeah, what an incredible pace being set by the Hungarian crew, obviously wanting to win this C final, put their mark at this regatta, make sure that they come back next time fighting. So what a great race from the Hungarian crew. I think they're crossing into the red buoys now and coming towards you, Pete. That's absolutely right. It is really a demonstration of age and experience versus the young and up and coming here. We got the Russians who are still only aged 20 and 19, so they've only just stepped out of the juniors. They're still very much going to be competing for Russia in the under 23 category. They went out like lightning through the first 500 meters, leading the way, but the sheer experience of these Hungarians, they were world champions in the cox pair, as we've heard. They were also European champions back in 2016 in the pair, so they'll be looking to get back onto top form soon. No nie jest to wyścig, który będziemy wspominali latami, bo Węgrzy pewnie zmierzają po zwycięstwo w tym finale C dwójek bez sternika. Adrian Juhas i Bela Simon za moment miną linię mety, a mniej więcej 80-100 metrów za nimi dopływają do mety drudzy Rosjanie. So the 30 and 32-year-olds from Hungary take the win. 10 years the senior to this Russian pairing, just coming in to take second place in this C final for the men's pair. No i jeszcze potwierdzenie tych wyników. Jako pierwsi finiszowali reprezentanci Węgier, Adrian Juhas i Bela Simon. Na drugiej pozycji Rosjanie Yuri Serov i Denis Verbenko. To oznacza, że Węgrzy kończą rywalizację w Poznaniu na miejscu 13, a Rosjanie na pozycji 14. Well, that was the men's pair C final. Next up is the C final for the lightweight women's double sculls. Polina Smolenskaya and Elena Azizova for Russia in lane 1. Monika Novakova and Zuzana Valsova for the Czech Republic in lane 2. Finny Sturm and Marie-Louise Dreiger for Germany in lane 3. And completing the field for Hungary in lane 4, Siam Abid and Zofia Zeppel.
Przed nami kolejny finał C, tym razem to dwójki podwójne wagi lekkiej kobiet. Na starcie 4 osady, tor pierwszy Rosjanki, tor drugi reprezentantki Czech, na torze trzecim Niemki i na torze czwartym reprezentantki Węgier. Well, they're going through 800 meters, so they're coming up towards halfway, and where we've got Waldeck and Katie. I suppose, Katie, no surprise to see Germany out in front here. Perhaps surprised to see them in the C final, though. Yeah, you've read my mind on that one, Pete. Exactly where we'd expect them to be in this race, at the front of the course, but surprising to see them here in the C final. So it's a new lineup here for this year. Marie-Louise Draeger with that win at the World Championships last year in the lightweight women's single, and Finnish Sturm coming in from the quad, but something isn't working as well as it could do in this boat right now. But still here in this C final, they're just passing in front of us and moving really well at 33 strokes a minute, about a length and a half of clear water ahead of Russia. Back from Russia, it's Czech Republic and then Hungary. To oczywiście niespodzianka, że duet niemiecki Sturm-Draeger walczy w finale C, tylko w finale C, bo przecież to jest doświadczona osada. No i Niemki potraktowały ten start treningowo, prowadzą wyraźnie, bez większego trudu. Kilka długości łodzi przewagi na półmetku przed ekipą rosyjską. Później płynie na trzecim miejscu duet Czech Nowakowa-Walsowa, a na czwartym miejscu najsłabsza w tej stawce Węgierki. So moving through 1,200 meters, still Germany in the lead, and they've just pushed out a little bit more ahead of Russia. I'd be interested to see the times for this race and compare it tomorrow with the B final. I'm sure the coaches will be interested in that as well. But fine rowing from the German crew here. As they come towards you, Gilly. Yes, Germany still out in front here, and absolutely a good row from this new combination from the Germans. And yeah, like you said, Kat, it can be tricky just to find that combination together, make sure that it's going well together. And this regatta will be an excellent opportunity for these two to get some racing experience together as a crew. And obviously with Marie-Louise Draeger with an incredible pedigree, winning the lightweight women's single last year, but also having several medals to her name over the years. So really nice to see them out in front in this C final. As we look back behind them, we see Russia out there in lane one, making the best of the rest in that second position at the moment, and then followed by the Czech Republic and Hungary. 4 osady w finale C dwójek podwójnych kobiet wagi lekkiej. W tej chwili na znaczącym prowadzeniu reprezentanta Niemiec. I to nie jest dla nikogo niespodzianka. Jest to najbardziej doświadczona osada, która już nieraz zdobywała najwyższe medale na imprezach rangi światowej i europejskiej. Tutaj w tej chwili 2-3 łódki przewagi nad płynącymi w tej chwili na drugiej pozycji Rosjankami. Na miejscu trzecim Czeszki i na czwartym miejscu w tej chwili Węgierki. Natomiast do końca wyścigu jeszcze 450 metrów. Wydaje się, że zwycięstwa Niemkom już tutaj nikt nie zabierze. Natomiast ciekawa walka może mieć miejsce między Węgierkami i Czeszkami o trzecie, czwarte miejsce. They're into that last 500 meters, and Germany with open water on the rest of the field, still the fastest moving boat on the water, rating a nice 33, so they've stayed relatively steady here, not raising their rate too much. They probably will as they come into that final sprint, but we see the boats behind them raising their rate, trying desperately to get back into play. But what a race from the Germans, leading at the front of the field coming into the last 250 meters. Yeah, the world champion Marie-Louise Draeger in the stroke seat there. 39 years of age, she's a mum, and she's leading this C final in here. I hear that they were disappointed with the racing yesterday, but they're certainly making amends for that by dominating this C final for the lightweight women's double sculls here in great form. They're at 34 strokes a minute, but with the best boat speed on the water, despite the others now starting to wind it up for their finishing sprints. Niemki Finnish Sturm i Marie-Louise Draeger, które mają w swoim dorobku m.in. medale ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Lincu. Pewnie chciałyby zmierzać po zwycięstwo w finale A, ale tym razem zmierzają po zwycięstwo w finale C i 13. miejsce w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Poznaniu. Na kolejnych pozycjach w tej chwili osady z Rosji, Węgier i Czech. Last few strokes, and Germany are going to win this C final, taking 13th place in the European Rowing Championships for 2020. Battles on for the small places in this C final. Russia looking good for second. This young combination, Elena Azizova and Polina Smolenskaya, are going to take second with a length of clear water up on Hungary coming in for third now. They've just emerged victorious, half a length up on the Czech Republic in that little sprint battle to the line.
Z ogromną przewagą Niemki wygrały ten finał C w rywalizacji dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet. Finisz Turmi Marie-Louise Dreger ostatecznie na 13. miejscu w Mistrzostwach Europy. Na kolejnych pozycjach Rosjanki, reprezentantki Węgier i Czech. From the lightweight women's now to the lightweight men's double sculls C-final. Juho-Pekka Patajaniemi and Kasper Hirvelampi for Finland in lane 1. Rodrigo Conde Romero and Manel Belastegui for Spain in lane 2. Ando Koppel and Ela Lot for Estonia in lane 3. A przed nami kolejny finał tej konkurencji, kolejny finał C, tym razem w wykonaniu panów. Mowa oczywiście o dwójkach podwójnych wagi lekkiej. Na starcie w tym finale C 3 osady. Tor pierwszy Finowie, na torze drugim Hiszpanie, tor trzeci reprezentanci Estonii. Well, we've got beautiful pictures up there at the 1000. How's it looking, Katie? Yeah, it looks really good. So Spain out in front here, Estonia in second place, followed by the Finnish crew. So these boats raced twice yesterday. Looking at the results from the repechage yesterday, Finland beat Estonia in the rep, but today the order is reversed. Spain's still somewhat ahead, perhaps as we expected, with about a 6-second margin between Spain and Finland yesterday. W tej chwili ekipa Hiszpanii na prowadzeniu przed Estonią i Finlandią. Hiszpanie chyba, mimo że dosyć im chłodno tutaj w Poznaniu, to jednak pokazują, że te warunki nie mają wielkiego znaczenia i oni dyktują warunki na torze Malta. So for 13th, 14th and 15th place, Spain still leads Estonia by just over a length, Gilly? Yes, that's right. They're coming towards the 1,500 meter mark and Spain still in the lead. Maybe a bit of a disappointment for this Spanish crew to find themselves in the C final. They finished 5th at last year's World Championships and even a 4th place finish at last year's European Championship. So interesting to see them here, as you say, fighting for that 13th place, but they're definitely doing it well at the front of the race currently. But it's a tight one between Estonia and Finland for those lesser places. Proszę Państwa, jeszcze 650 metrów do końca. Tutaj na prowadzeniu, na zdecydowanym prowadzeniu Hiszpanki. W tej chwili 20 metrów przewagi nad płynącymi na drugim miejscu Estonkami. Na trzecim miejscu w tej chwili Finlandki. Natomiast te różnice tutaj nie są duże. Jeszcze wiele może się wydarzyć. Na pewno sporym zaskoczeniem jest to, że Hiszpanie znajdują się w finale C. W zeszłym roku na Mistrzostwach Europy finiszowali na trzeciej pozycji, na Mistrzostwach Świata na 5. Natomiast tutaj pewnie walczą o to pewne zwycięstwo, aby w przyszłym sezonie pokazać, że jednak liczą się w tej konkurencji dwójek mężczyzn kategorii lekkiej. Na drugim miejscu wciąż Estonia, na trzecim miejscu w tej chwili płynie Finlandia. Yeah, so as the Spanish coming across into that final 300 meters of the race, leading the way down the course, they're rating at a steady 35. They've gone up to a 37 as they come into the sprint. Finland on the far side, rating at a 40, trying to get back ahead of Estonia, who's currently at a 38. So they're all winding it up into that final sprint here as they come down towards the red buoys. Just 250 metres to go. Spain have dominated this race right from the outset. I think positions looking pretty locked in here. They're still at 36 as we start to see Estonia rise to 38. The Finnish are sprinting now. They've gone up to 41. Hirvelampi really trying to throw everything at this. They've got a canvas down on Estonia to try and take second place in this C final. And it looks like they're getting the boat speed that they need too now. They're drawing level with 150 to go. Zdecydowana dominacja Hiszpanów, Rodrigo Conde Romero i Manuela Balestegui w tym finale C w rywalizacji męskich dwójek wagi lekkiej. To oni płyną tutaj po zwycięstwo. Osady z Finlandii i Estonii walczą w tej chwili o drugie miejsce. Well, Spain certain for the win here. They've got a length and a half clear water, but it's absolutely neck and neck between Finland and Estonia. Very, very little to split them here as they come up to the line. Spain cross it first. They've got 2 lengths up on this little tussle, and Finland are going to take second place, a canvas up in the end ahead of Estonia in this C final for the lightweight men's double sculls. Ciekawa była ta walka o 14. miejsce w rywalizacji męskich dwójek wagi lekkiej. Ostatecznie na drugiej pozycji w tym wyścigu i wspomnianym 14. miejscu w całych mistrzostwach Europy Finowie. Na trzeciej pozycji Estończycy, a najlepsi tym razem byli Hiszpanie. Rodrigo Conde Romero i Manuel Balestegui, którzy wygrali ten finał C i zakończą Mistrzostwa Europy rozgrywane w Poznaniu na 13. miejscu. So that was the C final for the lightweight men's double sculls. The next race is already motoring its way down the course. We've got the C final for the women's singles. Louisa Kleisen for Sweden in lane 1 and Eva Karppinen for Finland in lane 2.
A przed nami kolejny z finałów C, 5. z rzędu. Tym razem w finale C o miejsca 13 i 14 walczą dwie skifistki. Na torze pierwszym reprezentantka Szwecji Lovisa Claesson, na torze drugim reprezentantka Finlandii Iiva Karppinen. Well, they're coming towards 800 meters in. The Finnish sculler Karppinen currently leading Sweden's Claesson, but not by much. There's perhaps a length separating them, but the team with the best seat in the house at halfway. Let's hand it over to Katie and Valdek. Yeah, thanks, Pete. This Scandinavian head-to-head on the course here is progressing pretty well for these scullers. So length separating them right now. Finland's Iiva Karppinen, 31 strokes a minute. Sweden's Louisa Claesson, 32 strokes a minute. So coming into this race, the athletes will know from the form yesterday a little bit of what to expect. So they raced in the repechage, and Iiva Karppinen finishing 7:56, Sweden's Louisa Claesson 8:06. So some 10 seconds separating them yesterday, but today it's a fresh day, different conditions, different psychological profile coming into a two-boat race. So we're seeing them come towards halfway now, and the margin is smaller than the 5 seconds perhaps at halfway we might have expected yesterday. So it's a different race format here, just one length separating the crews as they come directly in front of me and Valdek. W finale C jedynek pani, takie małe derby Skandynawii pomiędzy Finlandią i Szwecją. Iiva Karppinen na półmetku ma długość łodzi przewagi nad Lovisą Claesson. Claesson w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata w Lincu także zajęła trzecie miejsce w finale C, a zatem tutaj to nie jest żadna niespodzianka. Młodsza Szwedka na razie przegrywa z bardziej doświadczoną Iiwą Karppinen pochodzącą z Turku, ale studiującą wcześniej w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii i dlatego tak dobrze walczy na torach wioślarskich. So just moving away from our commentary point, Finland's Iiva Karppinen still leading Louisa Claesson in this C final of the women's single scull. So in the commentary points here, we have some electronic data coming through to us, the numbers in front of us showing us the ratings and the boat speeds. And I can see in front of me the boat speed in both of these singles was a 4.1 meters per second. And now I see Sweden's Louisa Claesson is still at 4.1, Finland Iiva Karppinen dropping back. So we have these numbers to give us a bit of a feel for how the boats are moving. And actually, these boats have been tracking alongside for most of the way down the course. So they're coming in sight of you, Gillian, still just a length separating them. Yeah, that's absolutely right, Kat. What a great race from these two scullers. And as you said, it was Iiva Karppinen got a little bit of a lead at the start, but actually the boat speed throughout the rest of the race has remained basically the same. So Louisa Claesson of Sweden just maintaining that slight deck behind Iiva Karppinen here as they're coming towards 1,500 meters. She's looking to have a slightly better third 500, trying to make a bit of a push through that third 500, that all-important third 500 where it really starts to burn. Obviously, the legs are killing here at this crucial stage in the race as they're not quite in the sprint yet. Mentally, it's usually the most difficult part of the race as well. They're coming right in front of me now across the 1,500 meter mark, and Iiva Karppinen still maintaining that slight lead ahead of Sweden's Louisa Claesson. Proszę Państwa, dwie zawodniczki w finale C. W tej chwili na minimalnym prowadzeniu Finka, natomiast ta przewaga cały czas się zmienia. Z 10, 9, teraz już 5 metrów tylko przewagi. Szwedka Louisa Claesson, ona cały czas się obraca, sprawdza, jak daleko jej jeszcze brakuje. Wie też, że do mety coraz mniej metrów. Myślę, że ona szykuje tutaj dobry atak na te ostatnie metry, więc wydaje mi się, że te ostatnie 200-300 metrów będzie decydujące w tym wyścigu. W tej chwili na prowadzeniu wciąż Finka, natomiast cały czas z coraz mniejszą przewagą. W tej chwili już tylko 3 metry dzielą ją od Szwedki. Też Szwedka płynie większą prędkością łodzi, 4,4 metry na sekundę. Finka 4,2 metry na sekundę. Tak więc proszę Państwa, tutaj rozegra się duża walka o zwycięstwo w tym finale C. As they move towards 300 meters to go, Louisa Claesson just putting in a bit of a sprint. Her boat speed's going up, and the Finnish sculler trying to respond here. They're coming towards the red buoys, but this is going to be a great C final sprint in the women's single sculls. Yeah, great performance here by Claesson for Sweden. She's absolutely moving up very, very quickly alongside the Finnish sculler Karppinen. She's motored past her now. She's got a length up already coming into the last 150, so she really did hold something in reserve, a very, very mature strategy
strategy there, just clinging on slightly down for the first 1500, but then holding something in reserve for this awesome finishing sprint where she's almost certain now to win this C final for the women's single sculls. Wszystko wskazuje na to, że te małe derby Skandynawii, jak określił je Waldek Zawołowicz, padną łupem reprezentantki Szwecji, która była 15 w ubiegłym roku podczas Mistrzostw Świata. Lovisa Claesson zmierza po zwycięstwo. Iva Karppinen będzie finiszowała na drugim miejscu. Hugely confident move there to be able to move up from being slightly down for the first 1500 meters, but it's certainly paid off here. Just great performance and power from Lovisa Claesson for Sweden, taking the win in this C final. 2.5 lengths up on Eva Karppinen for Finland. What an awesome sprint finish. I potwierdzenie wyników tego finału C w rywalizacji skifistek. Na pierwszym miejscu finiszowała Lovisa Claesson ze Szwecji. Ona zajmuje 13. miejsce w ogólnym rozrachunku. Drugie miejsce w tym wyścigu i 14. pozycja w sumie dla Ivy Karppinen z Finlandii. Well, that is the last of the C finals from this early part of this morning's session done. We're moving now into semi-finals and repêchages, and the first race up is a repêchage for the PR1 men's single sculls. We have Louis Toussaint for Belgium in lane 1, Giuseppe Di Lelio for Italy in lane 2, Augustas Navickas for Lithuania in 3, Zsolt Peto for Hungary in 4, Maxim Miatlov for Belarus in lane 5. He was given a yellow card for being late to the start. And we were due to have Julien Hardy for France in lane 6, but sadly he's had to pull out due to medical reasons. Za nami seria finałów C. Przechodzimy do repesaży oraz półfinałów A i B. Na początek repesaż w rywalizacji para wioślarzy mężczyzn skifistów. Na starcie miało stanąć 6 zawodników, ale pojawiło się ich 5. Na torze pierwszym reprezentant Belgii, na torze drugim Włoch, tor trzeci Litwin, tor czwarty reprezentant Węgier, tor piąty Białorusin, który został ukarany żółtą kartką za spóźnienie na start. Na torze szóstym miał pojawić się Julien Hardy z Francji, ale z powodów medycznych, z powodu kontuzji nie przystąpił do tego wyścigu. Well, they're just going out towards halfway, and it was a good start for Navickas of Lithuania, but Katie Miatlov seems to have found his rhythm here. Yeah, Miatlov's really come into his own in the second quarter. So through that first 500, Navickas of Lithuania was the fastest sculler. So he took the lead at that timing point. But they're coming up to the second timing marker now. And it's Miatlov from Belarus in the lead with just 2 boats to go through to the A final. I think everybody's gone out pretty hard in this first half. But as the race is coming towards halfway, we're establishing a gap now between the first 2 crews. So the Belarusian Maxim Miatlov and second place second place from Hungary, Zsolt Peto. So these 2 crews are just coming through 1,000 meters now with about half a length clear water separating them. Wielki szacunek dla zawodników, którzy płyną w tym wyścigu. Mogą właściwie używać tylko rąk i tułowia, dlatego ten wysiłek jeszcze bardziej spotęgowany jest. Wielki szacunek dla Maksima Miatlowa z Białorusi. Ileż on tutaj energii, ileś sił wkłada ten wyścig, zanim Zsolt Peto, Węgier i pozostali zawodnicy już daleko z tyłu. Są to Litwin, reprezentant Belgii oraz Włoch, ale wielki szacunek, jeszcze raz powtórzę to słowo, naprawdę tutaj się bardzo starają. Ileż sił, ileż energii oni tutaj wkładają w to, żeby dopłynąć do mety na czołowych miejscach. So Maxim Miatlov still leading this for Belarus, 35 strokes a minute. The Hungarian Zsolt Peto about a length behind now, 38 strokes a minute. And the gap between these 2 boats and the rest of the field is just getting bigger and bigger. And to my eye, the reason for that is the Lithuanian Navickas has just wound down now. He went off so hard in that first quarter. And I think he's had a look behind him and he sees he's out of touch with one of those 2 possible qualifying spots. So he's taking things a little bit easier through this third quarter of the race. And they're coming towards you, Gilly. Looks like the Hungarian's closing that margin a bit. Yeah, he is. He's taking his rate up, taking his speed up, and trying to close that gap on the Belarusian. But what a great race from the Belarusian. We wouldn't have necessarily expected it looking at the times from yesterday. Hungary's Zsolt Peto with a faster time, 10:05 out of yesterday's heats. But coming into this repêchage today, Belarus taking a really good start there and getting out into the lead. But as I'm talking, they're in the third.
500 meters of this race, and Hungary trying to make a push back on Belarus. These two, that push taking them farther away, as you said, Kat, from the rest of the field. Lithuania is just dropping back there in lane 3, and then from the best of the rest, we have Belgium trying to move up actually on Lithuania into that 3rd spot, with Italy trailing. Proszę Państwa, tym wyścigiem wracamy do walki o medale. Jest to repasaż w konkurencji PR jedynek mężczyzn. Do finału A i do jutrzejszej walki o medale wejdą dwie pierwsze osady, 2 pierwszych zawodników. Na razie największe szanse ma na to reprezentant Węgier oraz reprezentant Białorusi. W tej chwili łódka przewagi Węgra nad Białorusinem i tych 2 zawodników zdecydowanie prowadzi, ponad 4-5 łódek przewagi nad resztą stawki, więc myślę, że tutaj oni mogą być już pewni o ten awans do wymarzonego finału A. I think we could call it a patient race from Hungary's Zsolt Péter. He really came off the start line, crossed the first 500 meters in 3rd, and then just worked his way back up the field to overtake the Belarusian through the 1,500 meter mark, coming into the final sprint. I think these two are going to be secure for those 2 spots into the A final, but with the Hungarian Zsolt Péter definitely wanting to show that he's got it in him to go faster than the Belarusian Maxim Myatlov, and those two are just powering their way down the course. Looking back on the rest of the field, currently in that 3rd position is Belgium, and then we've got Lithuania and Italy trailing. But at the head of the field, what a great race from Hungary's Zsolt Péter, really patient, working his way up the field to overtake the Belarusian, and we'll see as they come into the final 250 meters if the Belarusian Maxim Myatlov has anything to respond to Hungary's charge. Yeah, it really has been a great performance here by Zsolt Péter for Hungary, coming back from 3rd at 500 to 2nd at 1,000, just gradually building that momentum, confident in his pacing and strength output there. It really has performed well for him here, continuing to build the margin over Myatlov, the Belarusian, on the near side of the course. They're both at 41 strokes a minute, very, very similar style through the water. Quick catch and then quite a firm pull through the water. It's paying off in terms of boat speed for the Hungarian, who, despite level rating with the Belarusian, is just continuing to build the margin. So perhaps slightly greater length there, and it's really paying off for him at the front of the field here. And it's the 2 places into the A final they're competing for. These 2 almost certain to go through. W zasadzie wszystko jasne w tym biegu repesażowym para wioślarzy. Na pierwszym miejscu z dużą przewagą finiszuje Zsolt Péter z Węgier. Tuż za nim, tracąc kilkanaście metrów, Białorusin Maxim Miatlu, i tych 2 zawodników awansuje do finału A tej konkurencji. Pozostali, czyli reprezentanci Belgii, Włoch i Litwy, powalczą w finale B. Well, Myatlov's gone up to 44 strokes a minute, putting in a good little finishing sprint here, despite being in a position through to the A final. So we know who's going through. It's been a great performance from Hungary's Zsolt Péter and Belarus's Maxim Myatlov. These 2 go through to the A final. Over on the far side of the course, then, Louis Toussaint for Belgium, down at 33 strokes a minute, just comfortably sitting 3 to 4 lengths of clear water up on Navickas for Lithuania. We hear the buzzers go for Péter and Myatlov, confirming their places into the A final. We will see Toussaint for Belgium take 3rd, and then it's quite close here between Navickas and Dilelio of Lithuania and Italy for 4th and 5th. Zsolt Péter i Maxim Miatlu, czyli Węgier i Białorusin, minęli już linię mety i zameldowali się w finale A, jeśli chodzi o rywalizację parawioślarzy, skifistów parawioślarzy. Na kolejnych pozycjach finiszują reprezentant Belgii Louis Toussaint, Litwin Augustas Novikas i Włoch Giuseppe Dilelio. Belg, Włoch i Litwin powalczą w finale B o miejsca 7-12. Well, the next race is already passing halfway, so let me tell you who's taking part in this repechage for the women's pair. Marloes Oldenburg and Carleen Boe for the Netherlands in lane 1. Anna Aksenova and Valentina Plaksina for Russia in lane 2. Nina Hollandsson and Trinidad Pedersen for Denmark in lane 3. Tara Hanlon and Emily Hegarty for Ireland in 4. Gina Hallett and Ksenia Ramonuskaya for Belarus in lane 5. And Oksana Golub and Natalia Dovgodko for Ukraine in lane 6. Kilkaset metrów pokonały już uczestniczki kolejnego biegu repesażowego. To dwójki kobiece, dwójki bez sternika. Na starcie 6 osad. Tor pierwszy Holenderki, na torze drugim Rosjanki, tor trzeci Dunki, tor czwarty reprezentantki Irlandii, na torze piątym Białoruś i na torze szóstym Ukraina.
Well, Katie, how did it look passing you there? Yeah, this is a gritty race, Pete. We've got 6 boats just through 1,000 metres, and nobody's out of a chance of qualifying here. So leading out of the blocks, it was Ireland, with Belarus just behind. Belarus pushed through. Ireland took the lead again. Ireland continued to lead through this third quarter. But with a good sprint, the Netherlands, Russia, Denmark are still in touch for one of these 2 qualifying spots to the A final. Na prowadzeniu reprezentacja Irlandii, ale ta przewaga nie jest duża nad Białorusią. Będą to bardzo mocne jeszcze Dunki oraz Rosjanki na tych ostatnich metrach. Sporo się zmieni. Uwaga na Holenderki na torze pierwszym. So Ireland continue to lead as they come towards 1400. Still well in touch, though, 5 boats behind them. This is an exciting one, Gilly. Yes, what a fantastic race in the repechage of the women's pair. We hear the coaches across the water shouting at their crews because there's very little in it as they come towards 1,500 meters. Ireland still in the lead, but as I'm talking, the lead is changing and different crews are coming up. The Netherlands on the far side trying to push up into one of those top 2 qualifying spots into the A final. We would expect Denmark coming out of yesterday's heats with the fastest time to put on a bit of a show here, but right now they're sitting in that 3rd position. So yeah, it's everything to play. As they cross the 1,500 meter mark, Ireland in the lead, and then a hair split between the Netherlands, Denmark and Belarus. Proszę Państwa, ale niezwykle wyrównana sytuacja na 500 metrów przed linią mety. Przypomnę, że w tym biegu dwójek kobiet bez sterniczki tylko 2 osady awansują bezpośrednio do finału A. W tej chwili największe szanse ma na to Irlandia, na drugim miejscu w tej chwili Białoruś, natomiast proszę Państwa, na torze pierwszym również Holenderki w tej chwili włączają się do gry. Zwiększyły tempo z 35 na 36 pociągnięć i w tej chwili jakby wychodziły na 3. pozycję. Mocno z przodu cały czas Dania. Irlandki wciąż na prowadzeniu, natomiast do końca wyścigu jeszcze 400 metrów. They're coming towards the final sprint, and what an incredible race. The Irish trying to maintain that lead. Denmark trying to move up, and as they're doing so, they might overtake Ireland into the final sprint, keeping an eye on the Netherlands and on Belarus, who seem to be slipping back away from those top 2 spots into the A final. But coming into the red buoys, it's still Ireland just over Denmark. Yeah, we've had a serious outbreak in racing here in this repechage for the women's pair coming into the last 200 metres. Ireland just clinging on ahead of Denmark, who have had an amazing race. They've moved up to 2nd from 5th here, but so much pressure on the far side. The Dutch are really shifting now. They've gone to 38. Carleen Bow in the stroke seat and Marloes Oldenburg doing their best to try and move up on Denmark with 100 metres to go. Młoda osada z Irlandii o krok od awansu do finału A tej konkurencji to srebrne medalistki ubiegłorocznych mistrzostw świata do lat 23 w tej chwili na prowadzeniu, ale naciskają na nie reprezentantki Danii i Holandii. Walka toczy się o 2 pierwsze miejsca. 2 places into the A final, 3 boats within half a metre of each other coming into the line here. Ireland looking pretty safe now. They're just half a metre up on Denmark, who just cling on ahead of the Netherlands for that 2nd place through to the A final. So the Netherlands just miss out, taking 3rd there ahead of Belarus for 4th. 5th place, Russia, and 6th place, Ukraine. We'll see them progress through to the B final. Reprezentantki Irlandii Tara Hanlon i Emily Hegarty utrzymały prowadzenie i dopłynęły na 1. miejscu. Tuż za nimi Dunki, Nina Hollensen i Trine Dahl Pedersen. Te 2 osady meldują się w finale A rywalizacji kobiecych dwójek bez sternika. Na kolejnych miejscach finiszowały Holenderki, Białorusinki, Rosjanki i Ukrainki i te osady trafiają do finału B. Well, that was an exciting performance there from Tara Hanlon and Emily Hegarty of Ireland, winning the repechage for the women's pair and progressing through with Denmark's Nina Hollensen and Trine Dahl Pedersen to the A final. We move from the women's pair now to the first AB semi-final for the men's pair. Frederick Vistavel and Joachim Sutton for Denmark in lane 1. Valentin and Théophile Onfoy, brothers from France, in lane 2. Martin and Valent Sinkovic, brothers from Croatia, in lane 3. Matteo Loddo and Giuseppe Vicino for Italy in 4. René Schmeller and Anton Brown for Germany in lane 5. And Ioannis Kalendaridis and Athanasios Paleopanos for Greece in lane 6. A przed nami pierwszy z półfinałów AB w rywalizacji męskich dwójek bez sternika. Na starcie 6 osad. Tor pierwszy Duńczycy, tor drugi Francuzi, na torze trzecim Chorwaci, na torze czwartym reprezentanci Włoch, tor piąty to Niemcy i na torze szóstym reprezentanci Grecji. Well, they're already passing through 1,200 metres. And I suppose, Gilly, looking at this, I mean, can anyone beat the Sinkovic's in this boat class?
which is our hard ones to beat. They're reigning world and European champions. We weren't quite sure looking at their racing yesterday if they were on top form. Looking at the times coming into today, actually that Italian pair with a faster time out of yesterday's heats. But yeah, as we see this, the Croatians are just powering their way down ahead of the rest of the field. But behind them, it's still a pretty close race. There's a lot to play here. And as they're coming towards us at 1,500 meters, we'll get a better idea of who's in the lead. But right now, Croatia in the lead, followed by Italy and Denmark, with France just off the pace slightly. And we're looking back at Germany and Greece trailing. Proszę Państwa, pierwszy półfinał AB dzisiejszego dnia podczas Mistrzostw Europy w Poznaniu w wioślarstwie. Pierwsze 3 osady awansują bezpośrednio do finału A i będą walczyć o medale Mistrzostw Europy, natomiast pozostałe zobaczymy jutro w finale B. W tej chwili największe szanse na awans mają fenomenalni bracia Sinkowicz, reprezentanci Chorwacji, w tej chwili 1,5 łódki przewagi. Na drugim miejscu Włosi płynący na torze 4. i na 3. miejscu w tej chwili Dania z toru 1. Natomiast tutaj te różnice między Włochami a reprezentacją Danii są naprawdę niewielkie. Yeah, the field's starting to spread out here as these crews come toward the final stages. The Sinkovics maintaining that incredible lead. Italy, nice, slow, working their way up the field here. So they've pulled into that second spot ahead of Denmark there on the far side. But Croatia leading the way. We'll take a look at this Italian crew, seeing what they do into the final sprint. They might try and wind it up, or they might be happy to settle with that place into the A final. Right now, Croatia leading Italy and Denmark. Yeah, they're a formidable force. Martin and Valent Sinkovic, the brothers from Croatia here, dominating this AB semi-final. They're almost certain to go through to that A final. First 3 go through, and currently looking in a comfortable second place, Lotto and Vicino of Italy, just ahead of Vistavel and Sutton for Denmark. Surprised to see the Enfoy brothers in France riding in 4th place here in that danger seat. It's going to be tough to get back into contention here with just under 200 meters to go. Bracia Martin Sinkovic i Valent Sinkovic z Chorwacji zmierzają po zwycięstwo w tym półfinale rywalizacji dwójek bez sternika. To nie jest zaskoczenie, bo to aktualni mistrzowie świata i Europy. Na kolejnych pozycjach finiszują osady z Danii i Włoch i te 3 łódki zameldują się w finale A. Well, Martin and Valent Sinkovic just ease off ever so slightly coming up to the line here. They have won this AB semi-final for the men's pair, just over a length ahead of the Italians, who have a length up on Denmark. So that's the 1, 2, 3 going through to the A final. The Enfoy brothers from France just miss out, and they'll go through to the B final, along with 5th place Germany, just crossing the line here, 2 lengths ahead of Greece for 6th. Bez niespodzianki, bo mistrzowie świata, mistrzowie Europy z 2018 i 2019 roku, bracia Martin i Valent Sinkovic z Chorwacji wygrywają ten półfinał i awansują bezpośrednio do finału A, podobnie jak Włosi i Duńczycy, którzy zajęli w tym wyścigu 2. i 3. miejsce. Reprezentanci Francji, Niemiec oraz Grecji powalczą w finale B o miejsca 7-12. So now we'll find out who's joining Croatia, Italy and Denmark in the A final for the men's pair tomorrow at 12:01 local time. The second AB semi-final has started. We have Vasilin Savic and Viktor Pivac for Serbia in lane 1. Nicky van Sprang and Guillaume Kromenhoek for the Netherlands in 2. Jaime Canalejo Pazos and Javier Garcia Ordonez for Spain in lane 3. Marius Vasile Kosmiuc and Ciprian Tudosa for Romania in 4. Bartosz Modzinski and Lukas Poziwajka for Poland in 5. And Michalaj Sharlap and Janis Surovets for Belarus in lane 6. Coraz lepiej Pido Henlon radzi sobie z polskimi imionami i nazwiskami. Chodzi oczywiście o Bartosza Modrzyńskiego i Łukasza Posyłajkę. BTW Bydgoszcz i AZS Szczecin. Ta dwójka bez sternika na torze 5. walczy o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy do finału A. A walczy z Serbami, którzy płyną na torze 5, Holendrami na torze 1, Holendrami na torze 2, Hiszpanami na torze 3, reprezentantami Rumunii, którzy na torze 4 i reprezentantami Białorusi, którzy płyną na torze 6. Well, Katie, we just saw them pass you there. It looks really tight for 1st, 2nd, 3rd and 4th. Yeah, it's really tight between these first 4 crews, as you say. The Dutch crew having the best first half here. They've gone through 500 a second quicker than that first semi, and they're coming through 1,000 again a second quicker. So steaming ahead there at the front of the field are this Dutch duo Kromenhoek and Van Sprang, and still tight at this stage. So they're up to 1,200 meters now, still tight between 2nd, 3rd and 4th. Right now that's Spain, Romania and Serbia.
Niestety nasza osada słabo płynie w tym wyścigu. Na 6. miejscu Polacy Bartosz Modrzyński, Łukasz Posyłajka, którzy rok temu na Mistrzostwach Świata w Lincu zajęli 14. miejsce. Oni kiedyś startowali w 8, ale po Pucharze Świata w Poznaniu przestali już rywalizować i stworzyli tutaj dwójkę bez sternika. Na razie 14. miejsce na Mistrzostwach Świata i zabrakło 2 pozycji na to, żeby awansować na Igrzyska. So the crew's just coming in sight of you, Julie. It's still the Netherlands in the lead with Spain and Romania, and it looks like a little bit of a gap's forming to Serbia in 4th place now. Yeah, that's right. Those top 3 positions are starting to solidify themselves as we come across the 1,500-meter mark, with the Dutch out in front, followed by Spain and Romania. Serbia just dropping off the pace a little bit, but they've definitely still got time to come back here. And as I'm talking, Romania trying to make a push up on Spain, trying to get into that 2nd position. And as they're doing so, they're drawing closer to the Dutch. I have to say, I'm a little bit surprised by this Dutch crew. They're moving quite well out there. Nicky van Sprang coming out of the 7th place men's double from last year, but he spent quite some time rowing at a U.S. university, so he's definitely experienced in sweep rowing. So the Netherlands still leading at this stage, but as I'm talking, Romania and Spain making a big charge. Proszę Państwa, Holandia, Hiszpania i Rumunia. W tej chwili tak wygląda pierwsza trójka, która ma szansę, największą szansę w tym momencie awansować do finału A. Polacy niestety w tej chwili na 6. miejscu, ale proszę Państwa, w tej chwili jeszcze przyspieszyli, przechodzą na to 5. miejsce. Tutaj będzie pewnie zaciekła walka między Polską a Białorusią o 5., 6. miejsce w tym wyścigu. They are heading towards the red buoys, and I think Romania has just taken over the lead from the Netherlands and Spain. All 3 crews with a bow ball between them, and that race has taken them farther away from the 4th place Serbia, Pete. Yeah, this is phenomenal. Spain and Romania, 45 strokes a minute. They rocketed past the Dutch there in the last 200 metres, and they're moving well out in the lead here. Serbia struggling to remain on terms. The Dutch now in that worrying hot seat there. If the Serbians can pull something out of the bag in this last 150, they could well go through to the A final. Nie będzie finału A dla biało-czerwonych, bo Bartosz Modrzyński i Łukasz Posyłajka walczą z Białorusinami o 5. miejsce w tym półfinale. O zwycięstwo i awans do finału A trwa zażarta walka między 4 osadami. Look at this Romanian boat. Domination in the sprint finish there. Half a length ahead of Spain, who have a canvas on the Netherlands. That's the 1, 2, 3. And it was perhaps a quarter of a metre, if that, between Spain and Serbia. Serbia taking 4th place and leading the way into the B final, where they'll be joined by Poland crossing the line here for 5th and Belarus for 6th. So an awesome sprint finish sees Romania lead across the line ahead of Spain and the Netherlands. That's the 1, 2, 3 progressing to the A final. Zwycięstwo Rumunów. Na 2. pozycji finiszowali reprezentanci Hiszpanii. 3. miejsce dla Holendrów i te 3 osady powalczą o medale w finale A w rywalizacji męskich dwójek bez sternika. Na 4. pozycji finiszowali Serbowie. 5. miejsce dla biało-czerwonych. Bartosz Modrzyński, BTW Bydgoszcz i Łukasz Posyłajka, AZS Szczecin. Na 6. pozycji Białorusini. Polacy, Serbowie i Białorusini powalczą jutro w finale B o miejsca 7-12. Exciting stuff there in the men's pair AB semi-finals. We're moving now on to the women's double sculls repechage. Kristina Fleischnerova and Lenka Antosova for the Czech Republic in lane 1. Anna-Katrin Thiele and Leona Menzel for Germany in 2. Vivian Prail and Zoltana Gadani for Hungary in lane 3. Tatiana Klimovic and Jana Tsupa for Belarus in lane 4. Desislava Angelova and Madeleine Markova for Bulgaria in 5. And completing the field for Russia in lane 6, Jana Marenkova and Yulia Volgina. A przed nami bieg repasażowy w rywalizacji dwójek podwójnych kobiet na starcie 6 osad. 2 najlepsze awansują do finału A. Na torze pierwszym Czeszki, tor drugi Niemki, tor trzeci reprezentantki Węgier, tor czwarty Białorusinki, tor piąty Bułgarki i na torze 6 Rosjanki. Well, they're just coming up to the 1,000 metres. It's looking close at the front there, but who's that contesting third here, Katie? Looks like Belarus. So yeah, it's actually the Czech Republic up in lane 1 there who've got the lead right now coming into 1,000. They took that from Germany, who led through 500 metres. And it's a great turnaround for the Czechs here to have this strong first half. Yesterday, first half in the heat, not so strong from them. So to be leading the German crew at this stage has to be a confidence boost. We'll see how it progresses down the course and whether that energy is going to take them back in one of these A-final qualifying positions. So right now, moving away from 1,000, it's Czech Republic half a length up on Germany, followed by Belarus. They're the nearest contender.
Czeszki, Niemki oraz Białorusinki liczą się w tym wyścigu. Podopieczny trenera Marcina Witkowskiego. Tille Mencel na razie na drugiej pozycji, ale ta strata do prowadzących Czeszek jest minimalna. Tak jakby Tille i Mencel na tych ostatnich 800 metrach szykowały kontratak, szykowały długi finisz. Zresztą ta osada jest już dosyć doświadczona, szczególnie Tille, która już ma troszeczkę lat i walczy na tych torach regatowych od dłuższego czasu, a zatem Czeszki, Niemki oraz Białorusinki. So 34 strokes a minute from the Czech crew, 34 strokes a minute from the German crew, and half a length separating them as they're coming in sight of you, Jilly. Yeah, what a fantastic race from the Czech Republic. They've just moved their way up the field, overtaking the Germans at that halfway point, and they look to be set to continue that speed as they're coming towards the 1500-meter mark. But these three crews out in front, first two will go through to the A final, so this is a big race for these three crews, and right now it's looking like Belarus might be the ones missing out. Proszę Państwa, repasaż dwójek podwójnych kobiet. Tutaj dwie osady bezpośrednio awansują do finału, a największe szanse w tej chwili mają na to Niemki i Czeszki. Niemki bardzo mocno zaczęły, wygrywając pierwszą 500. W tej chwili są na drugim miejscu, natomiast tracą bardzo niewiele, niecałe półłódki. I proszę Państwa, ta przewaga Czeszek, ona się jeszcze zmniejsza, 6-5 metrów. Czyżby Niemki szykowały się na atak? Na trzecim miejscu w tej chwili Białoruś jednak traci do prowadzących Czeszek 20 metrów. So it's a really experienced German crew out there. Anne-Kathrin Thiele coming from that women's squad that won Olympic gold back in 2016 and joining up with Leonie Menzel, who has the gold medal from the European Championships in the women's double last year. And they're out there on the far side racing against a fantastic Czech crew who's managed to hold that lead through the 1500-meter mark coming into that final sprint. But these two crews looking safe ahead of Belarus and looking back on the rest of the field. I think these two coming into the red buoys are set to take those two spots to the A final, Pete. Yeah, I can't see much changing here with 250 meters to go. It's been a great performance by Fleischnerova and Antosova for the Czech Republic, still holding that lead. They're about half a length up on Germany's Thiele and Menzel coming into the red buoys. Not much of a discernible change in the ratings here. I think these two crews out in front just making sure they're keeping an eye on Belarus for anything that they might pull out of the bag as they come into these red buoys. But there's a clear water margin there, so I think the Czech Republic and Germany, if they can avoid any disaster, looking good for that A final. Kwestia awansu do strefy medalowej Mistrzostw Europy rozgrywanych w Poznaniu jest już raczej rozstrzygnięta, bo z dosyć dużą przewagą do mety zbliżają się reprezentantki Czech i Niemiec i to one zameldują się w finale A. Things pretty fixed now, 30 meters to go, and the Czech Republic are going to win this repechage for the women's double sculls, 3/4 of a length up on Germany across the line. So those two progress to the A final, and then a length of clear water back. We have Belarus for third place, leading the way into the B final. They're in third, and they've got 2.5 lengths ahead of Bulgaria, who take fourth, and then 2.5 lengths back, we have Russia for fifth, and then coming in for sixth place, Hungary. So we know who's progressing through to the A final from that, Czech Republic and Germany. Czeszki Fleischnerowa i Antosova najlepsze w tym wyścigu, najlepsze w rywalizacji dwójek podwójnych kobiet. One oraz Niemki Thiele i Menzel awansują do finału A i powalczą o medale Mistrzostw Europy rozgrywanych w Poznaniu. Pozostałe osady, czyli Białorusinki, Bułgarki, Rosjanki i Węgierki, bo w takiej kolejności panie finiszowały, awansowały do finału B i powalczą o miejsca 7-12. So we move on now to the first AB semi-final for the men's double sculls. Pierre Delof and Ruben Kleis for Belgium in lane 1. Dara Lynch and Ronan Byrne for Ireland in lane 2. Johan Prundianu and Marianne Florian Inachi for Romania in lane 3. Melvin Tvelar and Stef Breuning for the Netherlands in lane 4. Alexander Filipovic and Martin Matskowitz for Serbia in 5. And Jahor Slupski and Ivan Brinza for Belarus in lane 6. A przed nami półfinały w rywalizacji dwójek podwójnych mężczyzn. W pierwszym z nich na starcie 6 osad. Tor pierwszy Belgowie, tor drugi Irlandczycy, na torze trzecim reprezentanci Rumunii, na torze czwartym Holendrzy, tor piąty Serbowie i na torze szóstym Białorusini.
Well, they're approaching Gilly at 1,500 already, just passing 1,200 meters. And Gilly, the Dutch have gone for it here. They absolutely have. What a great start from the Dutch. Stef Boening and Melvin Twelaar in this boat together. New combination from the Dutch. Stef Boening coming out of that men's single sculls where he finished 5th last year at the World Championship. So this double really going for it. Coming out of yesterday's heats, Romania actually with the fastest time out of yesterday's heats. But obviously the conditions are a bit different today. As we're talking, a few clouds have come over the venue, but the water is completely flat. Perfect rowing conditions for this semifinal of the men's double sculls. So right now we're looking at the Netherlands in the lead, followed by Romania, and that third spot right now is with the Irish, but we're going to keep an eye on the Belgians on the far side just to see if they have something in it. They're coming up to the 1,500 meter mark now. The Netherlands leading Romania and Ireland. Proszę Państwa, niesamowity bieg w wykonaniu Holendrów. W tej chwili 1,5 łódki przewagi nad płynącymi tuż obok reprezentacją Rumunii. W tej chwili Holendrzy jeszcze przyspieszyli tempo. W tej chwili płyną 39 pociągnięć na minutę. Rumunii tuż obok 37. Na trzecim miejscu w tej chwili Włosi. Tempo nawet 40 pociągnięć na minutę. Oni tutaj pilnują, żeby czasami Belgowie płynący obok nie wydarli im tego awansu do finału A. Tak więc na 250 metrów przed końcem wyścigu Holandia przed Rumunią i Irlandią. The field is starting to spread out as the Dutch charge continues. They're still the fastest moving boat on the water. Romania starting to lift the rate, trying to come back on them just a bit, but the top 3 crews looking pretty set into that A final. The Netherlands leading ahead of Romania and Ireland. Yeah, the Dutch out here in front. Nobody's going to contest this lead from them. The Romanians, it's a powerful performance from them, holding on to second pretty comfortably here. The Irish really picking it up now. They've gone over 40 strokes a minute in this finishing sprint, but they've got well over a length to try and make up to get in touch with the Romanians. That's the 1, 2, 3 looking safe for places into the A final, and then we've got an ocean of clear water back to Belgium. So I think we know who's going through to the A final from this first AB semi-final from the men's doubles. Holendrzy Twelaar i Brennik płyną po zwycięstwo w tym półfinale w rywalizacji dwójek podwójnych mężczyzn. Na kolejnych pozycjach finiszują Rumuni i Irlandczycy i wszystko wskazuje na to, że te 3 osady pozostaną w walce o medale Mistrzostw Europy. No discernible sprints from any of the boats out there through the last 250. That means that the Dutch, who cross the line here just under a length ahead of the Romanians, take the win in this first AB semi-final. And we then have a length and a half of clear water back to Ireland. That's the 1, 2, 3 progressing to the A final. 4th place, Belgium. Coming in for 5th place, we have Serbia, just over a length up on Belarus for 6th. They'll go through to the B final. Holendrzy Twelaar i Brennik najlepsi, na drugiej pozycji finiszowali Rumuni, na trzeciej Irlandczycy, także nic na ostatnich metrach się nie zmieniło. Te 3 osady meldują się w finale A, jeśli chodzi o rywalizację męskich dwójek podwójnych. Belgowie, Serbowie i Białorusini, bo taka była kolejność na mecie pozostałych osad, powalczą w finale B. So the next race that was due to be on the course was race number 72, the second AB semi-final for the men's double sculls. But sadly, there was a broken boat for Germany, so we've had to postpone the race. So that AB semi-final for the men's double will be taking place at 12:40, just later on in this morning's schedule. Due to a broken boat for Germany. So it's been rescheduled, which means that the next race that we'll be getting on the course will be the first repechage for the lightweight women's single sculls, due off at 10:23. Mieliśmy teraz emocjonować się drugim półfinałem w rywalizacji męskich dwójek podwójnych z udziałem biało-czerwonych, z udziałem Mirosława Ziętarskiego i Mateusza Biskupa, naszych brązowych medalistów z ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Lincu. No ale problemy z łódką, jakieś problemy techniczne miała osada z Niemiec i ten wyścig został przeniesiony na 12:40. Wyścig, na który czekamy z dużą niecierpliwością, no bo to ta osada to jedna z naszych głównych kandydatur do podium Mistrzostw Europy tutaj w Poznaniu.
Poznaniu, no ale w związku z problemami technicznymi Niemców, Krugera i Webera, ten wyścig przeniesiony na godzinę 12:40, jak już wspomniałem, a my czekamy na kolejny wyścig, na kolejne ściganie. Będzie to półfinał, będzie to repasaż w rywalizacji jedynek kobiecych, jedynek wagi lekkiej. So you can see the boats just getting themselves positioned for this first repechage of the lightweight women's single sculls. Just 2 minutes away from the rescheduled start time. This race will be going off at 10:27 this morning, so in just under 2 minutes' time. Czekamy na rozpoczęcie kolejnego wyścigu, na wznowienie regat rozgrywanych na torze regatowym Malta w Poznaniu. Przed nami repasaż w rywalizacji kobiecych jedynek wagi lekkiej. Początek tego wyścigu o godzinie 10:27 za niespełna 2 minuty.
So less than a minute before this first repechage for the lightweight women's single sculls. We've got a 5-sculler lineup here. In lane 1 for Slovenia, Nina Konstantiek. Alongside her then in lane 2 for Hungary, Dora Polivka. Lane 3 for Poland, Katarzyna Velna. Then lane 5 for Russia, Anastasia Lebedeva. And completing the field for Ireland in lane 5, Lydia Heafy. And there goes the buzzer, starting us off for this first repechage of the lightweight women's single sculls. Very, very fast stuff there on the near side of the course. Heafy taking it up to 54 strokes a minute and holding it there, whilst the others are already down into the mid-40s for their rates of striking. So clearly going after it in this repechage. It's only the first 2 to go through to the A final, the rest to the B final. Ruszyły panie, rozpoczęły rywalizację w tym pierwszym biegu repasażowym jedynek wagi lekkiej kobiet. Biegu bardzo istotnym dla polskich kibiców, bo na torze trzecim płynie Katarzyna Wełna z AZS-u AWF-u Kraków. Mamy nadzieję, że podopieczna trenera Przemysława Abrahamczyka związanego z poznańskim klubem, z Poznanią RBW, zajmie jedno z pierwszych 2 miejsc promowane awansem do finału E. Poza Polką, która przypomnę na torze trzecim, w stawce na torze pierwszym reprezentantka Słowenii, na torze drugim Węgierka, na torze czwartym Rosjanka i na torze piątym reprezentantka Irlandii. Well, it's an amazing start for Lydia Heafy of Ireland here. The young athlete, one of the youngest in this field, 22 years of age in this lightweight women's category. She's out there in front competing pretty much level with the rest of the field. She's coached by Dominic Casey, who was the World Rowing Coach of the Year in 2018. So she certainly set herself up for success with that start. Can she hold on to it? They're passing through 400. Pressure is now on. Dora Polivka for Hungary now moves into the lead. She's usually seen in the Hungarian pair, but she's now here in the lightweight women's single. So she's certainly starting to find her rhythm going towards 500 meters in. But these leading 4 boats, nothing to separate Hungary, Poland, Russia and Ireland. It's only the Slovenian just starting to drop off the back of the pack. This being her debut regatta. She's certainly got some experience to continue to build, but it's very, very tight at the front of the field here. You can see on the big screen, not much separating these leading 4 scullers. Zapowiada się bardzo emocjonujący wyścig, bo po 500 metrach 4 zawodniczki dzieli dystans zaledwie 3-4 metrów. W tej grupie, co nas bardzo cieszy, płynie Katarzyna Wełna, reprezentantka Polski walcząca o awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Ona w tej chwili chyba na 2., 3. miejscu, prowadzi Rosjanka Anastazja Lebiediewa. 1 second separating the leading 4 scullers through 500. We're coming up towards 700 meters in. The Russian athlete now starting to make her presence felt. At 33 strokes a minute, she was a bronze medalist back in 2017 when she was racing in the double. So she's no stranger to the podium, and she's starting to just push her nose out in front. Going with her, though, Hungary and Poland's Polivka and Velna. It's 2 through to the final, so we certainly have a race developing here as they come into sight of our commentators at the 1,000. It's shaping up to be an exciting one, this, Katie. Yeah, it really is, Pete. We've got 3 boats here just jostling for lead position in the centre of the course, Russia, Poland and Hungary. As you said before, Russia just moved ahead. They're continuing to maintain that lead right now. Just 32 strokes a minute from Anastasia Lebedeva. And as she looks to her right, she can see Poland's Katarzyna Velna, who's here racing in the single sculls. So Waldek, I'm sure you've got something to tell us about Katarzyna Velna. Kasia Welna to wychowanka pani Iwony Wójcik-Pietruszki z AZS-u AWF-u Kraków. Teraz oczywiście prowadzona w reprezentacji Polski przez trenera Przemysława Abrahamczyka. Tutaj płynie na razie pierwsze 800-900 metrów bardzo spokojnie. Trzyma się Rosjanki Anastazji Lebiediewej, z którą jako jedyną chyba w tym wyścigu może przegrać 2 miejsca tylko w finale A. Czekają. Polka na 2. miejscu. Płynie bardzo mądrze, bardzo ciekawie. Ta strata do Rosjanki nie jest duża, może 3/4 długości łodzi. No i dopiero półmetek tej rywalizacji Polka. Dobrze, Polka na 2. pozycji. No i chyba na tych ostatnich 950 metrach jeszcze zostawi sporo sił, żeby powalczyć nawet o zwycięstwo, choć Rosjanka Lebiediewa wydaje się mocna w tym wyścigu. So coming past our commentary position here at 1,000, moving down the course, things are starting to spread out a bit.
Russia's Anastasia Lebedeva still leading the way, 32 strokes a minute from her, just a little bit more of a lead now ahead of Poland's Katarzyna Wellner, 34 strokes a minute. So these two looking pretty solid at the front of the race there, but still a length behind in third place, Dora Polivka from Hungary. So these crews moving towards 12:50, and they're coming into sight of Gilly. That's right. They're coming towards us at 1500. And yeah, the middle of the race here, really important for determining the positions across the field right now. So the Russian just managing to push her way towards the front of the field ahead of the Polish sculler, and these two drawing away from the rest. So Hungary in that third position. We'll have to see if she has something in it to try and get back into those top two qualifying positions into the A final. But right now, the Russian just maintaining that boat speed, leading the field. We'll see if the Polish Katarzyna Wellner has something in it, trying to get back on the Russian as they come towards 1500 meters. Proszę Państwa, jeszcze 700 metrów do końca wyścigu. Tutaj dwie zawodniczki bezpośrednio awansują do finału. A czy będzie wśród nich Katarzyna Wellner płynąca na torze trzecim? W tej chwili ma na to jak najbardziej duże szanse. Płynie na drugiej pozycji. Do prowadzącej Rosjanki traci 10-12 metrów. Natomiast kolejne zawodniczki są 15 metrów w tyle, tak więc ich dwie pierwsze pozycje wydają się być bezpieczne, natomiast te ostatnie 500 metrów zawsze jest decydujące i tu wiele może się wydarzyć. W tej chwili Kasia Wellner mija linię 1500 metrów z czasem 5 minut 50 sekund i niecałą 3-sekundową stratą do prowadzącej Rosjanki. As they've just passed us here at the 1500 meters, getting a good look at the different styles of the leaders. So the Russian sculler with a big layback, a bit of emphasis on the end of the stroke. The Polish sculler sitting up a little bit straighter and taking that boat along. But right now, Polish with the slightly higher boat speed here. She looks to be making a move back on the Russian sculler, Anastasia Lebedeva, and coming towards the final sprint. We're looking back at the rest of the field. The gap is widening back towards the Hungarian sculler and then Ireland after that very quick start fading through the race. She's a young sculler, and I think that quick start was just a little bit too much. She starts to fade through the rest of the race. But right now, Russia leading over Poland into the red buoys. Yeah, this is great from Lebedeva of Russia. She's almost certain to win. She's got over a length up on Wellner, who might just be keeping her powder dry, considering she's got a clear open water margin ahead of current third place Polivka for Hungary. These two leading scullers will be eager to keep something spare for when it comes to the A final tomorrow in the lightweight women's singles. But Lydia Heafy, she's got good boat speed there. She's a length down on Polivka for Hungary, and she's starting to build into a finishing sprint here. So we may see a tussle for third place. Nonetheless, they'll be going through to the B final, and unless anything dramatic happens at the front of the field, we should see Lebedeva and Wellner go to the A final. Mamy powody do zadowolenia, bo Kasia Wellner zmierza po awans do finału A, po awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy rozgrywanych tutaj na torze regatowym Malta w Poznaniu. Zawodniczka AZS-u AWF-u Kraków spokojnie na drugim miejscu finiszuje w tej chwili za Rosjanką Anastazją Lebiedewą, ale styl tego awansu bardzo dobry, także gratulujemy Katarzynie, czekamy na więcej. Position fixed here as they come up to the line. Anastasia Lebedeva for Russia takes the win in this first repechage for the lightweight women's singles, a length ahead of Katarzyna Wellner for Poland. Those two go to the A final. Third place, Dora Polivka for Hungary, a length ahead of Lydia Heafy for Ireland in fourth, and coming in for fifth, Nina Konstanciak for Slovenia. They'll go through to the B final. Potwierdzenie wyników: pierwsza Rosjanka Anastazja Lebedeva, a druga, co bardzo nas cieszy, Katarzyna Wellner z AZS-u AWF-u Kraków. To oznacza, że jutro krakowianka powalczy w Poznaniu o medal Mistrzostw Europy. Second repechage for the lightweight women's singles approaching halfway. Kristina Neuhodtova for the Czech Republic in 1, Paula Piazzola for Italy in 2, Joanna Reichardt for Germany in 3, and Sofia Miakin for Switzerland in 4. Rozpoczął się już drugi repesaż tej konkurencji. Na starcie 4 zawodniczki. Tor pierwszy Czeszka, tor drugi Włoszka, tor trzeci reprezentantka Niemiec i tor czwarty reprezentantka Szwajcarii. Well, it's looking good for the young Swiss athlete here, Katie. Yeah, she's done a great job through this first half. She's got a long, smooth rhythm, 32 strokes a minute. It's really fluid.
That's brought her a decent lead ahead of Paola Piazzolla from Italy, who's in second place. So that lead between Sofia Miakin and Piazzolla, it's about a length and a half right now. These two clear water ahead of Germany's Johanna Reichardt, and it's the Czech Republic's Kristina Neuhotova in fourth place. No chyba wydaje się, że dwie zawodniczki już znamy, które płyną w finale A. Są to Szwajcarka Sofia Mekin oraz Paola Piazzolla z Włoch. Duża przewaga tych dwóch wioślarek. No mało prawdopodobne, żeby nawet Johanna Reichardt z Niemiec dogoniła te dwie prowadzące. So the crew's moving towards 12:50. Sofia Miakin down at 31 now. It's looking relaxed from her. She's got a length lead now over the Italian. They're coming into sight of you, Gilly. Yeah, great race from the young Swiss sculler. Two young scullers in this race, that both the Swiss and the German coming from the under-23s last year, where Sofia Miakin actually won that race ahead of Johanna Reichardt from Germany. So she seems to be dominating here, but as I'm talking, Italy is making a bit of a push, bringing her boat speed up, rating at a 34 through the third 500 meters, and trying to get back in striking distance with the Swiss sculler, and Germany falling back, but also trying to maintain contact so she can come back into one of those two qualifying spots to the A final in the final stages of this race. So as we come up to the 1500 meter mark, the Italian Paola Piazzolla making a great challenge to the Swiss Sofia Miakin here. As we're coming into 1500 meters, I think Italy will just get there ahead of Switzerland. Proszę Państwa, kto dołączy do Kasi Wełny w finale A jedynek kobiet wagi lekkiej? Tutaj z tego drugiego biegu repasażowego na razie największe szanse mają na to Szwajcarka oraz Włoszka. Prawie równo minęły linię 1500 metrów w czasie 5 minut 46 sekund. Wydaje mi się, że tutaj będzie spora walka o zwycięstwo w tym biegu za jakieś 450 metrów. W tej chwili minimalnie z przodu Szwajcarka, ale ta różnica jest naprawdę niewielka. W tej chwili już z przodu Włoszka, tak więc walczą kulka w kulkę o zwycięstwo w tym drugim biegu repasażowym. Okay, I called it wrong. Switzerland came through the 1500 meter mark just ahead of Italy, but they're going stroke for stroke now. Switzerland again at that 32. Sofia Miakin a bit more relaxed. Maybe she has another gear coming into the sprint, where the Italian is up at 34 already, has raced most of the race at that higher pace. So we'll see if she has another gear coming into the final sprint, but they're approaching the red buoys with Switzerland and Italy looking set to take those two spots into the A final. Yeah, the Italian women's squad has a long heritage of high performance in lightweight women's singles. Federica Cesarini just last year setting the European Championship best time at the Euro Champs in Lucerne. Well, now Paola Piazzolla for Italy is in the lightweight women's singles. She's certainly not letting the side down here. She's now out in front by half a length ahead of Miakin after a great last 500 meters, just pushing out ahead, continuing to lift the rating, as we so frequently see with the Italian squads here. They can have such a high rating and the boat speed comes with it too. So she's shifting out in front ahead of Miakin. Włoszka Paola Piazzolla i reprezentantka Szwajcarii Sofia Mekin powalczą jutro m.in. z Katarzyną Wełną o medale Mistrzostw Europy w tej konkurencji. Tutaj nic się nie zmieni, to już ostatnie metry, a trzecia w tej chwili Niemka traci do rywalek ponad 20 metrów. So Paola Piazzolla still out in front, really going for it here. 35 strokes a minute, half a length up on Sofia Miakin for Switzerland. These two athletes are going to lock their places into the A final with this last two strokes here. Piazzolla for Italy takes the win ahead of Miakin for Switzerland in second. That means Reichardt for Germany will lead the way into the B final, finishing here in third ahead of, coming in for fourth place over on the far side, Neuhotova for the Czech Republic. Potwierdzenie wyników. Pierwsza finiszowała Włoszka Paola Piazzolla, druga Sofia Mekin i ze Szwajcarii. Te dwie zawodniczki awansowały do finału A w rywalizacji jedynek wagi lekkiej kobiet. One powalczą jutro z Kasią Wełną, między innymi z Polką o medal w tej konkurencji. Niemka i Czeszka w finale B. Well, we move now to the first AB semi for the lightweight men's singles. Alexander Tufaniuk for Russia in lane 1, Daniel Gutierrez Garcia for Spain in 2, Peter Galambos of Hungary in lane 3, Christopher Brun for Norway in 4, Antonios Papakonstantinou for Greece in lane 5, and Thibaut Collard for France in lane 6. Przed nami dwa półfinały w rywalizacji mężczyzn, w rywalizacji jedynek wagi lekkiej mężczyzn. W pierwszym z tych półfinałów na starcie 6 zawodników, na torze pierwszym Rosjanin, dalej reprezentant Hiszpanii, Węgier, Norweg, Grek i na torze 6 Francuz. Well, Katie, how did it look passing you at halfway?
Yeah, it looks good for Hungary's Peter Gallenbosch, Pete. He's straight out of the blocks ahead of the rest of the field. First through the first timing marker, just a fraction ahead of Spain's Garcia Gutierrez. And coming through halfway, still in the lead. He leads now Norway's Kristoffer Brun in second place ahead of Papakonstantinou of Greece. So the crews continue to move down towards 12:50, and it's still Gallenbosch in the lead here. These first three crews look to be moving away now from the early lead that Daniel Garcia Gutierrez had from Spain. So these three boats look in good positions here as they come in sight of you, Gilly. Yes, they absolutely do. And I guess no big surprise to see Peter Gallenbosch, reigning European champion, out there in the lead right now ahead of Norway's Kristoffer Brun. Obviously, Norway's Kristoffer Brun coming out of that Olympic medalist lightweight men's double sculls, racing here in the single, but performing quite well. And then back in that third position right now is the young Greek sculler. We'll be interested to see how Spain does here, if Daniela Gutierrez Garcia can manage to get back on Greece, but right now, coming through the 1,500-meter mark, it's still Peter Gallenbosch of Hungary ahead of Norway and Greece. Proszę Państwa, 1500 metrów tego wyścigu, tego pierwszego wyścigu półfinałowego, jedynek mężczyzn kategorii lekkiej już za nami. I na prowadzeniu wspaniały, doświadczony wioślarz Peter Gallenbosch, reprezentant Węgier. W tej chwili pół łódki przewagi nad płynącym tuż obok reprezentantem Norwegii. Na trzecim miejscu w tej chwili reprezentant Grecji, natomiast Hiszpan płynący na torze drugiej. On też na pewno będzie próbował dostać się do tego finału A. Do końca wyścigu jeszcze 400 metrów, na prowadzeniu wciąż Peter Gallenbosch. So at this point, the top three positions looking pretty secure into that A final, but Kristoffer Brun from Norway trying to make a challenge on the leading Peter Gallenbosch from Hungary as they're coming into the final sprint, but I'm not sure if he has enough space. What do you think, Peter? Yeah, it's a really good question here. They're drawing level here, Brun and Gallenbosch at the front now. Brun really starting to wind it up here. There's a little bit more pressure and emphasis on every single stroke as they now are level coming into the last 150 to 200 meters. So it's going to be a good little tussle at the front of the field here, just sending a message, I think, from Norway to Hungary, saying, I'm looking forward to this A final and I'm going to be in it with you. Third place, Papakonstantinou, looking at a comfortable 34 strokes a minute. I think he's pretty safe there with a clear water margin ahead of the Spanish sculler, Gutierrez Garcia. Wicemistrz świata z ubiegłego roku z Lincu Peter Gallenbosch z Węgier i Norweg Kristoffer Brun toczą zażartą walkę o zwycięstwo w tym biegu półfinałowym. Zobaczymy za moment, który z nich wygra, ale obaj są pewni awansu do jutrzejszego finału A. Well, Kristoffer Brun's coming out to the line a length ahead of Gallenbosch now. So that's the win in this first AB semi-final for the lightweight men's singles. Goes to Norway's Kristoffer Brun, a length up on Peter Gallenbosch of Hungary, and then a length and a half back to Papakonstantinou for Greece. So those three progress to the A final. Fourth place, Gutierrez Garcia for Spain, ahead of fifth place, Tufaniuk of Russia, and sixth place, Collard for France. They'll go to the B final. Ostatecznie lepszy Kristoffer Brun, lepszy oczywiście w tym półfinale jedynek wagi lekkiej mężczyzn. Drugi finiszował Peter Gallenbosch z Węgier, wicemistrz świata sprzed roku. Na trzeciej pozycji Grek Anotonis, Papakonstantinou i tych trzech zawodników awansowało do finału A tej konkurencji. Pozostali, czyli reprezentant Hiszpanii, Rosji i Francji, powalczą w finale B o miejsca 7-13. So we're going to find out who's also going to the A final. The second AB semi-final for the lightweight men's singles is underway. Johannes Ursprung for Germany in lane 1, Fintan McCarthy for Ireland in 2, Reiko Hrvat for Slovenia in 3, Niels Toro for Italy in 4, Jan Cintibuk for the Czech Republic in 5, and Thibaut Vivet for Belgium in 6. Przechodzimy szybko do drugiego półfinału tej konkurencji, bo zawodnicy pokonali już kilkaset metrów. Na starcie reprezentanci 6 państw. Tor pierwszy Niemiec, tor drugi reprezentant Irlandii, na torze trzecim Słoweniec, na torze czwartym Włoch, na torze piątym reprezentant Czech i na torze szóstym Belg. Well, look at this, Katie. They're level at the front. Yeah, they absolutely are. Bow ball to bow ball to bow ball with these three crews coming through 1,000 meters here. It was a great start from young Jan Cintibuk of Czech Republic. He led through 500, and as he comes through 1,000, he's just been overtaken by the Italian sculler Niels Torre and also Ireland's Fintan McCarthy, but really so little separating these three crews at the front of the race. If we look back from them, it's Thibaut Vivet of Belgium with
the Slovenian Rajko Hrvat and Johannes Ersprung from Germany back in 5th and 6th. Irlandczyk Fintan McCarthy na prowadzeniu, za nim faworyt chyba tego wyścigu dla mnie Niels Torre z Włoch i na trzecim miejscu Czech Jan Cicibuch. Trzech awansuje do finału, a chyba ta trójka już jest znana, mimo że tam Thibaut Vivey z Belgii atakuje, ale ta strata jest jednak zbyt duża. Na prowadzeniu przypomnę Irlandczyk, za nim atakujący Włoch i później Czech. So Fintan McCarthy of Ireland took that first spot coming through the timing marker at 1,000, but it's been seized by the Italian Niels Torre as they move away through this third quarter of the race. Niels Torre now leading. Yeah, Gilly, what do you make of this? 3 boats to go through. What are you thinking? Yeah, it's great, Kat, seeing them come down towards 1,500 meters. Obviously, Fintan McCarthy with that extra race in his legs. He had to go through the repechage yesterday, so he had one extra race, and he was in one of the fastest heats. So had to go through that repechage, and now we're looking at Niels Torre still leading the Italian over the Irish Fintan McCarthy, and then with an incredible race from the young Czech sculler Jan Cincibuš in lane 5 here. So as they come through 1,500 meters, those positions are remaining the same. The Italian ahead of Ireland and the Czech Republic. Proszę Państwa, tutaj również ciekawa walka o pozostałe 3 miejsca w finale A podczas Mistrzostw Europy w wioślarstwie. W tej chwili na pierwszym miejscu Niels Torre, reprezentant Włoch, pół łódki przewagi nad płynącym tuż obok Czechem. Również reprezentant Irlandii pozostaje w stawce. On w tej chwili na trzecim miejscu, natomiast trochę zwiększył prędkość łodzi z 4 na 5 na 4,7 metra na sekundę. On pewnie też tutaj chce z dobrą pozycją wejść do tego finału, a na prowadzeniu wciąż Włoch, na drugim miejscu Czech i jako trzeci w tej chwili reprezentant Irlandii. Yeah, so an incredible race here from the Italian Niels Torre, leading the field, and then we're looking behind him at the Czech Republic, Jan Cincibuš, and at Fintan McCarthy from Ireland out there in lane 2, trying to glance across, see where Cincibuš is, see what he's doing as they're coming into the red buoys. I think these three are set to take those 3 spots into the A final. And doing his best on the near side. Vivey currently in 4th, winding it up to 38 strokes a minute. There's less than a length for him to try and claw in on McCarthy for Ireland on the far side. Those two in the danger zone at the moment, coming into the last 150 metres. It's looking good for Torre of Italy out in front, but it's going to really hot up between Ireland and Belgium in the last 150 metres. Na prowadzeniu utalentowany młody Włoch Niels Torre, tuż za nim do mety zbliża się Jan Cincibuch z Czech. Trwa zażarta walka o trzecie miejsce, premiowane awansem do finału A. Walczą Irlandczyk i reprezentant Belgii. This is amazing. They're all level now. Less than 50 metres to go. Ireland, Czech Republic and Belgium. Bow ball for 2 places behind the Italian into the A final. So Italy takes the win. And then coming up to the line, Fintan McCarthy takes 2nd ahead of Vivey for Belgium in 3rd. And just missing out, Cincibuch for the Czech Republic places 4th and will lead the way into the B final along with Rajko Hrvat for Slovenia and Ersprung for Germany. So that was an amazing sprint finish. Niels Torre won that in 6:55.29. McCarthy for Ireland 2nd and 3rd Vivey for Belgium. Działo się na finiszu tego wyścigu, tego półfinału jedynek wagi lekkiej mężczyzn. Ostatecznie najlepszy Niels Torre z Włoch. Na drugiej pozycji finiszował utytułowany Irlandczyk Fintan McCarthy, mistrz świata z ubiegłego roku z Lincu w dwójkach. Na trzeciej pozycji reprezentant Belgii Thibaut Vivey i tych 3 zawodników powalczy jutro o medale w rywalizacji jedynek wagi lekkiej mężczyzn. Jeśli chodzi o Czecha, Słoweńca i Niemca, to pozostaje im walka w finale B. Well, that was an exciting conclusion to the 2nd AB semi-final for the lightweight men's single sculls. We've got a brief gap now, just 10 minutes until the next race, which will be the first AB semi-final for the lightweight women's double sculls, due off at 11 a.m. local time here in Poznan. So I'll just take the opportunity to remind everybody that help to keep yourselves, your family and everybody else's family safe by just making sure that you're aware of the local COVID measures in rule here around the venue in Lake Malta. So please do your best to make sure that you're wearing your face mask at all times, indoors and outdoors, and sanitize your hands as much as you possibly can. There are plenty of stations around the venue here to sanitize your hands and try to keep your distance. Best to stay more than 2 meters away from anybody whenever you possibly can. And just to remind everybody that the law has changed here in Poland as of today.
face masks are now mandatory across the whole country, even when you're outdoors. So do help us to keep yourselves and everybody safe. Just a gentle reminder there. I'm sure everybody is making sure that they're doing that anyhow, but just a reminder to keep your face masks on as much as you possibly can. Thanks. Przed nami krótka, kilkuminutowa przerwa, a od razu po niej bardzo emocjonujące z punktu widzenia polskich i poznańskich kibiców półfinały rywalizacji dwójek wagi lekkiej kobiet. Interesujące, bo w drugim z tych półfinałów popłyną Jacqueline Stelmaszyk i Weronika Deresz, reprezentantki Poznani RBW, podopieczne trenera Przemysława Abrahamczyka, za które ściskamy kciuki. Liczymy na to, że one zameldują się w finale A i jutro powalczą o medal Mistrzostw Europy na własnym torze w Poznaniu. Drodzy Państwo, przypominamy jeszcze o tym, że od dzisiaj w całym kraju obowiązuje żółta strefa, a to jest związane z reżimem sanitarnym, to jest oczywiście związane z panującą pandemią koronawirusa, także pamiętajmy o tym, by zakładać maseczki, by trzymać dystans społeczny, by nie narażać się na niepotrzebne niebezpieczeństwo. Trzymajmy się po prostu wszystkich reguł, wszystkich wytycznych, które zostały na nas nałożone. To tylko po to, by zachować zdrowie, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Ten akcent kończymy. Wracamy za kilka minut do rega, do godziny 11. Pierwszy z półfinałów w rywalizacji dwójek wagi lekkiej kobiet.
first AB semi-final now for the lightweight women's double sculls, just getting themselves ready up there on the starting pontoons. In lane 1, representing Spain, we have Rocio Sanchez and Natalia Miguel Gomez. In lane 2, for Greece, Zoe Fitsiou and Evangelia Anastasiadou. Lane 3, for the Netherlands, Marieke Keizer and Ilse Paulis. In lane 4, for France, Laura Tarantola and Claire Beauvais. Lane 5, for Romania, Ionela Livia Kosmiuc and Gianna Eliaga Beliaga. And completing the field for Latvia, in lane 6, Evita Pole and Olga Svirska. Just over 30 seconds to go before we get started with this first AB semi-final for the lightweight women's double sculls. The first 3 go through to the A final, the rest to the B final. Now let's hear from the starting umpire. There we have it. We are underway with this first AB semi-final for the lightweight women's double sculls. Seems to have been a clean start there for all of the boats. Let's see how they progress as they start to stride out into their race rhythm. Tough to separate them in this early stage, but it's the center lanes there, I believe. Marieke Keizer and Ilse Paulis just starting to put their nose out in front. The Latvians perhaps dropping off ever so slightly, but great boat speed from the center lanes there. The French also right up there, but it is the Dutch out in front. Not by the greatest of margins as yet, but they're only 200 meters in, so we'll see how that establishes. Rozpoczął się pierwszy z półfinałowych wyścigów w rywalizacji dwójek wagi lekkiej kobiet. Na starcie 6 osad. Tor numer 1 to Hiszpanki, na torze drugim Greczynki, na torze trzecim chyba faworytki reprezentantki Holandii Marieke Keizer i Ilse Paulis, to wicemistrzynie świata sprzed roku z Lincu. Na torze czwartym reprezentantki Francji Laura Tarantola i Claire Beauvais, to wicemistrzynie Europy sprzed roku z Lucerny. Na torze piątym utytułowane Rumunki, mistrzynie świata z 2018 roku Kosmiuc i Belaga, i na torze szóstym reprezentantki Łotwy. Well, the Dutch were the first to stride out to really find their race rhythm, and that greater length is turning into greater boat speed, and it's paying off out in front. First 3 go through to the A final, so looking good for the Dutch and the French currently in second, but then it's going to be tight between Romania currently in third and Greece just behind them in fourth. They're coming up through 500 meters. Let's see how that's establishing itself at the front here. The Dutch have half a length on France at the moment, but it's very, very tight between Greece and Romania for that crucial third place, and certainly not out of it yet. Spain on the far side are very much in contact. Only 3/4 of a length really separating that battle between second, third, fourth and fifth.
Za moment zawodniczki miną 500 metrów, na razie bez zaskoczenia, bo na przedzie utytułowane, faworyzowane Holenderki Kaiser i Paulis, za nimi reprezentantki Francji i Rumunii. Przypomnijmy, że do finału A awansują 3 najlepsze osady z tego półfinału. Well, they're coming out through 650 meters in now, and the Netherlands really comfortably holding this lead out in front. So I think they're looking pretty safe, and with their caliber of athlete there, Kaiser and Paulis, I can't see anybody managing to close that margin down. Tarantola and Beauvais looking pretty good for second, but this battle continues here, Katie, as we come up towards sight of you there between Romania and Greece. Yeah, from our commentary position here, Pete, it's looking pretty ferocious out there on the course. So I've lost sight of the numbers that normally come through on our digital feed. So we're going old school here, everything on site, on the water. And the atmosphere we're picking up here as they move down the course is real attack and drive from this Dutch crew. So silver medalists from the World Championships last year, real finesse here, great cohesion between these two athletes. So it's obvious from our commentary position at this angle, they've got a clear lead, but we can't tell how much at this stage. 4 osady tutaj walczą o 3 miejsca w finale. Oczywiście faworytki to Holenderki, które w tej chwili prowadzą. Na drugim miejscu obecnie Francuski, na trzecim Rumunki, ale trzeba uważać tutaj na Greczynki. Greczynki na razie na 4. miejscu, ale one potrafią, to jest ich konkurencja, dwójki podwójne wagi lekkiej. Grecja zawsze słynęła z bardzo dobrych osad. Greczynki jeszcze na 4. miejscu, ale tracą bardzo niewiele do Rumunek. Na razie Holenderki, Francuski troszeczkę tracą już dystans francuski. Naciskają je Rumunki i na 4. miejscu Greczynki, które zostawiają chyba siły na ostatnie metry. Będzie bardzo ciekawy, bardzo zacięty finisz tej konkurencji. 4 osady, a tylko 3 miejsca w finale. So moving away from 1,000, the Dutch hold on to a length lead over France. French crew, the closest to them, still that attack and drive from the Dutch crew. So passing through 1,000, that third place was held by the Greek duo, Fitzhugh and Anastasiadou. And very close behind them in 4th place was Romania's Cosmic and Beliaga. So these 4 crews vying for those 3 places in the A final. It's a bit further back to the rest of the field, the 5th and 6th place crews from Spain and Latvia. So they're coming down in sight of you, Gilly. Yes, and I'm still getting the Netherlands out in front here, dominating this race from start to finish. Looking back at yesterday's times, they didn't have one of the fastest times coming out of the heat, but of course, the conditions change, the day changes, your mentality changes, and the Dutch are absolutely dominating here through the third 500 meters of this race. But like you say, Kat, the 3 crews behind them are going bow ball to bow ball, trying to establish those 2 positions through to the AB semi-final. And that's actually maybe going to start drawing them closer to the Dutch lead. I'm watching the Romanians on the near side in lane 5, putting in a big push here, trying to move up on the French, and that is taking them away from the Greece, who are starting to trail. So coming through 1,500 meters, we have the Dutch ahead of France and Romania. Proszę Państwa, pierwszy bieg półfinałowy dwójek podwójnych kobiet wagi lekkiej już za linią 1500 metrów. Na prowadzeniu w wspaniałym stylu w tej chwili Holenderki, 1,5 łódki przewagi nad Francuzkami i Rumunkami, które w tej chwili toczą zaciekłą walkę o drugie, trzecie miejsce w tym wyścigu. Na 4. miejscu Greczynki płynące na torze drugim. One tutaj na początku wyścigu mocno zaczęły, teraz trochę osłabły. Czy stać je jeszcze walkę o awans do półfinału? So the Dutch currently rating at about a 34, 35, looking very calm and collected. The Romanians up at a 38, trying to push back on the French. I think they'll have done it by this point, but the French looking secure for that 3rd spot ahead of Greece into the AB semi-final. So coming into the red buoys, what a dominant performance from the Dutch, Pete. Yeah, it's been great from them right the way from the start. These Romanians have found another gear, though. This has been a great last 500 meters from them, moving up alongside the French and now powering past them. That little gear change there, taking them up over 38 now. They're right into their finishing sprint. The French have responded and lifted as well. It just means that the Greeks are going to be the ones to miss out here, as they haven't managed to quite hold on pace with the Romanian push there, which was the battle all the way through that middle 1,000. But a great performance from the Dutch out in front.
Nie będzie niespodzianek w pierwszym półfinale dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet, bo po zwycięstwo pewnie zmierzają faworyzowane Holenderki Marieke Keizer i Ilse Paulis. Na kolejnych miejscach równie utytułowane, posiadające w swoim dorobku medale najważniejszych światowych imprez Rumunki i Francuski. No i te trzy osady za moment zameldują się w finale A tej konkurencji. Well, the Romanians have gone over 40 now, but the Dutch crossed the line to take the win in this first AB semi-final for the lightweight women's double sculls. They crossed the line a length ahead of Romania, who then had a canvas ahead of France. So that's the 1-2-3 progressing to the A final. Fourth place, Greece, with perhaps 3 to 4 lengths of clear water back to Latvia and Spain. Relatively level coming in for 5th and 6th, but crossing the line, it's Latvia half a canvas ahead of Spain for 5th and 6th. We'll see them go through to the B final. Ostateczne rozstrzygnięcia tego półfinału. Pierwsze Holenderki, drugie Rumunki, trzecie Francuski i te trzy osady pozostają w walce o medale Mistrzostw Europy. Na kolejnych pozycjach finiszowały osady z Grecji, Łotwy i Hiszpanii, które powalczą jutro w finale B. Well, the second AB semi-final for lightweight women's doubles is underway. Aoife Casey and Margaret Kremen for Ireland in lane 1. Patricia Mertz and Federique Roll for Switzerland in 2. Valentina Rodini and Federica Cesarini for Italy in lane 3. Jacqueline Halko and Veronika Derez for Poland in lane 4. Anastasia Janina and Alena Furman for Belarus in 5. And Matilda Persson and Marie Murch Pedersen for Denmark in lane 6. No a przed nami długo oczekiwany wyścig bardzo istotny w kontekście walki o przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Na torze czwartym biało-czerwone Jacqueline Halko-Stelmaszyk i Weronika Deresz to reprezentantki poznańskiego klubu Posnani RBW, podopieczne trenera Przemysława Abrahamczyka, które bez wątpienia są w stanie zająć tutaj jedno z 3 pierwszych miejsc i awansować do bezpośredniego finału, do głównego finału A tej konkurencji. Trzymamy kciuki za biało-czerwone, które płyną na torze czwartym, a poza nimi w tym półfinale na torze pierwszym reprezentantki Irlandii, na torze drugim Szwajcarki, na torze trzecim Włoszki, na torze piątym Białorusinki i na torze szóstym reprezentantki Danii. Well, they're already fast approaching 1,500 meters here. Let's hear straight from Jilly. Yes, that's right. They're almost to us here at 1,500 meters with Italy out in the lead. What an impressive race from the Italians, but it's a very tight four-boat race at the front of the field right now. The Italians leading Belarus, and then Poland and Switzerland looking to attack to try and find that third place into the A final. As they're coming across 1,500 meters, we're going to call it Italy first, Belarus second, Poland third, and Switzerland fourth. Do the Swiss have another gear coming into this final 500 meters? Proszę Państwa, dużo emocji na 500 metrów przed końcem tego wyścigu. Zacięta walka o pierwsze 3 miejsca dające awans do finału A. I tutaj na torze czwartym płynie wspaniała polska osada Jacqueline Halko i Weronika Deresz. W tej chwili dziewczyny na 3. miejscu, jednak tutaj będzie dużo emocji na końcu tego wyścigu na pewno. Na prowadzeniu Włoszki, na 2. miejscu Białoruś i właśnie w tej chwili 3 Polki. Natomiast te różnice są bardzo niewielkie. Na 4. miejscu Szwajcarki atakują, trochę zwiększają jeszcze tempo. Zobaczymy, jak rozegrają się te ostatnie metry. That Italian lead starting to slip away as Belarus and Poland come charging up on them into the final stages of this race. Switzerland on the far side trying desperately to get back into it, but they're coming into the red buoys, so if they want it, they're going to have to go fast. What do you think, Pete? Well, the European champions, Belarus, they're going to be a tough one to compete with. They set the European Championship best time just last year in Lucerne, so it's only been 1 year since they were top of the field in Europe, and they're certainly making their presence felt in this 4-boat lineup, contesting 3 places into the A final. They're pretty much level with Italy at the front, and then we've got Poland and Switzerland level for second and, well, for third and fourth place. So it's going to be interesting to see how this last 150 meters pans out. Będą emocje do ostatnich metrów. Jacqueline, Weronika, pociągnijcie jeszcze tymi wiosłami, pokażcie moc, powalczcie o to 3. miejsce dające awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy i wydaje się, że tak będzie. Na przodzie w tej chwili reprezentantki Włoch Rodini i Cesarini. One pewnie zmierzają po zwycięstwo w tym wyścigu. Na 2. miejscu finiszują Białorusinki, a Polki chyba 3. Tak, udało się. Biało-czerwone finiszują na 3. miejscu. Jacqueline Halko, Weronika Deresz w finale rywalizacji dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet. Gratulacje, drogie panie. Czekamy na równie udany start jutro w finale A. Well, an exciting conclusion there that across the line it was Italy, then Belarus, then Poland. That was the 1-2-3. They were within a canvas of each other and only perhaps half a metre ahead of Switzerland, who placed 4th. And then behind them, Ireland and Denmark in 5th and 6th. So we'll see Italy, Belarus and Poland progress to the A final, the rest to the B final.
Plan minimum na te zawody zrealizowany, bo Jacqueline Halko i Weronika Deresz zameldowały się w finale A rywalizacji dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet. Do strefy medalowej awansowały również najlepsze w tym wyścigu Włoszki oraz drugie Białorusinki. Kolejne miejsca zajęły Szwajcarki, Dunki i Irlandki, które powalczą jutro w finale B o miejsca 7-12. Next race on the course then is the first AB semi-final for the lightweight men's double sculls. Kirill Blinovskik and Maxim Telichin for Russia in lane 1. Pierre Juan and Hugo Bourret for France in lane 2. Stefano Oppo and Pietro Rutter for Italy in lane 3. Jan Schäuble and Andrei Struzhina for Switzerland in 4. Niels van Zandwege and Tim Bryce for Belgium in 5. And Emil Espensen and Oscar Pettersson for Denmark in lane 6. A przed nami pierwszy z półfinałów w tej samej konkurencji, tylko że w rywalizacji panów mowa oczywiście o dwójkach podwójnych wagi lekkiej. No i w pierwszym półfinale, jeśli chodzi o panów w tej konkurencji, 6 osad. Na torze pierwszym Rosjanie, tor drugi reprezentanci Francji, na torze trzecim Włosi, na torze czwartym Szwajcarzy, tor piąty to Belgowie i na torze szóstym reprezentanci Danii. Well, we're coming up towards 1500 meters. Italy leading Belgium, leading Switzerland here, Gilly. Here ahead of the field, but it's a tight race again, like in the lightweight women's double sculls we just saw coming down the course. 4 to 5 boats vying for those 3 spots into the A final, but an impressive row from this Italian crew. World silver medalists Stefano Oppo and Pietro Ruta in the Italian crew here, coming across 1500 meters. And in those second and third spots right now, I have Belgium and Switzerland. Proszę Państwa, dużo emocji na 500 metrów przed linią mety w pierwszym biegu finałowym dwójek męskich wagi lekkiej. W tej chwili na prowadzeniu doświadczona, fantastyczna włoska osada Stefano Oppa i Pietro Ruta. W tej chwili pół łódki przewagi, natomiast proszę Państwa, co się dzieje na torze piątym? Belgowie w tej chwili znacząco przyspieszyli. Tutaj zapewniają sobie przewagę nad płynącymi w tej chwili na miejscu trzecim Szwajcarami. Myślę, że oni chcą powalczyć w tym biegu o zwycięstwo. The Belgians on the near side look like they're switching into another gear, trying to push up on that Italian lead. Switzerland trying to go with them, but these 3 crews coming farther away from the rest of the field and looking set to secure those top 3 spots into the A final as they're approaching the red buoys. Yeah, it's a great performance here from the Italians out in front, Oppo and Rutter. They're really lifting it into this final stage here, but the Belgians not getting left behind. Van Zandwege and Bryce making sure that they stay ahead of Switzerland, who are putting in a bit of a push here. They've lifted the rating into this finishing sprint. Juan and Bourret, it'll be interesting to see if they can't get back into the action. There's perhaps a length separating them from a third place finish in this race, which of course means an A final position or not. Włosi Stefano Oppo i Pietro Ruta niezagrożeni zmierzają po zwycięstwo w tym wyścigu półfinałowym. Na kolejnych pozycjach finiszują Belgowie, a także reprezentanci Szwajcarii i Francji, którzy toczą w tej chwili zażartą walkę o trzecie miejsce dające awans do finału A tej konkurencji. Well, the French throw the rating through the roof, up nearly 45 strokes a minute. Italy crossed the line, half a length ahead of Belgium, who have just over a length ahead of Switzerland. And then despite that great sprint finish from France, they finish in 4th place, just a canvas down on 3rd place finishers Switzerland. 5th goes to Denmark and 6th Russia. So that means we'll see Italy, Belgium and Switzerland progress to the A final, the rest to the B final. Pierwsze miejsce dla wspomnianych Włochów Stefano Oppo i Pietro Ruty. Na drugiej pozycji finiszowali Belgowie Van Zandwege i Bryce, a na trzeciej pozycji Szwajcarzy Schäuble i Struzhina. Polskie nazwisko, drodzy Państwo, ale te 3 osady powalczą jutro o medale. Jeśli chodzi o dalsze rozstrzygnięcia, to na czwartej pozycji finiszowali Francuzi, na 5. Duńczycy, na 6. miejscu Rosjanie. Te osady popłyną w finale B. So let's find out who's joining Italy, Belgium and Switzerland in the A final. The second AB semi-final for the lightweight men's doubles has started. Wout van Zijl and Bart Lux for the Netherlands in lane 1. Marek Reznak and Peter Zelinka for Slovakia in lane 2. Jonathan Rommelmann and Jason Osborne for Germany in lane 3. Jerzy Kowalski and Artur Mikolajewski for Poland in lane 4. Igor Chmara and Stanislav Kovalov for Ukraine in 5. And Julian Schäuble and Paul Sieber for Austria in lane 6.
Rozpoczął się kolejny emocjonujący wyścig z perspektywy polskich kibiców, bo na torze czwartym w tym półfinale dwójek podwójnych wagi lekkiej mężczyzn biało-czerwony Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski, podopieczni trenera Piotra Bulińskiego, powalczą tutaj zapewne o awans do finału a powalczą z Holendrami, którzy płyną na torze pierwszym, Słowakami na torze drugim, na torze trzecim reprezentanci Niemiec, tor piąty to Ukraińcy, na torze szóstym reprezentanci Austrii. So they're already just passing the 1,000, so let's catch up with Katie straight away. Thanks, Pete. It's Jason Osborne and Jonathan Rommelmann, reigning European champions from Germany, who lead the way home here in this second semi. They've got a length lead over the Polish crew just to their left. Poles still well in touch here. And in third place right now, it's the Slovakian duo Peter Zelenek and Marek Reznak. Dobrze płyną polscy wioślarze Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski. Na drugim miejscu przegrywają tylko z Jonathanem Rommelmannem z Niemiec i Jasonem Osbornem. Polacy na drugim miejscu tracą bardzo niewiele. No i chyba awansują jednak do jutrzejszego finału, bo pozostałe osady są troszeczkę z tyłu. Polska na drugim miejscu za Niemcami. So the crew's moving through 12:50 now. Germany continue to lead, and there's a chevron formation starting to appear here on the course. Germany, Slovakia, Poland ahead of Netherlands, Ukraine and Austria. So coming down now towards 1500. And Gilly, are they in sight of you now? Yes, they absolutely are, Kat, coming down towards us, and the Germans dominating this race, the reigning European champions. They finished third last year at the World Rowing Championships, and yesterday in the heats, they finished with the fastest time, 6:15. Just looking at the times between the Germans and the Italians from the last semi-final, they went through the 1,000-meter mark at about 3:07, both of them. So we might be setting ourselves up for a really good A final tomorrow. Crossing the 1,500-meter mark, the Germans in the lead, Poland in second, followed by Ukraine, but we're going to keep an eye on Slovakia, just slightly down on Ukraine. Proszę Państwa, bieg, na który długo czekaliśmy. Jerzy Kowalski, Artur Mikołajczewski w tej chwili na drugim miejscu i z dużą szansą, aby dostać się do jutrzejszego finału A na prowadzeniu osada Niemiec płynąca na torze trzecim. Drudzy cały czas Polacy, którzy świetnie kontrolują przebieg tego wyścigu. Na miejscu trzecim Ukraina, natomiast proszę Państwa Słowacja, która w tej chwili płynie na torze drugim, gdzieś tam próbuje jeszcze dostać się do tego finału, a czy to im się uda? Polacy wciąż na drugim miejscu, jednak mocno utakowani przez Ukrainę. Yeah, the home crowd very excited to see that Polish crew crossing in one of those top three positions into the A final. But right now it's all about the Germans dominating this race from start to finish. They're coming into the red buoys. Yeah, they look great out in front. Osborne setting a great rhythm, pulling the maximum power out of his fellow countryman Rommelmann in the bow seat. These two unstoppable. There's a bit of check on that boat as they slide to front stops, but they're starting to wind up the rating here, and the boat speed's coming with it. So they're holding over a length on Poland, who have about 3/4 of a length on Ukraine. That's the 1, 2, 3, and then there's about a length back to fourth place Slovakia. Reprezentanci Niemiec, Rommelmann i Osborne zdecydowanie z przodu, ale my się cieszymy, bo tuż za nimi na drugim miejscu finiszują Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski i nic nie odbierze im już awansu do jutrzejszego finału A. Kolejna polska osada z szansami na medal Mistrzostw Europy. So Germany are going to solidify their win in this second AB semi-final for the lightweight men's doubles. 3/4 of a length up on Poland, who have a length on Ukraine. Those three go through to the A final. Fourth place Slovakia, half a length ahead of fifth place Netherlands, and then a length back to sixth place Austria. We'll see those three in the B final. Najpierw Katarzyna Wełna, przed chwilą Jacqueline Halko i Weronika Deresz, a teraz Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski awansowali do finału A Mistrzostw Europy rozgrywanych tutaj na torze regatowym Malta w Poznaniu. Biało-czerwoni finiszowali przed chwilą na drugim miejscu za Niemcami Rommelmannem i Osbornem. Do finału A i strefy medalowej awansowali też Ukraińcy Chmara i Kowalow. Now on to a slightly bigger boat. First of two repechages for the women's four. We've got a 5-boat lineup here. Poland in lane 1, Denmark in 2, Ireland in lane 3, France in 4 and Germany in lane 5.
A my przechodzimy do kolejnego emocjonującego wyścigu. To repasaż w rywalizacji kobiecych czwórek bez sternika i na torze pierwszym utytułowana polska osada Maria Wierzbowska z Lotto Bydgoszczy, Olga Michałkiewicz z AZS-u AWF-u Gorzów, Monika Habel z Lotto Bydgoszczy i Paulina Grzela z BTW Bydgoszcz. My liczymy na to, że panie pokażą tutaj moc i pewnie awansują do finału A, że będzie to już czwarta polska osada, która będzie dzisiaj cieszyła się z awansu do strefy medalowej. Biało-czerwone rywalizują z 4 osadami. Na torze drugim Dunki, tor trzeci reprezentantki Irlandii, tor czwarty reprezentantki Francji i na torze piątym Niemki. Well, Katie, look at this. What a fantastic first 1,000 meters from the Irish. Well out there in front. Yeah, the Irish are really storming ahead here in this race. They've dominated from start right through to the halfway point here. They've got clear water over the rest of the field. So here they come towards the 1,000-metre timing point. It's looking really strong and fluid in this Irish boat. Fiona Murtagh, Eileen Crowley, Omer Lamb and Aoife Kiao. They've got half a length of clear water ahead of the Danish crew, and back from the Danes is level between France and Poland for that for third place. It's only 2 boats to go through from this rep, 2 boats from the next repechage, and those 4 boats will be joining the Netherlands and Italy, who qualified yesterday. Niestety polskie wioślarki nie awansują do finału. W tej chwili są na 3. miejscu, właściwie na 4., bo francuskie jeszcze wyprzedzają minimalnie naszą czwórkę. Zdecydowanie z przodu Irlandki, później Dunki. One nie wypuszczą już tego prowadzenia, tylko 2 osady awansują do finału. A Polki na 4. miejscu. Troszeczkę zmieniona ta osada, ale jednak płynie na fatalnym pierwszym torze. W pewnym momencie nawet wśród tych szuwarów, no i niestety te warunki nie sprzyjają naszej osadzie. Irlandia i Dania pewnie płyną po awans do finału. So the boat's moving past 12:50 now, and Ireland continue to lead Denmark first and second place. These 2 crews looking really well established for this final quarter in order to charge and take those 2 places to the A final. So Gilly, is there any chance of anyone catching this Irish 4? Oh, I don't think so, Kat. What an incredible race from this Irish 4, leading the way from start to finish. They just shot out of the blocks and they didn't stop. Typical Irish form, and we'd expect them to be able to sprint as well. So a great race from this Irish crew. They're just coming past 1,500 meters right now and looking secure into that A final if nothing changes in the final 500. Denmark in that 2nd spot right now, and then with France and Poland on the far side, looking to see if they can get back into contention, but again, just 2 through to the A final. Proszę Państwa, 2 osady awansują bezpośrednio do finału A i na razie największe szanse mają na to Irlandki i Dunki. Polki na 3. miejscu w tej chwili walczą, dzielnie walczą, natomiast strata do płynących na torze drugim Dunek jest znacząca. Tutaj by musiały naprawdę mocno przyspieszyć, żeby walczyć jeszcze jedno z tych 2 miejsc dających awans do finału A. The field is starting to spread out as they're coming into the final stages. The Irish boat just out ahead, and Denmark trying desperately to get back in contact with them. That's pulled them farther away from the Polish, and then trailing the French and the Germans here. So coming into the final sprint, what an incredible race from the Irish. Yeah, fantastic performance. Fiona Murtagh in the stroke seat set a great rhythm right from the start, and they've just been continuing to build their lead over Denmark throughout. They're up over 2 lengths ahead of Denmark and looking so safe for their place into the A final. Denmark also have 2 lengths over Poland, so the crowds here will be going wild to try and cheer the Polish crew into a place into the A final, but they've got 2 lengths to make up with about 150 meters to try and do it. Nie będzie kolejnej polskiej osady w finale A Mistrzostw Europy rozgrywanych na torze regatowym Malta w Poznaniu, bo Maria Wierzbowska, Olga Michałkiewicz, Monika Habel i Paulina Grzela finiszują na 3. miejscu. Za Irlandkami i Dunkami właśnie Irlandki i Dunki powalczą o medale w rywalizacji czwórek bez sternika kobiet. Aoife Kiao, Emma Lamb, Eileen Crowley and Fiona Murtagh, they take the win in true dominant format here in the first repechage of the women's 4. Second place goes to Denmark, so those 2 crews progress to the A final. Poland take 3rd place, 2.5 lengths ahead of France, who have 3 lengths up on Germany. They'll progress to the B final.
Potwierdzenie wyników na pierwszym miejscu reprezentantki Irlandii, na drugim miejscu Dunki. Te dwie osady meldują się w finale A, jeśli chodzi o rywalizację czwórek bez sternika kobiet. Biało-czerwone w składzie Maria Wierzbowska, Olga Michałkiewicz, Monika Habel i Paulina Grzela zakończyły ten bieg repasażowy na miejscu trzecim. Dalej francuski i Niemki, ale te trzy osady, czyli Polki, reprezentantki Francji oraz Niemiec, zobaczymy jutro w finale B. Powalczą o miejsca 7-12. Well, that was the first of the two repêchages. Let's find out who's also going into the A final from this second repêchage for the women's four. Spain in lane 1, Romania in lane 2, Russia in 3, Ukraine in lane 4 and the Czech Republic in lane 5. A w drugim półfinale tej konkurencji, w drugim biegu repesażowym tej konkurencji na starcie 5 osad. Tor pierwszy Hiszpanki, na torze drugim Rumunki, na torze trzecim Rosjanki, tor czwarty to Ukrainki i na torze piątym reprezentantki Czech. Well, they're fast approaching halfway, so let's hear from our commentators on the course. Yeah, thanks, Pete. Great first half from the Russian crew, stroked by Alevtina Yaganova. They've really pushed hard through the second quarter of the race, and they've now got a lead of a length over Spain, over Romania, as they come towards the 1,000 metres. So with two boats to go through to the A final, it's looking great for Russia at this halfway point, but still 1,000 metres to go. So back from Spain in second place is the Czech Republic in third, and it's pretty level between these three trailing crews, Czech Republic, Ukraine and Spain. Właściwie już na półmetku tej rywalizacji wiemy, które osady awansują do jutrzejszego finału. Są to Rosjanki i Rumunki. Zdecydowaną przewagę mają te dwie osady. No pozostałe raczej tutaj nie wyglądają na takie, które dogonią te rozpędzone dwie czwórki, rosyjską i rumuńską. A zatem Rosja, Rumunia, później kolejne osady, na trzecim miejscu Czeszki, na czwartym ekipa Ukrainy i na piątym Hiszpania. So the Russian four still punching out this rhythm, taking them through this third quarter of the race. So a new lineup from them. There are three bronze medalists from last year's European Championships in the women's 8 in this crew, with a new athlete in the stroke seat, and it's working well in this new combination for them. So they're moving through 12:50 now, with Romania still in touch. To you, Gilly. Yeah, again, a great race from Russia out here in the lead. I just had a peek at the 1,000-meter times compared to that Irish crew. The Russians about 3 seconds slower across the 1,000-meter mark. So interesting to see those times compared. That was a very quick Irish crew, I think, sprinting the whole way down the course. But as they're coming towards 1,500 meters, we're seeing Russia and Romania ahead of the rest of the field. They've opened up quite some open water back towards the following three crews. Proszę Państwa, dwie osady tutaj dołączą do finału, a czwórek bez sterniczki kobiet i największe szanse mają na to Rosjanki i Rumunki, które wyraźnie dominują w tym biegu. W tej chwili Rosjanki trochę przyspieszyły, mają półki przewagi przed Rumunkami, natomiast obie te osady są wyraźnie bezpieczne, jeżeli chodzi o ich awans do finału A. Yeah, so the Russians and the Romanians just leading ahead of the rest of the field here. Looking back on the rest, we've got Ukraine, Spain, and the Czech Republic in those three spots. But again, just two through to the A final. The Russians are just holding that lead that they have over the Romanians. The Romanians up at a 42 stroke rate, trying to get back into the lead on that Russian crew. And the Russians rating down now at about a 38, but Romania up to a 44 coming into that final sprint, just to see if they can get ahead. But these two boats, Russia and Romania, looking set to go directly to the A final. Yeah, it's an exciting sprint here. Look at the Romanians up over 45 strokes a minute. Russia down at 38. So the Romanians really throwing everything at this. They find another gear. Roxana Julia Angel in the stroke seat there takes them up to 46 now. It's an amazing sprint here. They're drawing level with Russia at the front. They'll both be going through to the A final as it stands at the moment, but I think they're just trying to send a message in this last 150. To już ostatnie metry tego drugiego biegu repesażowego w rywalizacji czwórek bez sternika kobiet, ale jest tutaj wszystko jasne. Na pierwszych dwóch miejscach spokojnie finiszują osady z Rosji i Rumunii. No i właśnie reprezentantki tych krajów powalczą jutro o medale w tej konkurencji. They're level into the last 50 meters here. It's a stunning sprint from Romania. Russia finally go up over 40 strokes a minute, and they're neck and neck, Baubel for Baubel across the line, but Russia hold it by a matter of centimeters ahead of Romania. So those two will
will progress nonetheless to the A final. Coming in for third, we have Ukraine, perhaps 5 to 6 lengths behind that battle for the leadership of this race. Ukraine leading a length ahead of the Czech Republic across the line for third and fourth, and then fifth place Spain. Ostatecznie najlepsze w tym biegu repasażowym Rosjanki. Na drugiej pozycji finiszowały Rumunki z minimalną stratą, ale nie zmienia to faktu, że właśnie te dwie osady meldują się w finale, a tej konkurencji kolejne miejsca dla Ukrainek, reprezentantek Czech oraz Hiszpanii. Well, we move from the women's four to the men's four. First of two AB semi-finals already underway. The Netherlands are in lane 1, Romania in 2, Poland in 3, Germany in 4, Ukraine in 5 and Belarus in lane 6. No a przed nami kolejny bardzo emocjonujący dla polskich kibiców wyścig, bo to półfinał w rywalizacji męskich czwórek bez sternika. Na torze trzecim nasza eksportowa osada, jedni z faworytów nie tylko do podium, ale do złota tutaj w Poznaniu, czyli Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski, ubiegłoroczni mistrzowie świata z Lincu i wicemistrzowie Europy z Lucerny. Walczą oni z Holendrami, którzy płyną na torze pierwszym, na torze drugim reprezentanci Rumunii, tor czwarty Niemcy, tor piąty Ukraińcy i na torze szóstym reprezentanci Białorusi. Well, Katie, look at this. They're passing you there. It's a good start for the Netherlands, but Romania putting the pressure on. Yeah, Romania putting the pressure on, as are the Poles. So the Poles really made a move as they come past us here at 1,000, up at 41 strokes a minute. They've narrowed the gap to the Netherlands. So Netherlands still leading, but just by 2/3 of a length now over Poland. Polska czwórka bardzo mocno rozpoczęła na drugim miejscu za Holendrami. Ta strata jednak do prowadzących Holendrów jest niewielka, minimalna. Może pół długości łodzi Polacy tracą, ale widać, że zachowują siłę na tych ostatnich 700 metrów i teraz na pewno przyspieszą Niemcy za Polakami i raczej naszych zawodników nie dogonią. Polacy rozpoczynają długi finisz, oni są bardzo mocni i oni płyną po zwycięstwo w tym półfinale. You can hear it in Waldeck's voice. That push from Poland's taken them onto the Netherlands and up into the lead. 41 strokes a minute from Poland. They've taken the lead from the Netherlands by about a canvas here as they come in sight of you, Julie. Exciting racing here. Yes, Kat, that third 500, really important for this Polish crew. Reigning world champions, they finished second last year at the European Championships, and that lineup has stayed the same. So they've had another year together just to improve. The Dutch lineup out there, they finished 7th last year at the World Championships. They've added one new member to that boat, and they're finding quite some good speed here early on in the race. Right now, in the third position to the A final is the German crew, but we're going to keep an eye on Romania and Ukraine. Proszę Państwa, co za emocje w tym biegu. Fakt faktem liczy się jedno z pierwszych 3 miejsc, natomiast Polacy na pewno mają ochotę na zwycięstwo. Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski w tej chwili na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu płynie osada Holendrów. W tej chwili traci już 10-12 metrów. Polacy tutaj w fenomenalnym stylu płyną po zwycięstwo w tym półfinale. Tempo 41-42 pociągnięcia na minutę. So the Polish, the fastest boat on the water at the moment, rating 42 strokes a minute and leading the field back towards the finish line. The Dutch trying to hang on in that second position, and Germany currently riding in third. The question will be, does Ukraine have anything to say about it to claim one of those spots into the A final? They're coming into the red buoys. In front of a home crowd here, Poland leading 42 strokes a minute. Szpakowski in the stroke seat, absolutely setting the right rhythm to max out their boat speed. The Netherlands under serious pressure, bow ball for bow ball with Germany. Mistrzostwo świata zobowiązuje i biało-czerwoni stają na wysokości zadania, bo Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski płyną po zwycięstwo w tym biegu półfinałowym, no i po awans do finału A i strefy medalowej Mistrzostw Europy. Brawo biało-czerwoni! An amazing performance from Poland here, leading by nearly a length now. Germany have moved up through the Netherlands to take second place. The Dutch are going to hold on to third, though. Crossing the line, Poland take the win. No, the Dutch move back up on Germany in the last few strokes and lead across the line by a matter of centimetres ahead of Germany. So that's the 1, 2, 3. Poland, the Netherlands and Germany go to the A final. 4th place Ukraine, 5th place Belarus and 6th Romania to the B final. Mamy kolejną osadę w strefie medalowej Mistrzostw Europy rozgrywanych tutaj w Poznaniu. To już 4. awans biało-czerwonych właśnie do finału A w dniu dzisiejszym, bo Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski najlepsi w tym półfinale w rywalizacji męskich czwórek bez sternika. Do finału A awansowali też drudzy na mecie Holendrzy oraz 3. na mecie osada z Niemiec.
Well, that was the first of the two AB semis for the men's four. The second one's already underway, where in lane 1 we have Croatia, lane 2 Austria, lane 3 Italy, lane 4 Switzerland, lane 5 France and Russia in lane 6. Rozpoczął się już drugi półfinał tej konkurencji. Na starcie 6 osad. Tor pierwszy to Chorwaci, na torze drugim Austriacy, na torze trzecim reprezentanci Włoch, tor czwarty Szwajcarzy, na torze piątym płyną Francuzi i na torze szóstym reprezentanci Rosji. Well, it's a good fast start here for Italy. They're leading the way as they come up towards 800 metres and in sight of our commentators at halfway. Yeah, Pete, Italy worked the race so hard through that first 400 metres to take the lead. 47 strokes a minute, sustained almost till that timing point at 500. But it's given them an advantage here. So they're coming into sight of us here up towards 1,000 metres. And they've got more than a length ahead of France. So France just about level with Croatia. Both of these crews at 40 strokes a minute as they come towards 1,000. Ponieważ nie ma na tych mistrzostwach bardzo mocnej osady Wielkiej Brytanii, a zatem inne ekipy mają tutaj szansę powalczyć o medale. Między innymi Włosi, którzy w tej chwili na prowadzeniu są, już za chwilę miną półmetek, a kolejne osady toczą bardzo zaciętą walkę o kolejne 2 miejsca w finale. Przynajmniej 4 osady liczą się w tym wyścigu, jeśli także nie piąta szwajcarska, która na razie płynie na tej 5. pozycji, ale nie traci dużo do pozostałych osad. A zatem na prowadzeniu cały czas Włochy, na drugim miejscu ekipa Francji, a na trzecim, jak widać, chyba Austriacy. Yeah, what a race here at the halfway point. Italy holding on to that lead, but it's so close behind them. Croatia, Austria, Switzerland, France. There's really not much separating these boats. You heard Valdek say Velika Britannia, Great Britain, they're not here. None of the British crews are here at all. So we're not seeing them in this event. It's the Italians here dominating and looking really good as they come down in sight of Gilly. Yeah, fantastic race from the Italians, and what a close race going on behind them for those next 2 spots into the A final. That Italian crew just dominating, but the race behind them drawing everybody closer through that third 500 meters as they're coming towards us at the 1,500 meter mark. But Italy trying to maintain that boat speed. They are one of the fastest moving boats on the water, but let's keep an eye on France, who are trying to get up on the Italians, and then on the far side, that Austrian crew also trying to maintain that third position into the A final. Proszę Państwa, duże emocje na 500 metrów przed linią mety. Tutaj na prowadzeniu w tej chwili Włosi mają łódkę przewagi nad płynącymi w tej chwili na drugiej pozycji reprezentacją Austrii, natomiast na trzecim miejscu Francuzi, którzy cały czas przyspieszają, w tej chwili zmniejszyli przewagę do Austriaków. Chyba nawet ich przechodzą w tej chwili, płyną kulka w kulkę, walcząc o to drugie miejsce. Te 3 osady nieco z przodu, w tyle pozostaje Rosja, Szwajcaria i Chorwacja, natomiast te różnice są naprawdę niewielkie. Tutaj będziemy pewnie świadkiem fascynujących ostatnich metrów tego wyścigu. Italy's gone up to a rate 40. Austria's gone with them. France up at a 41, all charging towards the finish line. But Russia and Switzerland still not out of it at this point. We're going to keep an eye as they charge towards the red buoys. But what a performance from the Italian crew. 4th place finishers at last year's World Rowing Championships. And they're coming into the red buoys leading this race. Matteo Castaldo in the stroke seat there. 41 strokes a minute, setting that punishing rhythm that is holding their boat speed above the rest of the field. They've got over a length on the second place French boat at the moment, who are nearly level as the Austrians start to make their presence felt out there on the water. These leading 3 have a length up on the currently level Croatia, Switzerland and Russia at the back of the pack. Things can still change with 150 to go. Za moment przekonamy się, które osady powalczą jutro z biało-czerwonymi o medal w tej konkurencji w rywalizacji czwórek bez sternika mężczyzn. Na prowadzeniu Włosi, którzy wygrają ten półfinał, a za nimi toczy się walka o drugie miejsce między Austriakami i Francuzami. The Quirfeld brothers in the stroke seats of the Austrian boat move them right up past France, but the Italians just hold out ahead of that punishing Austrian charge. Italy win that by just under half a length ahead of Austria. France take 3rd, so those 3 will progress through to the A final, and then it was tough to split the remaining crews. I think Croatia just ahead of Switzerland and Russia, but we'll have to wait for the official results to separate those 3 crews for 4th, 5th and 6th. Nonetheless, they'll be going to the B final.
Wyrównany był ten drugi półfinał rywalizacji czwórek bez sternika mężczyzn. Z przodu co prawda Włosi, ale pozostałych 5 osad dzieliła niewielka odległość. Ostateczne rozstrzygnięcia są takie, że poza Włochami do finału A awansowali Austriacy i Francuzi. Jeśli chodzi o Rosjan, Szwajcarów i Chorwatów, to pozostaje im walka w jutrzejszym finale B. So results in Italy confirmed to have won that in 5:54.21. Austria second, France third. They go to the A final. Fourth place was in fact Russia ahead of Switzerland and then Croatia. You can just tell how close that was across the line. Tough to separate them by eye, but they'll be going through to the B final. Next race on the course then is the first of the two AB semi-finals for the women's single sculls. Emma Lunati for France in lane 1, Aneta Kiridou for Greece in lane 2, Pia Greiten for Germany in lane 3, Janine Gmelin for Switzerland in lane 4, Jovana Arsic for Serbia in lane 5, and Veronika Lisi for Italy in lane 6. A przed nami 2 półfinały w rywalizacji kobiecych jedynek. Na starcie 6 pań, na torze pierwszym francuska Lunati, na torze drugim Greczynka Kiridou, na torze trzecim reprezentantka Niemiec Greiten, na torze czwartym Szwajcarka Gmelin, na torze piątym Serbka Arsic i na torze szóstym reprezentantka Włoch Veronika Lisi. Well, 800 metres in, the German athlete Pia Greiten currently out in front, but not by much here, Katie. We've got Janine Gmelin just trailing ever so slightly behind her, and we know the calibre of her as an athlete. I expect big things from her in the latter part of this race. Yeah, we've got to expect that from Janine Gmelin, and she finds herself half a length down on Pia Greiten at this stage in the race. These two leading the way with the Serbian Jovana Arsic just behind them. So back from these, it's the Italian Veronika Lisi, Aneta Kiridou, and the French Emma Lunati. So as I'm saying this, the Swiss sculler Janine Gmelin is just holding on to that half a length behind the German Pia Greiten. But this is a really great showing from the young German sculler, 23 years of age. She's been in the German double and back into the single now. The German double finished 15th place at the Worlds last year. And in the single, things are running really well for her in this AB semi. Zapowiada się kolejny ciekawy półfinał jedynek kobiet. To raczej zawodniczki, które szykują się na to, żeby na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zdobywać medale. Na razie na prowadzeniu Pia Greiten, młodziutka zawodniczka z Niemiec, która 2 lata temu tu została w Poznaniu wicemistrzynią młodzieżową świata. Na drugim miejscu Szwajcarka Jeanne Gmelin i później Serbka Jovana Arsic. A zatem chyba ta trójka będzie walczyć, bo zobaczymy jeszcze Veronika Lisi z Włoch i kolejne 2 zawodniczki już troszeczkę z tyłu, Greczynka oraz francuska, na prowadzeniu Niemka Pia Greiten. So moving through 1,000 on towards 1,200. Still Germany's Pia Greiten in the lead. She's rating 33. It's looking solid, looking calm from her. Janine Gmelin just that half length down, sitting right alongside her. There's also overlap back to the Serbian Jovana Arsic. The Italian still in touch, Veronika Lisi here on the near side, as is the Greek Aneta Kiridou. It's shaping up to be a really, really exciting semi-final. So Gilly, they're down in sight of you. And I really think that these top 3 can't be called at this point in the race. What's going to happen? I think that's a good shout, Kat. Yeah, they're coming towards me at 1,500 meters. And like you said, an impressive race from the German Janine Gmelin. We would expect her to go in the third 500. She typically has a strong third 500 along with some of the other Swiss crews. So we're watching to see if she'll make a bigger move as they come towards the 1,500. And as I'm speaking, she did. They're going bow ball for bow ball right now as I get the data coming through. Janine Gmelin just trying to overtake the German in the last stages of this third 500 meters. We know in the single sculls that anything can change in the last few hundred meters. They can make big shifts, and let's keep an eye here on the Serbian and the Greek sculler because they're in the tussle for that third spot into the A final. And actually that battle is bringing them closer to the German and the Swiss. So coming through 1,500 meters, we have Janine Gmelin in the lead ahead of Germany and then followed by Serbia. Proszę Państwa, tutaj też w pierwszym biegu półfinałowym jedynek kobiet jest zaciekła walka o finał, a w tej chwili na prowadzeniu Szwajcarka, która dosłownie przed chwilą, przed moimi oczami wyprzedziła Niemkę. W tej chwili ma ona nad nią 4-5 metrów przewagi. Jest to jeszcze niedużo, więc tutaj na tych ostatnich metrach wiele się może wydarzyć. Na trzecim miejscu w tej chwili reprezentantka Serbii. Ona też kontroluje ten wyścig, patrzy co się dzieje.
po prawej stronie, bo tam na torze drugim Greczynka mocno atakuje. W tej chwili zwiększyła ona tempo 34-35 pociągnięć na minutę i zmniejsza tą przewagę do Serbki, więc tutaj jeszcze oto trzecie miejsce dające awans do finału, a może odegrać się ciekawa walka. That was a huge move for Janine Gemellen at the later stages of this race, pushing her into the lead, and she seems to keep going. She's trying to gain more distance between her and the following German, Pia Greiten. Back to Serbia in third. They're coming into the final stretch of this race, Pete. Look at this, though. Here comes Aneta Kiridou for Greece. 35 strokes a minute. She's drawing up nearly level with the Serbian. This is a great push from her over on the far side. She's realised she was in the danger seat of fourth place. She's now drawing level with the Serbian. I'm not sure Arsic has noticed that yet. She's giving it everything at 36 strokes a minute, thinking she's hauling in the German athlete, but actually she needs to be careful about the Greek athlete on the far side. Zażarta walka o awans do finału, a w rywalizacji skifistek w grze pozostają 4 zawodniczki. W tej chwili na prowadzeniu reprezentantka Niemiec Pia Greiten, ale tuż za nią Greczynka, Szwajcarka i reprezentantka Serbii. These leading three scullers are Baubal for Baubal. Greiten's moved up past Gmelin again, feeling the pressure from Kiridou. Kiridou could well win this in the last 20 metres. What an amazing sprint from her. Greiten and Kiridou level as they come up to the line. I think Greiten just took it by a centimetre ahead of Kiridou for second and Gmelin for third. What an impressive sprint finish from the young Greek athlete there. An under 23 pushing up past this amazing field, including Gmelin. It was in fact a win for Greiten by 0.15 of a second ahead of Kiridou. Gmelin takes third, so they go to the A final. Fourth place Arsic ahead of Lissi for fifth and Lunati for sixth. They'll go to the B final. Jak na razie był to jeden z najbardziej emocjonujących wyścigów Mistrzostw Europy rozgrywanych tutaj na torze regatowym Malta w Poznaniu. Po fantastycznym finiszu pierwsza Pia Greiten z Niemiec, na drugim miejscu młoda Greczynka, mistrzyni świata z ubiegłego roku do lat 23 Aneta Kiridou, na trzeciej pozycji utytułowana Szwajcarka Janine Gemellen i te 3 zawodniczki powalczą jutro o medale Mistrzostw Europy w rywalizacji skifistek. Second AB semi-final for the women's singles. Jose von Veen for the Netherlands in lane 1. Fiudby Eriksson for Denmark in 2. Sanita Pushpure for Ireland in lane 3. Magdalena Lobnik for Austria in 4. Diana Dimchenko for Ukraine in 5. And Lina Saltitia Mashilione for Lithuania in lane 6. W drugim półfinale tej konkurencji na starcie również 6 zawodniczek. Tor pierwszy reprezentantka Holandii, na torze drugim Dunka, tor trzeci reprezentantka Irlandii, na torze czwartym Austriaczka, tor piąty to Ukrainka i na torze szóstym reprezentantka Litwy. Well, Katie, they just passed you. Who was out in front? Yeah, so right now it is Denmark's Fiudby Eriksson, and the shape of this semi is really quite different to the previous one. So we've got 3 boats almost in a line at the front of this race. It's Fiudby Eriksson, Sanita Pushpure and Magdalena Lobnik. But those 3 boats, it's really lacking the attack and drive, and I think it's because they don't need it at this stage. These 3 boats seem to have a pretty good distance, pretty good control over the race. Diana Dimchenko sitting in 4th, but there's clear water separating those top 3 from her. Back to Jose van Veen and Lina Salita Maslioni from Lithuania. Możemy pogratulować 3 zawodniczkom awansu do finału. Są to Dunka Eriksen, Irlandka Pushpure oraz Austriaczka, cały czas nadzieja austriackiego wioślarstwa, Magda Lobnik. So through this first part of the third quarter, it's been pretty contained from Denmark's Fiudby Eriksson, Ireland's Sanita Pushpure and Austria's Magdalena Lobnik. But well, let's see how that shapes up, Julie, as they come in sight of you. Yes, that's right, Kat. And if we learned anything from the last race, it's that we shouldn't call it too early in this women's single sculls. What a fantastic race down to the line in the first AB semifinal. So here on the course right now, Denmark still leading. But like you said, Kat, these 3 boats pretty much in a line, the 3 leaders between Denmark, Austria, and Ireland. And then quite a bit of a clear water back towards the 3 following boats, Ukraine, Netherlands, and Lithuania. So they're coming up towards 1,500 meters. I think Magdalena Lobnik just putting in a bit of a push here, trying to get her bow ball ahead of Denmark's Fiudby Eriksson, and she does it. Yes, as they cross 1,500 meters, I have Austria ahead of Denmark and Ireland. Proszę Państwa, na 500 metrów przed końcem tego wyścigu fenomenalna Austriaczka Magdalena Lobnik na prowadzeniu. W tej chwili pół łódki przewagi, 7-8 metrów nad płynącą na torze drugim Dunką. Dunka w tej chwili na drugim miejscu. Ona kontroluje tutaj, pilnuje
aby utrzymać się w tym jednym z 3 pierwszych miejsc dających awans do finału A. Na 3. miejscu w tej chwili Irlandka i tutaj cały czas przewagę powiększa Magdalena Lobnik. W tej chwili już 12 metrów. Jej prędkość łodzi jeszcze przyspiesza 4,3 metra na sekundę. Coming into the final stages of this race, Magdalena Lubnik leading ahead of the reigning world champions Nita Puspura from Ireland, but I wouldn't be surprised if Puspura puts in a bit of a sprint here, trying to get back into the lead. Fie Udby Eriksson of Denmark maintaining that 3rd position ahead of Ukraine coming into that final sprint. Yeah, it's going to be interesting to see whether Diana Dimchenko can pull anything out of the bag in this last 250 meters. She's just coming into the red boys here. She's got quite a margin to make up if she wants to contest with Eriksson, who we know has some serious power, particularly in the latter stages of a race. So I think the positions, therefore, will be relatively locked. Magdalena Lobnig, coached by Robert Sens, leading the way here with over a length on Senita Puspure. Nie będzie takich emocji jak w pierwszym półfinale kobiecych jedynek, bo tutaj pewnie z przodu do mety zbliżają się 3 panie. Na pierwszym miejscu w tej chwili Austriaczka Magdalena Lobnik, na miejscu drugim utytułowana reprezentantka Irlandii Sanita Puspure, a na torze 3 Dunka Fie Eriksson. I te 3 panie powalczą jutro o medale w tej konkurencji. No real change in the ratings out there. Nobody really having to sprint here. Lobnig just putting a bit of greater emphasis through the water, sees her boat speed rise slightly. So she's opened up a canvas of clear water ahead of Puspure, who's just maintaining her great rhythm, sitting 2nd for Ireland, and she crosses the line in 2nd place, a length and a quarter up on Fie Udby Eriksson. So those 3 go through to the A final. 4th place here, Diana Dimchenko will lead the way into the B final ahead of 5th place Jose von Veen and 6th place Lina Salticie-Masilione for Lithuania. Jeszcze potwierdzenie wyników tego półfinału. Na pierwszym miejscu finiszowała Magdalena Lobnik z Austrii, druga Irlandka Sanita Puspure, to jest mistrzyni świata z 2018 oraz 2019 roku. Na pozycji 3 Fie Eriksson z Danii i te 3 panie awansowały do finału A rywalizacji skifistek. Reprezentantki Ukrainy, Holandii i Litwy powalczą w finale B. We jump from the women's singles now to the men's single sculls in the first of the 2 AB semi-finals. Mihai Chiruta for Romania in lane 1, Natan Wejcicki-Szymczyk for Poland in lane 2, Christian Vazilev for Bulgaria in lane 3, Kjetil Bork for Norway in 4, Alexander Bejic for Serbia in 5 and Alexander Wiazowkin for Russia in lane 6. A my przechodzimy do półfinałów w rywalizacji skifistów i w pierwszym z nich znowuż emocje związane z występem reprezentanta Polski, bo na torze drugim Natan Węgrzycki-Szymczyk, na którego mocno liczymy, za którego trzymamy kciuki. Natan walczy z reprezentantem Rumunii, który na torze pierwszym, na torze 3 płynie Bułgar, na torze 4 Norweg, tor 5 to Serb i na torze 6 Rosjanin. Awans do finału A uzyska 3 najlepszych zawodników. 1,250 meters or so in. Kjetil Bork out there in front of the tall Polish athlete Natan Węgrzycki-Szymczyk, 6'7", Jilly. That's right, and I think this race is shaping up quite a bit like the last one. So those first 3 scullers opening up quite a bit of water back to the following 3 scullers, but it'll be a great race between the top 3 right now. The Norwegian Kjetil Bork in the lead, but Poland putting in a huge push here in this third 500 meters. He's gone up to a 37, trying to get a little bit more boat speed. We'll see if it translates as they come into the 1500 meter mark, but Kjetil Bork trying to hold him off with the Bulgarian Christian Vasilev in between the 2 of them. So I think we'll get an update from my Polish colleague who's looking on eagerly to see if Natan Węgrzycki-Szymczyk can come across in the lead at the 1500 meter mark. Proszę Państwa, w tej chwili na drugim miejscu, ale jednak mocno atakuje Natan Węgrzycki-Szymczyk. Ja myślę, że on tutaj szykuje sobie siły, aby jeszcze na tych ostatnich metrach walczyć o zwycięstwo w tym biegu. W tej chwili na prowadzeniu Norweg, Borch płynący na torze 4, natomiast cały czas tutaj Natan kontroluje przebieg tego wyścigu. Na drugim miejscu w tej chwili już z 7-metrową stratą do prowadzącego, ale wciąż na miejscu, dający awans do finału A. Na 3 miejscu płynący na torze 3 Bułgar Christian Vasiliev i prawdopodobnie to ta trójka wejdzie do jutrzejszego finału A i będzie walczyć o medale Mistrzostw Europy.
A little wobble from Kettleborsch there, but he's out in front, looking set to maintain his lead through to the finish line. A great push from the Polish sculler in that third 500 meters to bring him ahead of Bulgarian's Christian Vasilev. And those three are looking pretty set at this point to take those top three spots into the A final. We'll keep an eye on the Serbian Alexander Bedek into the final sprint, but I think they've got it down to the line, Pete. Yeah, this is a great performance by Kjetil Borch out there in front for Norway. The young Polish athlete going with him, though, just over a length down, Natan Węgrzicki-Szymczyk, coached there by his father, Jaroslav Szymczyk. He's an immense athlete, one of World Rowing's rising stars from a couple of years ago, now really making his presence felt here at this elite standard. Just holding out ahead of Christian Vasilev for Bulgaria. I can't see anything changing at this stage. Będziemy mieli Polaka w finale skifu, finale Mistrzostw Europy rozgrywanych tutaj na torze regatowym Malta w Poznaniu, bo na drugim miejscu do mety zbliża się Natan Węgrzycki-Szymczyk. Brawo dla naszego zawodnika. Przegrywa on tylko z utytułowanym Norwegiem Kjetilem Borchem. To jest mistrz świata z 2018 roku i brązowy medalista ostatnich Mistrzostw Świata w Lincu. Last couple of strokes, Borch takes the win here in the first AB semi-final for the men's single sculls, just under a length ahead of Węgrzicki-Szymczyk for Poland. They go through to the A final, and having eased right off the pace down at 27 strokes a minute, Vasilev crosses the line, joining them in the A final. Bit of a sprint on the near side, but over on the far side, Chiruta for Romania takes fourth place. A bit of a tussle here, Wiazowkin just moving up past Bejic for Serbia. So that means Wiazowkin takes fifth, Bejic sixth, and they'll go to the B final. Już 5 polskich osad wywalczyło dzisiaj awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Jako ostatni przed momentem zrobił to Natan Węgrzycki-Szymczyk, który finiszował na drugim miejscu w swoim półfinale skifu. Brawo dla Natana, gratulujemy. Czekamy na więcej, na medal, na to byś jutro dał z siebie 1100%. Najlepszy tym razem był utytułowany Norweg Kjetil Borch, a trzeci finiszował Christian Vasilev z Bułgarii i tych trzech panów powalczy jutro o medale. Well, that was the first of the two AB semis. The second AB semis, fast approaching halfway. Jordi Jofre Senkiales for Spain is in lane 1. Stefanos Tuskos for Greece in 2. Sverre Nielsen for Denmark in lane 3. Amos Kaiser for Netherlands in lane 4. Oliver Zeidler for Germany in lane 5. And Danny Fridman for Israel in lane 6. A przed nami drugi półfinał tej konkurencji, drugi półfinał męskich jedynek. Na starcie 6 zawodników. Tor pierwszy reprezentant Hiszpanii, na torze drugim Grek. Tor trzeci to Duńczyk, na torze czwartym Holender. Tor piąty zdecydowany faworyt, reprezentant Niemiec Oliver Zeidler, aktualny mistrz świata i mistrz Europy. I na torze szóstym reprezentant Izraela. Well, they're already just passing through the 1,000 here, but Katie, look at this. Nielsen's decided to put the pedal to the metal there. Yeah, and it didn't take him long to row through Zeidler into the top spot. So Zeidler had led pretty much to the 1,000 meters from the blocks. But it's Sverre Nielsen who's pushed through now to take the lead at the 1,000 meter mark. And he ate up so much water in about 5 strokes to do that. It's really quite something to see it from our vantage point here. So moving to 1,200, it's Sverre Nielsen taking the lead ahead of Ali Zeidler and Stefanos Tsukos from Greece. Co prawda na prowadzeniu jest w tej chwili Duńczyk Sverre Nielsen, ale wielki faworyt Oli Zeidler z Niemiec na razie na drugiej pozycji. Tak jakby szykował siły i na te ostatnie metry pokaże prawdziwą swoją moc. Ten były mistrz Niemiec w pływaniu na 100 metrów stylem dowolnym teraz jest najlepszy na świecie w wioślarstwie. So they're coming in sight of you now, Gillian. It looks like Sverre Nielsen's just extending that lead over the field. Yeah, it does look like he is, Kat. I think Oli Zeidler went out pretty fast, taking that lead, and then now looks like he's struggling to get back into contention at this point in the race. He does have an extra race in his legs, went through the repechage yesterday, so that might be an advantage there to Sverre Nielsen in the middle of the course, and Stefanos Tuskos from Greece on the far side. But of course, let's keep an eye on the Dutch sculler as well, Amos Kaiser, sitting in between Oli Zeidler and Sverre Nielsen, world silver and gold medalists, and let's keep an eye on him as we come into the last 500 meters. But coming across the 1,500 meter point right now, I have Sverre Nielsen in the lead ahead of Stefanos Tuskos from Greece, followed by Oli Zeidler and Amos Kaiser. Proszę Państwa, tutaj na ostatnich metrach na pewno nie zabraknie dużych emocji. W tej chwili na wyraźnym prowadzeniu Sverre Nielsen, reprezentant Danii, na drugim miejscu Grek płynący na torze drugim, a o trzecie miejsce walczy w tej chwili dwóch zawodników, Niemiec i Holender z toru
seniorów 5. i 4. W tej chwili Sverre Nielsen jeszcze powiększa swoją przewagę, już 10 metrów 11 nad płynącym na drugiej pozycji Grekiem, natomiast wciąż zaciekła walka o 3. miejsce dające awans do finału A. Czy będzie to Holender czy Niemiec? W tej chwili płyną kulka w kulkę o to 3. upragnione miejsce w tym wyścigu. I don't think we've seen the end of this race yet. What an incredible sprint from Amos Kaiser, taking the lead ahead of Ollie Zeidler at this late stage in the race. But that's drawing them closer to Sverre Nielsen and Stefanos Soutouskos of Greece. So we've got 4 boats in contention for those 3 spots coming into the red buoy speed. Well, this is quite bonkers here. Sverre Nielsen doing fabulously at the front. Tuskos going with him, loving the tailwind that's sweeping down the course now as the mornings progress. We've got more and more of a tailwind. I think that's to the detriment of Ollie Zeidler, who's dropping back into 4th place. Kaiser is moving, well, not quite as well as the Greek sculler on the far side, but just holding perhaps half a metre up on the German athlete here. So we could see the world champion Zeidler go through to the B final at this stage. Less than 100 metres to go. Poważne problemy faworyzowanego Niemca Oliviera Zeidlera, który walczy o ostatnie 3. miejsce, ostatnie premiowane awansem do finału z reprezentantem Holandii. Z przodu finiszują reprezentanci Danii i Grecji, niezagrożeni i pewni tego, że jutro powalczą o medale. Nielsen's going to take the win, and on the far side, Tuskos is going to take 2nd, but it's close for 3rd place. Kaiser and Zeidler is going to be on the sprint, and Zeidler just takes it with 3 or 4 really powerful strokes across the line, just leaping forward half a canvas in the end ahead of Kaiser to take 3rd place and that A final position. Kaiser, therefore, he'll be disappointed, but an amazing sprint finish from him nonetheless. He takes 4th place ahead of 5th. Jofre Senkiales from Spain and 6th place Danny Fridman from Israel. They'll go to the B final. Obronił się Oliver Zeidler, który rzutem na taśmę wywalczył sobie 3. miejsce, ostatnie gwarantujące awans do finału A tej konkurencji, do finału A w rywalizacji męskich jedynek. Najlepszy tym razem Sverre Nielsen z Danii, na 2. pozycji finiszował Grek Stefanos Soutouskos i tych 3 zawodników powalczy jutro o medale. 4. miejsce dla Holendra, 5. dla Hiszpana, na ostatniej 6. pozycji reprezentant Izraela. Well, we've got so much to look forward to in the men's single sculls category tomorrow, then in the A final. But we're going to move on now to the repechage for the women's quadruple sculls. Estonia in lane 1, Romania in 2, Switzerland 3, Russia 4, Italy in 5 and France in lane 6. A my przechodzimy do biegu repasażowego w rywalizacji kobiecych 4 podwójnych. Na starcie 6 osad. Tor pierwszy Estonia, na torze drugim Rumunki, na torze trzecim reprezentantki Szwajcarii, tor 4 Rosjanki, tor 5 Włoszki i na torze 6 reprezentantki Francji. Well, Kat, it looks like it's a good race there for Switzerland and Italy in front. Yeah, it's close between these 2 crews at the front of the race. Switzerland had the lead as they came through 1,000, about half a metre ahead of Italy. These 2 crews in turn a length ahead of Russia, and France just a touch down on the Russian boat. Szwajcaria na prowadzeniu, na półmetku minimalna przewaga nad ekipą Włoch, a później Rosja, która płynie bardzo blisko prowadzących osad. Na 4. miejscu jeszcze francuski, ale one jeszcze w tym wyścigu nie powiedziały ostatniego słowa. Troszeczkę słabiej Rumunki. So Italy have upped their rate to 37. They've just taken the lead from Switzerland. Switzerland now 1/4 of a length down on them. The Russian boat some length behind, and it's very tight behind them between Romania and France for 4th and 5th place. Gilly, they're heading in your direction, and it's pretty close at the front of the field here. That's absolutely right, Kat. Switzerland and Italy going stroke for stroke at the front of the field here. Again, 2 through to the A final out of this repechage in the women's quadruple sculls. So we're definitely looking to see who can get those 2 spots. Right now, it's looking to be Switzerland and Italy. Right behind them, Russia and Romania challenging, but they're coming up to the 1,500 meter mark. They're going to start to run out of water here. Right now, Italy with a slight lead ahead of Switzerland. Tylko 2 osady dołączą do finału, a po tym biegu repasażowym na razie największe szanse mają na to Włoszki oraz Szwajcarki, które w tej chwili mają łódkę przewagi nad płynącymi na pozycją 3 Rosjankami, chociaż Rosjanki trochę przyspieszają. W tej chwili już tylko pół łódki przewagi Szwajcarek nad Rosjankami. Jednocześnie Włoszki też przyspieszyły, patrzą na bok, tak aby to ich pierwsze wymarzone miejsce było niezagrożone. Na 400 metrów do końca mety Włoszki, Szwajcarki, na 3. miejscu Rosjanki.
Italy extending that lead in front of Switzerland, and Russia's pushing up from behind, trying to take that second spot away from Switzerland, going up to a 38 stroke rate. Switzerland down at 37. Russia with the higher boat speed. I think they might just clip Switzerland if Switzerland can't respond here coming into the final sprint. So Italy leading over Switzerland and Russia. Yeah, Italy looking good out in front. They're a length up on Switzerland here, but the Italians are just building that boat speed. Alessandro Montesano in the stroke seat there, doing fantastically well. The Swiss have responded now, just as I say that. They go up to 40. Pascal Valka really feeling the pressure there of the charging Russians in the center lane. Elena Orebinskaya in the stroke seat there takes them up over 42. I think these three boats in the middle feeling the pressure from Romania, who are currently in fourth and about a length down on third position. Dwie najlepsze osady z tego repasażu czwórek podwójnych kobiet awansują do finału A i wszystko wskazuje na to, że będą to reprezentantki Włoch oraz Szwajcarki, bo te dwie osady, te dwie łódki wyraźnie z przodu spokojnie zmierzają do linii mety. Here come Romania. They've whittled it down from a length to perhaps a quarter of a length behind Russia as we come into the last 40 meters. It's going to come down to the line. They're bow ball for bow ball now. Out in front, Switzerland have moved up past Italy too. It's all changed. Switzerland take the win, centimeters ahead of Italy, and then across the line for her third. I call that as Russia, perhaps a centimeter ahead of Romania in the end. Goodness me, that was a very, very close one. Fifth place goes to France and sixth place Estonia. So we'll wait for the official results. I can tell you that Switzerland did beat Italy to the line, but we'll just need to wait for it to be confirmed that Russia beat Romania, because that was a very, very close one for that third place. But the crucial positions are being a repechage. Switzerland and Italy progress to the A final. Ciekawy był ten bieg repasażowy w rywalizacji czwórek podwójnych kobiet. Niewielkie dystanse pomiędzy poszczególnymi łódkami, ale ostatecznie pierwsze Szwajcarki, drugie Włoszki i to te dwie osady powalczą jutro w finale A o medale. Next race is already on the course, but I'll just confirm that it was 0.2 of a second Russia beat Romania by in that previous repechage. But it's Switzerland and Italy, only 2 places into the A final. Next race is the first repechage for the men's quads. We've got Ukraine in lane 1, Lithuania in 2, Estonia in 3, Romania in 4 and Austria in lane 5. A my przechodzimy do kolejnej bardzo interesującej z naszej perspektywy konkurencji, bo przed nami biegi repasażowe w rywalizacji męskich czwórek podwójnych. W drugim z tych biegów zobaczymy biało-czerwonych, ale na razie na starcie 5 osad w pierwszym biegu repasażowym. Na torze numer 1 Ukraińcy, tor numer 2 Litwini, na torze trzecim reprezentanci Estonii, tor czwarty to Rumunii i na torze piątym Austriacy. Well, Kat, what a great first 1000 for Lithuania, out in front nearly a length. Yeah, Lithuania got that, or 3/4 of a length over Ukraine, and it's pretty tight between Ukraine back to Estonia and Romania. There's really very little separating these crews. It's worth noting at this point in the day, the conditions have really changed now from first thing this morning. So we've got a tailwind up on the course. There's a bit more of a bobble on the water. There's complete cloud cover, so it's slightly different conditions here now. Moving through 50 meters, Lithuania continue to lead. Litwa na prowadzeniu, tam trwa zacięta walka, to drugie miejsce premiowane awansem do finału. Walczą Ukraińcy, Estończycy oraz Rumunii. Różnice minimalne, wszystko jeszcze się może wydarzyć na ostatnich metrach. So Julie, they're heading your way, a length lead for Lithuania, but not so much separating Ukraine and Estonia. That's exactly right, Kat. 2 through to the A final, and it's very tight right now between Ukraine and Estonia. Lithuania, again, out in the lead, looking very strong, calm and controlled in what you say, Kat, these slightly more difficult conditions on the water than we had earlier this morning, a little bit more of a ripple on the water. But Lithuania looking fantastic out there, strong and collected in that men's quadruple sculls. Let's look at the Estonian push here to try and get ahead of Ukraine into that second spot. And as they're crossing the 1,500 meters, I have Lithuania ahead of Estonia for the first 2 spots into the A final. Proszę Państwa, tylko 2 pierwsze miejsca dają awans do finału, a w tym biegu i to 3 osady zaciekle walczą o możliwość jutrzejszej walki o medale. W tej chwili na pierwszym miejscu Litwa, na drugim miejscu Estonia, na trzecim miejscu Ukraina, natomiast te różnice są naprawdę niewielkie i cały czas się zmieniają. Litwa w tej chwili tylko 5 metrów przewagi nad Estonią. Tej tempo też zwiększa Ukraina płynąca na torze pierwszym, więc myślę, że tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć.
Kasper Taimsu leading that Estonian charge as they move past Ukraine and up towards Lithuania, coming into the final sprint. Lithuania and Estonia with a similar boat speed into the red buoys. Half a length separating them as they come into the last 250 meters. Adomavicius, Jančonis, Jaugis and Nemirovicius in Lithuania's boat there, really trying to wind it up. They're still at 37. The Estonians closing now. It's less than half a length as they go up to 39. Taimsu throwing everything into this last 200. Ciekawy ten pierwszy repasaż czwórek podwójnych mężczyzn na czele osady z Litwy i Estonii i wszystko wskazuje na to, że to właśnie te osady zajmą 2 pierwsze miejsca gwarantujące awans do finału A tej konkurencji. Well, it's been a great race from Lithuania. Last 30 meters, and they're going to hold on to the win. They've pushed it back out to half a length in the last 100 meters. They cross the line there, 3/4 of a length up in the end, ahead of Estonia, who have 2/3 of a length on Ukraine across the line. So Lithuania and Estonia progress to the A final. We'll see Ukraine, who finished 3rd there, ahead of 4th place Austria, with a canvas up on Romania. For 5th, they go through to the B final. Na ostatnich metrach sytuacja nie uległa zmianie. Jako pierwsi finiszowali Litwini, na drugiej pozycji Estończycy i te dwie osady powalczą jutro o medale w rywalizacji męskich czwórek podwójnych. Na kolejnych pozycjach Ukraińcy, Austriacy i Rumuni, którzy popłyną jutro w finale B. So that was the first of the 2 repêchages for the men's quadruple sculls. The second one is just passing 500 meters. We've got Russia in lane 1, Poland in 2, Germany in 3 and Moldova in lane 4. Przechodzimy do drugiego biegu repasażowego tej konkurencji, biegu bardzo interesującego dla polskich i poznańskich kibiców, bo na torze drugim biało-czerwoni, na torze drugim Polacy w składzie Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Adam Wicenciak. Biało-czerwoni to jedna z najbardziej utytułowanych polskich osad, jedni z kandydatów do medalu tutaj w Poznaniu. No i zobaczymy, czy potwierdzą to w tym biegu repasażowym. Muszą zająć jedno z pierwszych 2 miejsc, by pozostać w grze o medale Mistrzostw Europy. Polacy na torze drugim, na torze pierwszym Rosjanie, tor trzeci to Niemcy, tor czwarty reprezentacja Mołdawii. Well, this is fantastic. They're just passing through 800 meters here, Kat, and Russia, Poland, Germany, bow ball for bow ball. As far as I can tell, for the last 600 meters, on just about every stroke, the lead has changed hands. Yeah, it's stroke for stroke here between these leading 3 crews. Poland have just by a fraction got the better of Russia and Germany at this precise moment, but it's been changing the whole way down the course. So Moldova back and forth and seem to be a little bit off the pace of these other 3 crews. But with 2 crews to go through, there's nothing separating these 3 at this stage. Polscy wioślarze bardzo mocno płyną, blisko trzymają się Niemców, ale czwórka Habel, Czaja, Pośnik, Wicenciak to chyba jednak nie najmocniejszy jeszcze skład tej czwórki. Jeszcze trener Aleksander Wojciechowski będzie dokonywał zmian. Na razie Polacy bardzo mocni, na półmetku prowadzą, za nimi o ćwierć długości łodzi Niemcy oraz nie, przed Niemcami jeszcze są Rosjanie, a zatem 3 osady będą mocno walczyć. Polacy muszą uważać, cały czas patrzą na lewo, na prawo, co się dzieje. Rosjanie i Niemcy atakują Polaków, a dzisiaj dzielnie bronią, dzielnie walczą i cały czas są na pierwszym miejscu. Ależ to będą ciekawe ostatnie metry i oczywiście zazdroszczę naszym kolegom na tych ostatnich 500 metrach, że będą mieli co komentować w tym wyścigu. So Poland at 38 strokes a minute now pulled out a lead of half a length over Germany. Germany just a fraction ahead of Russia. This Polish lineup, 3 returning from the crew last year that won that silver medal at the World Championships. New stroke man Adam Wicenciak, and he's doing a great job here leading this crew. So come down towards you, Jilly. Yes, that's exactly right. Kat, what a great race from Poland. And it's a class field out there. Also, this German crew, 3 returning from their 5th place crew at last year's World Championships. Also with a new strokeman, Tim Olenaska, coming from the men's single sculls. So really class field out there. The Russians on the far side still in contention for that second spot directly into the A final. Moldova just a bit off the pace here on the near side. So as they come up towards 1,500 meters, we still have Poland in the lead. And then Germany in that second position, but just about a half a deck over Russia. Proszę Państwa, dużo polskich emocji na 500 metrów przed końcem tego biegu repasażowego. W tej chwili Polacy na prowadzeniu mają łódkę przewagi. Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Adam Wicenciak płyną po zwycięstwo w tym biegu i awans do finału A. W tej chwili 13 metrów przewagi nad płynącymi tuż obok Niemcami. Po ich lewej stronie, po prawej stronie osada z Rosji, która w tyle płynie 20 metrów. Tak więc Polacy niby pewne zwycięstwo
zwycięstwo, ale proszę Państwa, tutaj jest jeszcze 400 metrów do końca i wiele może się wydarzyć. Polacy przyspieszyli. Tempo 37, 38, teraz nawet 39 pociągnięć na minutę. Oni chcą wygrać ten bieg. All crews up to a 39 as they come towards the final sprint. The Russians on the far side really trying to get back into this. The Germans are responding, trying to hold on to that second position, but Poland in the lead into the red buoys. Yeah, this is amazing. Pavel Sorin in the Russian boat takes them up to 42 strokes a minute, trying to close in on Germany. But Tim Olinaska in the stroke seat of that German boat responds just in time. There's perhaps a quarter of a length to a canvas separating the two from a place in the A final. Nie przeszkodziła biało-czerwonym kontuzja Fabiana Barańskiego, którego zastąpił Adam Wicenciak z KW-04. Nasza osada Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i wspomniany Adam Wicenciak płynie po zwycięstwo w tym repesażu i po awans do jutrzejszego finału A. Brawo biało-czerwoni! Delight from the locals here as Poland continue to lead the way. Half a length up. Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik and Adam Wicenciak lead the way across the line. A quarter of a length up on Germany. That's the 1-2. They go through to the A final. And half a length down we find Russia finishing in third ahead of Moldova for fourth, going into the B final. Dominik Czaja, AZS-AWF Warszawa, Wiktor Habel, Poznanie RBW, Szymon Pośnik, AZS-AWF Warszawa i Adam Wicenciak, KW-04 Poznań. Tak wygląda skład naszej czwórki podwójnej na Mistrzostwa Europy. Czwórki podwójnej, która awansowała właśnie do finału A. No i mamy nadzieję, że jutro powalczy tutaj w Poznaniu o medal. Brawo panowie! Na kolejnych miejscach finiszowali Niemcy i to jest druga osada, która awansowała do strefy medalowej. Rosjanie i Mołdawianie powalczą jutro w finale B. Well, that was a great conclusion, particularly for the local fans here in Poznan. To see Poland take the win in that repechage 2 for the men's quadruple sculls means they're going through to contest the A final tomorrow. Next race on the course is the preliminary race for the lightweight women's quadruple sculls. Two boats lining up here. We have Italy in lane 1 and Germany in 2. No a przed nami wyścig o rozstawienie w jutrzejszym finale, jeśli chodzi o czwórkę kobiet wagi lekkiej. Na starcie dwie osady. Tor pierwszy Włoszki, na torze drugim reprezentantki Niemiec. So both crews here will race in the A final tomorrow. It just depends on their performance here today, which lane they'll be in. So they're going through 750 meters in Italy, just a smidgen ahead of Germany here, Kat. I would say a smidgen there, Pete. And to be precise, I would say about a third of a length at this stage. So crews stroke for stroke at 36 strokes a minute. And it's been pretty much the same throughout the race up to this 800-meter point. So both of these crews, young scullers from Italy, also from Germany, young scullers, they've all had success at the Under-23 World Championships last year, and they're making the transition to senior level. The Italians also won the Senior World Championships, the same lineup, so experience racing together in this Italian crew. So they're coming through 900 meters now, continuing to lead Germany by the same margin, perhaps now half a length. Ponieważ nie jest to konkurencja olimpijska, zatem tylko dwie osady tutaj na torze regatowym Malta w Poznaniu. Na półmetku Włoszki minimalnie wyprzedzają Niemki, no i szkoleniowcy obu tych ekip wystawili bardzo młode składy, a więc zawodniczki, które w przyszłości mogą startować w innych konkurencjach, w innych układach. Włoszki pół długości łodzi, za nimi Niemki, ale tutaj chyba walka będzie bardzo zacięta, bo Niemki nie odpuszczają, to bardzo mocne z charakterem zawodniczki i do końca będzie walka, mimo że to jest wyścig tylko bardziej prestiżowy. Jutro będzie walka o medale. So off the 1,000-meter mark, there was a distinct push in the Italian boat, and that's taken their advantage out now to a length over Germany. And in fact, just a little touch of clear water. The Germans just dropping the rating down to 34 strokes a minute relative to Italy's 35. So Italian crew stroked by Ariana Noceda, 22 years of age. This crew coached by Franco Cattaneo. They now have even more advantage over the Germans, still 34 strokes a minute and half a length of clear water now separating these crews. So as the race comes down in sight of you, Jilly, let's see how this progresses.
Thanks, Kat. Yeah, the Italians looking safe out in that first position ahead of Germany. Again, two-boat race, preliminary race for lanes, so it'll determine what lanes they're in tomorrow in the A final. Italy has been so dominant in these lightweight categories at the under-23 level, at the senior level. So it's really interesting to see that little bit of Italian magic in the lightweight categories. Germany here just trying to hold on, not let the Italians establish too much of a lead. But again, both these boats are going to race again tomorrow in the A final. It'll be interesting to see if either of them are working on a particular strategy today. As they cross the 1,500-meter mark, Italy with open water ahead of Germany. Germany has taken the rate down to about a 32, so potentially trying to save a bit of energy for tomorrow's A final, but Italy striding out there in the lead. Proszę Państwa, tylko dwie osady zgłosiły się do udziału w Mistrzostwach Europy w konkurencji czwórek podwójnych kobiet kategorii lekkiej. Na torze pierwszym płynie osada Włoch, na torze drugim Niemki. W tej chwili Włoszki ponad łódkę z przodu. Włoszki zawsze były, odkąd tylko pamiętam, dobre w tych kategoriach wagi lekkiej i tutaj też przyjechały z dobrą formą na te Mistrzostwa Europy w Poznaniu. Włoszki cały czas trzymają tą przewagę 30-35 metrów przewagi. W tej chwili ich łódka płynie trochę szybciej niż łódka Niemek. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał jutrzejszy finał. Może Niemki po prostu oszczędzają siły na jutrzejszy bieg. Italy up at a 35 into the red buoys and in your line of sight, Pete. Yeah, and they look great over on the far side. Perfect timing, a great rhythm there set by Ariana Noceda in the stroke. See, they just look so together, and that's paid off here. I mean, we've been asking ourselves questions as to whether, they've been keeping something in reserve in that German boat. But I think that no matter what comes, tomorrow's going to be telling, because I think that the Italians just look so good here, so together, perfectly timed. They're going to be tough tomorrow. To już ostatnie metry, to już, że tak to ujmę, finisz tej nieolimpijskiej konkurencji. Spokojnie po zwycięstwo zmierzają reprezentantki Włoch, Migniemi, Crossio, Martinelli i Noceda. Na drugiej pozycji finiszują Niemki. So the Italians cross the line for the win in this preliminary race for lanes in the lightweight women's quadruple sculls, with perhaps 3 lengths of clear water ahead of Germany. So that means Italy will take the favoured lane tomorrow in the A final, and Germany will still be in with a chance for a top medal. But that was the preliminary race for the lightweight women's quads. The preliminary race for the lightweight men's quads is underway. We've got Germany in lane 1, Hungary in 2, Austria in 3 and Italy in lane 4. A przed nami podobny wyścig jak przed momentem, tym razem o rozstawienie w jutrzejszym finale tej nieolimpijskiej konkurencji czwórek wagi lekkiej mężczyzn. No walczą właśnie panowie, na torze pierwszym reprezentanci Niemiec, na torze drugim Węgrzy, tor trzeci to Austriacy i na torze czwartym reprezentanci Włoch. Well, they're just coming out through 800 metres, and it's closer at the front of the field here, Kat. Austria just out in front. Yeah, Austria have got the advantage here, and it's just by a quarter of a length over Italy. Both of these crews at 37 strokes a minute. The Italians just stroke for stroke, vying for that top position with Austria. So third place now is Germany, back to Hungary in fourth, probably some 2 lengths behind. W tej chwili 4 osady na torze, ale walka tutaj toczy się między 3 osadami, między Włochami, Austriakami i Niemcami. Oczywiście wyścig o miejsca na jutrzejszym finale, lepsze rozstawienie. W tej chwili minimalnie Włosi przed chyba Niemcami i Austriakami. Zobaczymy przy wyrównaniu. Jednak Austriacy minimalnie wyprzedzają Niemców. Włosi na czele, na półmetku, później Austriacy, Niemcy i jeszcze musimy troszeczkę poczekać na Węgrów, którzy w tej konkurencji nie mają wiele do powiedzenia. Jutrzejsze finały będą ciekawe. Te 3 osady, które w tej chwili prowadzą, jutro mogą zamienić się pozycjami. It's very composed from the Italian crew as they move away from the 1,000-metre mark, 37 strokes a minute. 2 returning athletes from the silver medal winning crew last year. That's the stroke man and the bow man in that Italian crew. So they're holding off the Austrian charge, and it's the Germans coming through now from third place into second place ahead of Austria. Hungary is still some 4 boat lengths further back. So they're coming into your line of sight now, Gilly. Another good showing from the Italian lightweights.
Yes, that's absolutely right, Kat. Italy really, like we just said, they're really dominant in these lightweight categories. They row typically at a bit higher rate of striking in Italy, and I wonder if that has something to do with it. But in any case, Italy looking very strong here out in front. And then we're going to keep an eye between Germany and Austria in this third 500 meters of the race. Germany just taking a slight advantage here, about a deck ahead of Austria, and then again looking back to Hungary with open water back to Hungary at this stage in the race. So coming up to 1500 meters, we have Italy squarely in the lead ahead of Germany and Austria. Proszę Państwa, Włosi, Niemcy i Austriacy. W tej chwili tak wygląda pierwsza trójka tego biegu eliminacyjnego czwórek podwójnych mężczyzn kategorii lekkiej. Tutaj spora przewaga włoskiej osady. W tej chwili 1,5 łódki przewagi nad Niemcami, którzy płyną na drugim miejscu. Włosi płyną pewnie siebie, płyną w wysokim tempie. Oni chcą wygrać ten bieg, aby pokazać konkurentom, że przyjechali tutaj po zwycięstwo. Yeah, the Italians looking so smooth out there with a bit of an oomph at the end of the stroke. They're just powering that boat down the course. Germany looking quite set in that second position with Austria just behind them. Germany's actually got up to a 37, trying to get a little bit of a sprint in there. So, Pete, is there any chance of Germany coming back on Italy in the final sprint? I think they'll probably run out of water there, Gilly. They've got perhaps 2 lengths to try and make up coming into the red buoys, but they look good over on the far side. They're at 36. Joachim Agne in the stroke seat doing the utmost to try and build that rhythm, but the Italians are just so powerful out in front. Gabriel Suarez in the stroke seat takes them up to 36, 37, and they've got the best boat speed, so they're continuing to build, and they look so together and quite comfortable, actually, considering they're 1900 meters into this 2K course. Po zwycięstwo w tym wyścigu o rozstawienie w jutrzejszym finale tej nieolimpijskiej konkurencji płyną Włosi. Oni kilkanaście metrów z przodu, w sumie nawet kilkadziesiąt metrów z przodu przed Niemcami. Trzecie miejsce zajmą zapewne Austriacy, bo osada z Węgier została daleko z tyłu. This is great. Patrick Rocek in the 3-seat, particularly of the Italian boat, got some real power in every stroke. You can really see him levering it through. They crossed the line to win this preliminary race for the lightweight men's quads. Germany seemed to have eased off towards the line. There was 3 lengths separating them in the end as Germany crossed the line 3/4 of a length up on Austria for third and then coming in for fourth, Hungary. So we'll see them all again in the A final tomorrow, but with Italy in the favoured centre lane. No i potwierdzenie wyników tej konkurencji, tego biegu preeliminacyjnego do jutrzejszego finału w rywalizacji męskich czwórek podwójnych wagi lekkiej. Pierwsze miejsce i rozstawienie dla Włochów. Na drugiej pozycji finiszowali Niemcy, trzecie miejsce dla Austriaków i czwarte dla reprezentantów Węgier. Well, some exciting news for you. Just looking back at that preliminary race for the lightweight women's quads, Italy set a new European Championship best time of 6:32.91. So an impressive performance from them in that preliminary race, and maybe more to come from them in the A final tomorrow. But that sees us done with all of the preliminary races, all of the heats, all of the semi-finals, and all of the repêchages in this weekend's event here in Poznan for the European Rowing Championships for 2020. All that remains now, aside from the spares races, are finals. The next race on the course is the D final for the men's single sculls. We've got Zygomantas Galisanskis for Lithuania in lane 1, Johan Polak for Estonia in 2, Janis Mihal for Belarus in lane 3, Jakub Podrazil for the Czech Republic in 4, and Bendegus Petivari Molnar for Hungary in lane 5. Za nami już wszystkie biegi półfinałowe, repesażowe, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy rozgrywane w ten weekend na torze regatowym Malta w Poznaniu. Ostatnim akcentem tego dnia będą finały C i D w rywalizacji męskich jedynek i dwójek podwójnych. Na początek finał D w rywalizacji skifistów. Na starcie 5 zawodników. Tor pierwszy reprezentant Litwy, tor drugi Estończyk, na torze trzecim Białorusin, na torze czwartym Czech i na torze piątym reprezentant Węgier. Well, they're coming out towards halfway. Jakub Podrazil leading here, Kat, and he's got a relatively low rate of striking there compared to the rest. Maybe using his height as a 6'7" athlete and his reach to his advantage. Yeah, the giant Czech certainly using all the length and power he's got here to stay ahead of this field. He's really come into his own here now in this regatta, having moved from sweep into sculling. And he leads now by a length over Estonia's Johan Polak. So the Czech sculler just 34 strokes a minute ahead of Estonia.
Na półmetku na prowadzeniu reprezentant Czech Jakub Podrazik, za nim Johan Podlak z Estonii, na trzecim miejscu Janis Michal z Białorusi, kolejni zawodnicy Litwin oraz Węgier. Oni w tym wyścigu się nie liczą. Dobrze płynie Czech, płynie po zwycięstwo, oby utrzymał to tempo, ale chyba Podrazik zwycięży w tym wyścigu. So Petrazel for Czech Republic still leading this, 33 strokes a minute. It's a cool rate from him. He's still got that length advantage over the Estonian Johan Polak. In third place, it's Belarusian Janis Michal. That's the 1, 2, 3. Fourth place, Lithuania's Žygmantas Sanskis. So they're coming through 12.50 now, and the Czech skull is actually increasing his lead now over the rest of the field. So they're coming down in sight of you, Julie. It's looking good for this Czech sculler. Yes, it definitely is, Kat. He's raised his rate now to a 34, so I guess trying to put in a little bit of a push in this third 500, trying to establish his position before they come into the final 500. As you mentioned, Kat, coming out of the Czech men's pair, so switching into a sculling event, finding himself here in the D final, but yeah, he hasn't had much experience racing, at least in the men's single, so it's good experience for him here in Poznan, and he's leading the field in the D final, coming up towards a 1500-meter mark, still ahead of Estonia in that second position. And then we're looking back right now to Lithuania and Belarus, but it's still quite a tight race as they come up to 1500 meters. Proszę Państwa, zawodnicy zbliżają się do linii 1500 metrów. To jest stawka bardzo wyrównana na prowadzeniu, na nieznacznym prowadzeniu w tej chwili Czech, płynący na torze czwartym, pół łódki przewagi nad Estończykiem, na miejscu trzecim Litwin i na czwartym reprezentant Białorusi. Na miejscu piątym w tej chwili lekko w tyle reprezentant Węgier. Natomiast tutaj walka pewnie rozegra się o drugie, trzecie miejsce. Czech płynie pewnie siebie. W tej chwili wysokie tempo, 37 pociągnięć na minutę. Natomiast jeżeli chodzi o walkę o drugie miejsce, tutaj dwóch zawodników i będzie to Litwin i reprezentant Estonii. Oni tutaj będą walczyć o to drugie miejsce w finale D. Yeah, Petrazel taking his rate up to a 37, trying to extend that lead. He glances across the course to the far side with the Lithuanian, his closest challenger at the moment, having overtaken Estonia. These two going bow ball for that second and third position in this D final. Petrazel crossing into the final 250 meters in the lead. Galisanskis is looking good over on the far side, currently moving up into second place. He was fifth at the 500, fourth at the 1,000, third at 1,500, and now he's in second, moving past Polak, in now dropping into third place. But nobody's going to touch Podrazel at the front of the field here. He's up at 39 strokes a minute and looking really comfortable in the lead. He's got just over a length on the Lithuanian. Reprezentant Czech Jakub Podrazil płynie po zwycięstwo w tym finale D w rywalizacji męskich jedynek. To na pewno trochę mu poprawi humor, choć zwycięstwo w finale D oznacza dopiero 19. miejsce w całej stawce. Za Czechem finiszują w tej chwili Litwin i reprezentant Estonii. Oh dear, I may have jinxed Podrazel because Galisanskis is moving up their level now into the last 30 meters. He is absolutely shifting on the far side. 40 strokes a minute. Their bow ball for bow ball at the front is going to be on the line. I think Podrazel just held it by a centimetre or two ahead of Galisanskis from Lithuania, who took second. Third goes to Polak for Estonia. Fourth was Janis Michal for Belarus, and fifth, Bendeguz Petavari Molnar for Hungary. That, of course, being a D final, they were contesting places 19 to 23 in the European Championship rankings for this year. Znamy już rozstrzygnięcia jedynego finału D w trakcie tych Mistrzostw Europy, bo rywalizacja w męskich jedynkach była najliczniej obsadzoną konkurencją tych zawodów. Najlepszy w tym finale D Czech Jakub Podrazil, na drugim miejscu Litwin Galisanskis, na miejscu trzecim Estończyk Polak, na czwartym Białorusin Michal i piąte miejsce dla reprezentanta Węgier Bendeguza Petrevari Molnara. So we move now to the two C-finals of this weekend's event. C-final for the men's double sculls first. Alice Yalin and Michal Jancic for Slovenia in lane 1. Ilya Kondratayev and Andrei Poptapkin for Russia in lane 2. Christoph Atz and Matti Batskay for Hungary in lane 3. Kara Kuslap and Andrei Jamsa for Estonia in lane 4. And Jolna Karinen and Olli-Pekka Karppinen for Finland in lane 5.
Przechodzimy do finału C w rywalizacji dwójek podwójnych mężczyzn. Na starcie 5 osad, które powalczą o miejsca 13-18 w ogólnym rozrachunku. Tor pierwszy Słowenia, na torze drugim Rosjanie, na torze trzecim reprezentanci Węgier, tor czwarty Estończycy i na torze piątym reprezentanci Finlandii. Well, they just passed you there, Kat. How are they looking? Yeah, it's certainly looking good for the Hungarians. They're leading here with Matti Baksai stroking this crew at 35 strokes a minute. They've got a half-length advantage over Estonia as they move towards 12:50. So back from them, Russia is a length back on the Hungarians. That's the 1, 2, 3. As Gilly, they're coming down in sight of you. Węgrzy na drugiej pozycji Estończycy, później są Rosjanie. Niedużo tracą także do prowadzących na czwartym miejscu Słoweńcy. Jedynie Finowie, którzy płyną tu na piątym torze, tracą zbyt dużo i w tym wyścigu nie powinni się liczyć. Yeah, Hungary continue to lead, and it's really tight now between Hungary and Estonia. The Estonian crew vying bow ball for bow ball with Hungary. Can you see this battle forming, Gilly? Yes, I absolutely can, Kat. They're coming down towards the 1,500-meter mark, and yeah, a good race from Hungary out in front of the rest of the pack. This Hungarian crew moving up from the under-23 level last year. They had an 11th place finish in the men's quadruple sculls last year at the under-23 level. But as I'm talking, a big push from Estonia, trying to draw a level with the Hungarians as they go through 1,500 meters. I think they've just done it. Estonia with just a bow ball ahead of Hungary, and in that third position, Russia. Proszę Państwa, duże emocje w finale C dwójek podwójnych mężczyzn. Tutaj zawodnicy walczą o miejsca od 12 do 17. I proszę Państwa, tutaj zaciekła walka o zwycięstwo w tym biegu między Estonią i Węgrami. W tej chwili Estończycy minimalnie z przodu, ale proszę Państwa, Węgrzy też cały czas zwiększają to tempo. W tej chwili to oni chyba wychodzą minimalnie na prowadzeniu. Zwiększyli tempo z 37 na 38 pociągnięć na minutę i w tej chwili 5 metrów przewagi nad Estończykami. Pytanie, czy Estończycy zachowali jeszcze siły na te ostatnie metry i będą walczyć o zwycięstwo w tym biegu? Na trzecim miejscu w tej chwili Rosja, jednak do drugich Estończyków trochę jednak brakuje. Estonia up to a rate 38, pushing past Hungary as they come into the red buoys. Russia charging. Pete, what's it going to be? Well, it's certainly close at the front. The Estonians really trying to shift here. Andrei Jamsa lifting the rating further up to 40, nearly level with the Hungarians at the front. Batsky has sensed them coming and has taken them up to 38, now 39, trying to make sure they hold on to this lead. But they're not leaving the Russians behind. Potapkin doing his best to keep them in contention. There's perhaps half a length separating them. Reprezentanci Węgier Aci i Baczkaj płyną po zwycięstwo w tym finale C i po 13 miejsce w ogólnym rozrachunku, jeśli chodzi o rywalizację męskich dwójek podwójnych. Na kolejnych pozycjach finiszują Estończycy i Rosjanie. Well, Hungary push out further, extend that half-a-length lead to 3/4 of a length. We've then got Russia and Estonia level for second and third. So Hungary take the win, and I can't actually split that at all. I'm usually pretty good when even separating down to a centimetre, but those two were level across the line. Russia and Estonia will await the possible photo finish on that one. Fourth place is Finland ahead of fifth place Slovenia. Hungary won that in 6:24.62. Czekamy na oficjalne wyniki, ponieważ o drugim i trzecim miejscu zadecyduje fotofinish. Najlepsi w tym finale C Węgrzy. Wiemy już, że na drugiej pozycji uplasowali się reprezentanci Estonii. Trzecie miejsce dla Rosjan, czwarte dla reprezentantów Finlandii i piąte dla Słoweńców. Well, the result on that was a win for Hungary. Estonia took second, 900ths of a second ahead of Russia for third, fourth Finland and fifth Slovenia. Next race on the course then is the C final for the men's singles. Eskil Borg for Sweden in lane 1, Lucas Reim for Austria in 2, Robert Venn for Finland in lane 3, Albert Konaraj for France in lane 4, Damir Martin for Croatia in 5 and Simone Martini for Italy in lane 6. Przechodzimy do finału C w rywalizacji skifistów. Na starcie 6 zawodników. Tor pierwszy reprezentant Szwecji Eskil Borg, na torze drugim Austriak Lucas Reim, tor trzeci Fin Robert Venn, na torze czwartym Francuz Alberic Cormerais, na torze piątym Chorwat Damir Martini, na torze szóstym Simone Martini z Włoch. This C final just passing through 800 meters now, and it looks pretty good out in front for Lucas Reim here, Kat.
Yeah, he's really punched it along in this first half. 39 strokes a minute from the Austrian. Looking at the other scullers, 33, 33, 32, 35, but the Austrian up at 39 strokes a minute. Still the fastest moving boat on the course, and that's given him an advantage of a length over the nearest boat to him. That's Robert Venn alongside in lane 3. So these crews first and second place, and it's really tight across the rest of the field between third and sixth place. Łukasz Lime z Austrii na prowadzeniu, ponad długość łodzi przewagi nad reprezentantem Finlandii Robertem Vennem i kolejni zawodnicy teraz płyną bardzo blisko siebie i w tej chwili trudno powiedzieć, kto jest na trzeciej pozycji. Za chwilę będą wyniki. Jest to Simone Martini z Włoch na trzeciej pozycji, później jest Eskil Borg ze Szwecji, ale to są różnice bardzo, bardzo niewielkie. Wyraźnie z przodu Łukasz Lime, za nim Robert Venn, a później zacięta walka o trzecie miejsce. Lucas Rime for Austria still punching it out, 38 strokes a minute. For the first time, he's opened up a little clear water ahead of Robert Venn. Robert Venn in second place and overlapping his boat, the Italian on the near side, Simone Martini in third place. Then there's nothing separating the French sculler Albert Cormier and the Swede Eskil Borg back from them. So amazing sculling from this Austrian, Lucas Rime. I don't know if he's done too much in the first half of this race. He's got to hold on to this advantage for another 750 if he wants to take the win. So, Gilly, they're coming towards you. Lucas Rime still punching it out, 38 strokes a minute. Yes, Lucas Rime in the lead. Like you said, Kat, let's see if he's gone too fast, too early in this race, but currently leading, keeping an eye now on Italy in lane 6, making a big move as Simone Martini, trying to get back into one of those top 3 spots as they're coming towards me. So right now, Austria's Lucas Rime ahead of Finland, but Finland and Italy drawing level in that second position as they come towards the 1500 meter mark. Proszę Państwa, jeszcze 700 metrów do końca tego wyścigu. Tutaj na prowadzeniu fenomenalny Austriak Lucas Rime. W tej chwili dosyć spora przewaga 12 metrów nad płynącymi Finem i Włochem, którzy po prawej i po lewej stronie od tego fenomenalnego Austriaka tutaj próbują wywalczyć to drugie miejsce. Natomiast stawka jest bardzo wyrównana. W tej chwili zawodnicy mijają linię 1500 metrów. Na pierwszym miejscu Austriak, na drugim miejscu Włoch, na trzecim miejscu Fin. Natomiast, proszę Państwa, pozostali zawodnicy też pozostają w stawce. What a fantastic race in the C final of the men's single sculls. We've got 6 boats in contention. Lucas Rime still out in front for Austria, but starting to lose a little bit of boat speed, and the rest of the field is closing in on him. So Simone Martini of Italy taking his rate up. His boat speed's coming with him. I just saw look across from Damir Martin of Croatia, and he's starting to haul on it, trying to get back in contention of Lucas Rime, still ahead of the field as they're coming into the final sprint of this race. I think it's going to come down to the wire, but what an incredibly brave race from Lucas Rime of Austria to stay ahead of the field for so long, and they're coming into the red buoys. Pete, what do you make of it? Well, I'm just looking at Damir Martin here. You know, the Olympic silver medalist, he was last through the 1,000 in a C final, but I think he's trying to make amends for that now because he's absolutely shifting. He's taken the rating up to 38. He's rocketing past Robert Venn for Finland. He's now hauling past Simone of Italy. He may well start to pull up for a second place finish here, but I don't think anybody can touch Rime for Austria at this stage. Ciekawie zapowiadają się ostatnie metry tego finału C w rywalizacji skifistów. Na prowadzeniu Austriak Lucas Rime, ale pozostałych 5 zawodników dzielą zaledwie 2-3 metry. No i do ostatnich pociągnięć wioseł będzie tu zażarta walka o to, by zająć jak najwyższe miejsce w ogólnym rozrachunku Mistrzostw Europy. Damir Martin in second now, and he's got contact with Lucas Rime. 50 meters to go, and he's absolutely throwing everything at it, rocking his head back. It's a canvas now. 3 more strokes. Oh, and he just misses by perhaps a foot across the line. Lucas Rime winning this C final by maybe a foot ahead of the Olympic silver medalist Damir Martin for second. That was so close. I could barely tell who took the smaller positions in this C final. What a performance from Damir Martin, though. I don't know where that came from in the last 100 meters. But a phenomenal finish and a phenomenal sprint from him. He missed out by just 1900ths of a second behind Lucas Rime, who took the win in this C final. Najlepszy w tym finale C męskich jedynek Austriak Lucas Rime. Tuż za nim wicemistrz olimpijski z Rio de Janeiro z 2016 roku w tej konkurencji Damir Martin z Chorwacji. Trzecie miejsce dla Szweda Eskila Borga, a dalej reprezentanci Finlandii, Włoch i Francji.
Next race is already underway. It's the last semi-final of our weekend, the second AB semi for the men's double. Italy, Poland, Lithuania, Switzerland, Germany and Spain. We're going to jump straight into the action. Kat, how's it looking? Lead. They've got half a length ahead of Poland. Just saw the bowman in the Swiss boat, Barnaby Delage, look to his right. He can see the Poles starting to put on a push. Germany's still in touch here as well. They're really overlapping with the Polish crew. Nasza utytułowana osada, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup na drugim miejscu na półmetku za Szwajcarami. Później są Niemcy. Nasi zawodnicy świetnie przygotowani. To może być ta osada, która zdobędzie złoty medal olimpijski w tej konkurencji, no bo przecież trener Aleksander Wojciechowski tworzy naprawdę tą osadę od wielu lat i oni potwierdzają teraz tą dyspozycję. Tu w Mistrzostwach Europy powinni być na podium. Na razie są na drugim miejscu w tym wyścigu. Switzerland continue to hold that lead at 37 strokes a minute. Germans alongside them, as are Poland, about half a length down. Both of these crews still in touch with the leaders. Looking back from them, fourth place Lithuania, about 2 lengths off the leading position. So the Swiss crew still in the lead as they come in sight of you, Gilly. Yeah, great performance from this Swiss crew. Barnaby Delage and Roman Ruisli leading out in front of the rest of the field, but we've got to keep an eye on Poland out there in lane 2, one remaining from their European Championship crew of last year, champion crew, and also Germany here on the near side. So as we come up towards 1,500 meters, we've still got Switzerland out in the lead. Poland making a big move, trying to get back into that first position, and then a tussle between Germany and Lithuania for that third spot. Proszę Państwa, duże polskie emocje na 500 metrów przed końcem tego biegu półfinałowego. Na prowadzeniu wciąż Szwajcarzy, natomiast Polacy w tej chwili robią krok do przodu. Oni zwiększyli tempo. W tej chwili 38 pociągnięć na minutę. Widzę, Mateusz rozgląda się, patrzy, czy mają szansę wejść na to pierwsze miejsce. W tej chwili 5 metrów straty do prowadzących Szwajcarów. Na trzecim miejscu w tej chwili Niemcy, natomiast reprezentacja Litwy w tej chwili robi krok do przodu i to ona w tej chwili wchodzi na trzecie miejsce. Polacy w tej chwili tracą troszkę więcej do Szwajcarów, to już jest 7 metrów do prowadzących Szwajcarów, natomiast wciąż to jest bezpieczne miejsce dające awans do finału A. 4 boats charging to the line for 3 spots out of this AB semifinal directly into the A final. And what an impressive performance from the Swiss, maintaining that lead ahead of Poland. But right now, Lithuania has taken that third spot over Germany as they come into the final sprint. Yeah, Lithuania are going for it here. Saulius Rytm and Douglas Griškonis, two of the top athletes in the Lithuanian sculling squad. They go up over 41 strokes a minute. They're hauling in alongside Poland now and may well move through. There's perhaps half a canvas separating them into this last 200 meters. We've got out in front Switzerland looking good, but Lithuania and Poland battling it for second and third, and Germany hot on their heels. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli kolejną już 8. osadę w jutrzejszych finałach A Mistrzostw Europy rozgrywanych tutaj w Poznaniu, bo Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup pewnie zmierzają w tej chwili po awans do strefy medalowej. To w końcu brązowi medaliści ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Lincu, także możemy być spokojni o to, że dadzą z siebie jutro wszystko. Coming out to the line then, Switzerland just out in front. Poland are going to take second, a canvas ahead of Lithuania for third. That was very, very close to the line. Germany, 3/4 of a length down, just missing out on an A final position from this semi. Coming in for fifth then, Spain, 2.5 lengths ahead of Italy. So a fantastic performance from Switzerland, sealing the win there ahead of Poland and Lithuania. We'll see them in the A final, and that means we'll see Germany, Spain and Italy in the B final. Najlepsi w tym zaległym półfinale reprezentanci Szwajcarii, ale spokojnie na drugim miejscu finiszowali Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Jak wspomniałem, nasi brązowi medaliści ubiegłorocznych Mistrzostw Świata w Lincu, którzy tutaj w Poznaniu również chcą stanąć na podium, no i będą mieli na to szansę, bo właśnie zakwalifikowali się do bezpośredniej walki o medale. Do tej walki o medale zakwalifikowali się też trzeci na mecie Litwini, a pozostałe osady, czyli Niemcy, Hiszpanie i Włosi, powalczą jutro w finale B. So that's all of this morning's races done that have a bearing on the finals for tomorrow. We've got 4 more races left just before we break up racing for today. We've got the 4 spares races yet to come. So if you're looking to watch a little bit more racing, hang around and watch the spares races. These are the athletes that have joined the squads and come here to Poznan to make sure that if there are any injuries or anything in any of the boats, these spares can drop in. But it's a great opportunity for us to see how the spares stack up from each national squad against each other, and a bit of a battle for pride of place against each spare from each nation. So
4 races yet to come. The spares races for the women's pair, the men's pair, the women's single, and the men's single. That first spares race on the course at 1:10. Na tym zakończyliśmy tę część główną, te zmagania związane z Mistrzostwami Europy rozgrywanymi tutaj na torze regatowym Malta w Poznaniu. Przed nami jeszcze 4 wyścigi pokazowe. To będą dwójki bez sternika kobiet i mężczyzn, a także rywalizacja skifistek i skifistów. Te 4 wyścigi od godziny 13:10 do godziny 13:30. Teraz krótka przerwa. Wrócimy do Państwa za kilkanaście minut.
Well, the next race on the course then is the first of this series of spares races. 4 spares races, the women's pair, women's single and men's single. The first spares race is for the women's pair. You can see on the big screen there, they've already gotten underway. We've got Italy in lane 1, Benedetta Faravelli and Giorgia Pelacci. And then in lane 2, Russia, Elena Shaporova and Elena Daniliuk. Przed nami ostatni akcent drugiego dnia zmagań w Mistrzostwach Europy w Poznaniu. To będą wyścigi testowe, wyścigi zawodników rezerwowych. Czekają nas 4 takie biegi. Na początek panie z osad z dwójek bez sternika. Na starcie 2 osady. Tor pierwszy to Włoszki w składzie Benedetta Faravelli i Giorgia Pelacci. Na torze drugim Rosjanki Elena Shapurowa i Elena Daniliuk. Well, they've already gotten started. We saw them go off the blocks on the big screen there. It was a pretty quick start. Russia, slightly lower rate of striking. They were down at 38 to Italy's 40 through the first couple of hundred meters. But Russia's perhaps greater length making the better of it and therefore building the boat speed that they needed to take the lead that they have at the moment. It's about half a length now as they continue to extend alongside Italy. Italy holding slightly higher rate of striking and trying to push back. So it's very, very close as they come up through the first couple of hundred meters. We'll have to see how this develops as they come up towards the first 500-meter point, where we'll have a good shot of them passing 500 and see who's making the best of it. So the Italians still up there at 38, Russia at 36. We've got this side-on view here, and there really isn't much separating them now. That slightly higher rate of striking in the Italian boat now starting to pay off as they get into this second 500, pretty much dead level through that 500-meter point. 0.03 of a second separating through that timing point. Jak na razie bardzo wyrównany ten wyścig osad rezerwowych. Minimalnie z przodu w tej chwili Włoszki, które wiosłują w tempie 38 pociągnięć na minutę. Benedetta Faravelli i Giorgia Pelacci minimalnie przed Rosjankami Eleną Szapurową i Eleną Daniluk. One mają za sobą kilkaset metrów, no ale zobaczymy, jak to się rozwinie na dalszym dystansie. Rywalizacja jest wyrównana, więc zapewne będzie emocjonująco do ostatnich metrów. Well, it took them 600 meters to find their rhythm, but the Italians have absolutely nailed it now. They're building up to a half-length lead ahead of Russia, coming up towards 700 meters. It was a slightly slower start from them despite overrating the Russians. The Italians up at 38, Russia at 34, but I think now going to this second 500, Giorgia Pelacci has found the rhythm that she wanted to establish, and it's seeing them build that boat speed. This is the fastest they've been through the race so far, coming up to 750 meters. So let's see how this develops coming up towards halfway, see if we see another gear change or a response from the Russians. What do you make of it, Kat? Yeah, 2-boat race here, and the Italians starting a little bit back on the Russians. They found their rhythm now, as you say. It's looking really punchy, slightly higher rate than the Russian crew. Long strokes from the Italians and keeping the boat moving really well. And that's given them an advantage here in the second quarter of the race. So over Russia now, they've pulled out to 2 lengths ahead of their rivals. So they're establishing themselves well in the second quarter. Jeszcze do mety około 1050 metrów, Włoszki na czele. Wyścig nie jest zbyt pasjonujący, bo tylko 2 osady. Rosjanki tracą w tej chwili około 1,5 długości łodzi do płynących błękitnych strojach, bardzo ładnych błękitnych strojach Włoszek. W tej chwili mijają celownik 1000 metrów. Włoszki, długość łodzi przewagi nad Rosjankami. Rosjanki w długich koszulkach z długimi rękawkami, oczywiście granatowo-czerwone stroje, Włoszki takie błękitno-białe. Ta przewaga Włoszek nie jest duża, ale widać, że ten wyścig nie będzie za bardzo pasjonujący. So Russia a length down on Italy. Italy leading the way in this spares race. Giorgia Pelacci in the stroke seat. Benedetta Faravelli in the bows. Elena Daniluk and Elena Shaporova of Russia. Still looking really calm and collected. It looks very strong in their boat. Good rhythm coming from them. And they're still in touch with the Italians moving through this third quarter. So the boat's finding themselves on pretty good conditions here. It's been slightly variable this morning. Very flat conditions this morning, then the wind picked up a bit, and now we've got a little ripple on the water, and it's not disrupting things too much for these pairs. Clean entry to the water, clean extraction from both crews. So they're moving away from me now at 1,000 down towards you, Julie. It's still a lead for Italy, but Russia's still holding on to that second place, well in touch.
Yeah, it's nice to see, isn't it, Kat, with the Russians maintaining that contact, giving the Italians a good race here. Obviously important for these spares to get out on the water and have a chance to race at the European Championships in the spares races, of course. So as they're coming towards the 1,500-meter mark, Italy maintaining that lead. But yeah, Russia not losing contact with the Italians, and that'll be important as they go into the final sprint. If they can still feel that Italian crew close to them, they might be able to turn on another gear and move back up on this Italian lead. So coming across 1,500 meters, Italy in the lead over Russia. Proszę Państwa, jeszcze 500 metrów do końca tego wyścigu testowego. Tutaj dwie osady, Włoszki na torze pierwszym oraz Rosjanki na torze drugim. W tej chwili Włoszki na prowadzeniu, natomiast proszę Państwa, ta ich przewaga w tej chwili znacząco się zmniejszyła. Włoszki prowadziły przez cały wyścig mniej więcej 1,5 łódki przewagi, natomiast teraz Rosjanki trochę zwiększyły tempo, tak jakby zmniejszały tą przewagę tych Włoszek. One jeszcze tutaj, widzę, zwiększają to tempo. Włoszki próbują odepchnąć atak. Zobaczymy, co się stanie na tych ostatnich metrach tego wyścigu. Na razie wciąż jednak Włoszki na prowadzeniu. So Russia trying to inch back on that early Italian lead, or actually late Italian lead, trying to regain the lead in the Russian boat. If I'm correct in my research, the stroke seat coming out of a coastal rowing, a gold medal boat back in 2018. So she's definitely no stranger to conditions, but the water looking very flat out there. Pete, they're coming towards you, and is Russia going to be able to get back on Italy? Well, they've got the better boat speed than Italy now as we come into the red buoys, so it'll just be a question of what have Italy got left in the tank for a solid sprint finish here. They've had a convincing middle thousand where they moved up past Russia, but Russia closing now, and I think they're just looking a little bit more composed. I think they've left something in the tank for this sprint finish, and they look fantastic now that they've really sat up, got the perfect catch there, and they're pushing past Italy now to take the lead with 100 meters to go. So question is, what can Giorgia Palacci and Benedetta Faravelli of Italy do in response? Wydawało się, że Włoszki Benedetta Faravelli i Giorgia Pelacci odjadą Rosjankom. One miały dosyć dużą przewagę w połowie dystansu, no ale w drugiej części tego biegu osłabły, opadły z sił. No i w tej chwili po zwycięstwo w tym biegu testowym płyną reprezentantki Rosji. Well, this sprint from Russia has broken the spirit of the Italians there. Russia moves up to take the win, nearly a length and a half ahead of Italy across the line. It was a very powerful surge from the Russians through that last 250 meters there. They really sat up and put the power into the water. Great performance by that set of spares for Russia, taking the win ahead of Italy. Bardzo mocne ostatnie 500 metrów w wykonaniu reprezentantek Rosji, Eleny Szapurowej i Eleny Daniliuk, i to one triumfują w tym wyścigu testowym, w wyścigu zawodniczek rezerwowych dwójek bez sternika kobiet. Na drugiej pozycji Włoszki Benedetta Faravelli i Giorgia Pelacci. So that's the spares race for the women's pair. Next up is the spares race for the men's pair. Three boats taking part here. Lane 1 for Italy, Davide Comini and Jacopo Frigerio. Lane 2 for Germany, Maximilian Korger and Marc Leske. And then in lane 3 for France, Thibaut Tourlan and Edouard Jonville. Przechodzimy do kolejnego, drugiego z 4 zaplanowanych wyścigów testowych. Tym razem będzie to rywalizacja w dwójkach bez sternika mężczyzn. Na starcie 3 osady. Tor pierwszy to Włosi, Davide Comini i Jacopo Frigerio. Na torze drugim Niemcy, Maximilian Korge i Marc Leske. Tor trzeci to Francuzi, Thibaut Tourlan i Edouard Jonville. Well, they're passing 850 meters now. Germany out in front and looking pretty strong out there. It's perhaps a length lead, is it, Kat? Yeah, it looks to be about a length, Pete. That distinctive green boat of the German crew. They've got a high rate of striking here. Marc Leske and Maximilian Korge as they approach the 1,000 metres. Just looking at the catch here, it's not entirely clean across all the crews here. I think these conditions, not too bad, but they're affecting the entry to the water for the blades here in the German boat. So they're maintaining that length lead over France as they come through 1,000 metres. And then from France back to Italy, it's about 3 lengths of clear water. Na półmetku tej rywalizacji na prowadzeniu osada niemiecka, która ma około łódki długości przewagi nad ekipą francuską. Francuzi teraz przyspieszają, jakby zbliżyli się trochę do Niemców, ale cały czas Niemcy kontrolują ten wyścig daleko z tyłu. Kilka długości łodzi tracą już Włosi płynący na tym niewdzięcznym dzisiaj pierwszym torze, który tutaj sprawia mnóstwo problemów wszystkim wioślarzom. Zatem Niemcy, Francja oraz Włochy.
So the race now moving down towards 1,200 metres. Germany still have the lead. They're overrating the French alongside them. French rating slightly lower. They're a length down on Germany. And then back from the French crew, it's still 3 lengths of clear water to Italy. So Julie, they're coming in sight of you now. That green boat from Germany still leading the way. They definitely are, Kat. A bit more of a spread field, I think, than the last one here in the men's spares race. But Italy definitely looking more controlled, although the French look quite smooth now that I say that. But Italy... Germany coming towards the 1,500-meter mark, leading ahead of that French crew, and then Italy back in 3rd position. This German pair, Maximilian Korge, coming actually out of a men's 4 that competed at the Olympic Games back in 2016, and he seems to have taken a break over the last few years and is now hopping back into contention in the German team. So he's out there in the bow seat of this German pair. In the stroke seat, Mark Leske, who's raced in the German pair and in some other German categories over the past few years. But as I'm talking, the French making a bit of a move here through 1,500 meters, trying to get back on that German lead, and then we still do have about 3 to 4 boat lengths open water back to Italy. Proszę Państwa, ciekawa walka o zwycięstwo w tym biegu testowym. Tutaj przez większą część dystansu na prowadzeniu byli zdecydowanie Niemcy, natomiast te ostatnie chwyty tutaj zdecydowanie należą do Francuzów. W tej chwili zwiększyli oni jeszcze tempo i zmniejszają przewagę Niemiec. Czy na tych ostatnich metrach będą w stanie zaatakować i wydrzeć to zwycięstwo w tym biegu testowym? Bez szans o walkę o pierwsze, drugie miejsce. W tej chwili pozostają już Włosi, którzy tracą 2, 3, a może nawet 4 łódki przewagi. Natomiast walka o zwycięstwo trwa. Wciąż na prowadzeniu Niemcy. They're coming inside of the red buoys, Germany and France going at it at the front of the field ahead of Italy. How does it look from your standpoint, Pete? Well, they're winding it up here, Jilly. We've got France going up to nearly 40. They've got the better boat speed, and they're closing that margin in. It's now less than a canvas between Germany and France at the front of the field. Germany just trying to cling on. They're at 41 strokes a minute, so it's going to be interesting to see how this sprint pans out. I think it's fair to say Italy are out of it at the moment at the front of this field, but Germany doing everything they can to cling on as Edouard Jeanville in the stroke seat of that French boat really starts to wind it on. 50 meters to go. To już ostatnie metry tego biegu testowego. Chyba Niemcy dociągną to prowadzenie, dowiozą to prowadzenie do mety. Oni w tej chwili zbliżają się dosyć zdecydowanie, dosyć szybko do linii mety. Tuż za nimi Francuzi na ostatniej pozycji finiszują Włosi. Well, Germany respond perfectly and hold it by a canvas across the line in the end, ahead of France for second in the spares race here for the men's pair. And then perhaps 4 to 5 lengths of clear water back, we have Italy crossing the line for third. No i ostateczne wyniki tego biegu testowego. Pierwsi Niemcy Maximilian Korge i Mark Leske. Tuż za nimi Francuzi Turlan i Jeanville, na ostatniej pozycji z dosyć dużą stratą Włosi Comini i Frigiero. So that's the spares races for the pairs done. We're now into the spares races for the singles. First up, the women's singles. We've got Michaela Stahlberg for Germany in lane 1. Ekaterina Potapova for Russia in lane 2. And Mikhaila Pospisilova for the Czech Republic in lane 3. A przed nami 2 wyścigi testowe, jeśli chodzi o jedynki zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Najpierw w akcji zobaczymy skifistki. Na starcie 3 zawodniczki, reprezentantki 3 państw. Tor pierwszy Michaela Stelberg z Niemiec, na torze drugim Ekaterina Potapowa z Rosji. Tor trzeci Michala Pospisilowa z Czech. Well, they seem pretty matched for speed as they come up towards 700 meters in. Not much separating them at the front of the field between Russia, who's just slightly out in front, Potapova ahead of Pospisilova, and it's really not much separating them here as they come up towards 700, and it's a sight of Kat and Waldeck. Yeah, here they come. Just 2 boats racing here, so the German sculler is a no-show. We've got Michaela Pospisilova from Czech Republic and Ekaterina Potapova of Russia. So these 2 athletes moving down the course pretty well. They're still well in touch with each other in this race. So another psychological battle between 2 single scullers here on the Poznan course.
Ostatecznie Niemka nie stanęła na starcie, a zatem mamy tylko dwie zawodniczki, które zbliżają się do półmetka, jeszcze około 120 metrów. Na prowadzeniu Rosjanka Potapowa, Pospiešilová traci jakieś długości łodzi, Czeszka płynie spokojnie, cały czas kontroluje jakby sytuację, choć ta strata jest jednak spora. Teraz jak przy wyrównaniu widać, że jednak Rosjanka ma wyraźną przewagę. Może to jest więcej, dwie długości łodzi. Spojrzała teraz na swoją rywalkę z Czech. Tak, to są dwie długości łodzi, półmetek, czy Rosjanka, za nią Czeszka. No w tym wyścigu na razie nie ma zbyt dużo emocji. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Rosjanka cały czas na czele, Czeszka na razie no nie wygląda na to, żeby zostawiła sporo sił na te ostatnie metry. Wygląda na to, że jednak Rosjanka wygra ten wyścig, ale do mety jeszcze około 900 metrów. So moving away from the 1000 meter, the Russian sculler Ekaterina Potapova has a length and a half advantage over Mikhaila Popislova from the Czech Republic. So these crews, similar rating, both of them moving with good rhythm down the course here. So they're coming up towards 1200 meters and into the sight of you, Julie. So it's just a penultimate race of the day, and it's a pleasure, as always, to hand it over to you. Thanks, Kat. Yes, they're coming down our way here at the 1500 meter mark. And yeah, really nice to see some close racing in these spares races. You never know what the different teams are doing in terms of selection, how important these spares are, what their role is for the team. So really nice to see that they're about at the same level here between the Russian and the Czech sculler out on the water right now, coming towards that 1500 meter mark, and the Russians still leading here, just about a boat length up on Czech sculler. And as they come towards me, that Russian sculler coming out of the women's 8 and the women's 4, actually. So the first time for her in a while rowing in a sculling boat. She started international debut back in 2011, actually rowing in sculling boats, and then switched over to sweeping in the more recent years, and here she is performing well, coming across the 1500 meter mark in the lead. Proszę Państwa, tutaj spora przewaga rosyjskiej zawodniczki. W tej chwili właśnie mija ona linię 1500 metrów. Długie, spokojne pociągnięcia, w pełni kontroluje przebieg tego biegu testowego tu podczas Mistrzostw Europy w Poznaniu w wioślarstwie. Na drugim miejscu płynie reprezentantka Czech. Również długie, silne, pełne silne pociągnięcia, natomiast w tej chwili dosyć sporo traci do prowadzącej Rosjanki. Wydaje się, że tutaj już nic nie powinno się zmienić. Cały czas znacząca przewaga Rosjanki, w tej chwili dwie, nawet trzy łódki przewagi Rosjanki w tym właśnie biegu testowym. Potapova opening up quite some water ahead of the Czech sculler as they move into the final stages of this race. I think it will be quite a big effort from Pospisilova to get back into contention in this race. So as they're moving into that final red buoy stage, a really good race from the Russian single sculler spare, Ekaterina Potapova. Yeah, she's done well here, Potapova. She raced last year in Linz in the B final, the women's 8s, as we've heard. Second place in that B final, so she was typically racing in the 8, and we saw her early last year in Rotterdam at the World Cup take a 4th place finish in the 8 in the A final. So she's certainly got the legs for this distance. Now finding herself in a scull low, which is a change from where she'd been racing in the 4 and the 8, as Jilly said. But Mikhaila Pospisilova, she's used to sculling. She's usually in the junior women's quad, so she placed 4th in the A final of that at the Junior Championships back in Rachice 2018, so looking to make her way into the elite squad here through the spare seat. She's certainly made herself proud here today. She's done well holding on to Potapova, only perhaps 3 to 4 lengths of clear water separating them into the last 50 metres. To już ostatnie metry tego biegu testowego z udziałem dwóch skifistek, bo na starcie nie stanęła reprezentantka Niemiec Michaela Stelberg. Do mety spokojnym tempem jako pierwsza dopływa Rosjanka Ekaterina Potapowa, druga finiszuje Mikhaila Pospisilova z Czech. So Ekaterina Potapova for Russia wins the women's singles spares race, perhaps 4 lengths of clear water ahead of Mikhaila Pospisilova for the Czech Republic.
Just one race remains here today then, and it's the spares race for the men's single sculls. We've got Finn Florijn for the Netherlands in lane 1, Stefan Riemekasten for Germany in lane 2, Maxim Golubev for Russia in 3, Jakob van der Kerkhoff for the Netherlands in lane 4, and John Carney for Ireland in lane 5. Przed nami ostatni wyścig drugiego dnia zmagań w Mistrzostwach Europy Seniorów w wioślarstwie rozgrywanych na torze regatowym Malta w Poznaniu. To będzie wyścig testowy, wyścig zawodników rezerwowych, jeśli chodzi o jedynki panów, czyli o skifistów. Tutaj obsada zdecydowanie bardziej liczna niż przed momentem, bo na starcie pojawiło się 5 zawodników. Na torze pierwszym Holender Finn Florijn, na torze drugim reprezentant Niemiec Stefan Riemekasten, na torze trzecim Rosjanin Maxim Golubev, na torze czwartym kolejny z Holendrów Jakob van der Kerkhoff i na torze piątym Irlandczyk John Carney. Well, it looks like they've already passed you there, Kat, but how was the story of the race so far up to halfway? Yeah, so they're up at about 12:50 now. So coming through halfway, great lead for Finn Florijn of the Netherlands. He had 2 lengths over his nearest rival, the Irish. The Russian sculler Maxim Golubev, and these 2 scullers ahead of the rest of the field, pretty tight between Jakob van der Kerkhoff and Riemekasten of Germany. So the Dutch sculler, the second Dutch sculler, Jakob van der Kerkhoff, just a slight advantage over the German. So now they're coming down in sight of you, Gillian, for the last time today. Let's hand it over to you. Thanks very much, Kat. Yeah, from my eyes right now, as you said, we're going old school on this one, so I'm not seeing the Irish sculler in lane 5, 4 boats out here on the course. But yes, definitely a convincing lead for Finn Florijn of the Netherlands. And he comes from the Dutch Florijn dynasty, let's say. Caroline Florijn, his sisters in that Dutch women's 4. And a really impressive performance from here. Open water ahead of the German Stefan Riemekasten in that lane 2, and then back to the second Dutch sculler there, Jakob van der Kerkhoff, and in the 4th position at the moment, Russia. Proszę Państwa, 4 zawodników tutaj walczy o zwycięstwo w tym biegu testowym i tutaj zdecydowane prowadzenie Holendra płynącego na torze pierwszym. Na drugim miejscu w tej chwili Niemiec, na miejscu trzecim również Holender płynący na torze czwartym. I to ci zawodnicy w tej chwili będą pewnie jeszcze walczyć o zwycięstwo w tym biegu. Prowadzenie Holendra w tej chwili 1,5 łódki przewagi. Czy Niemiec albo Holender z toru czwartego będą w stanie jeszcze wygrać ten bieg? To okaże się za 250 metrów. A convincing lead for Finn Florijn coming into the red buoys, and I'm passing off to Pete for the last time today. Thank you, Gillian. Thank you, Kat, Valdek, and Natalia. What a great day of racing we've had here on the second day at the 2020 European Rowing Championships. Finn Florijn for the Netherlands won, leading the way home here in dominant format ahead of Stefan Riemekasten for Germany. And third place currently held by Jakob van der Kerkhoff. It's just Maxim Golubev who's dropping back ever so slightly with 50 meters to go. To już ostatnie metry. Jeśli chodzi o ściganie na torze regatowym Malta w Poznaniu dzisiaj w sobotę, po zwycięstwo w tym biegu testowym płynie reprezentant Holandii Finn Florijn. Well, it's dominance for Finn Florijn for the Netherlands. He's coming in to cross the line to win the spares race for the men's single sculls with perhaps 4 lengths of clear water up on Stefan Riemekasten for Germany. He's going to cross in second, a length ahead of Jakob van der Kerkhoff for Netherlands 2. And then we've got maybe 3 lengths of clear water back to Maxim Golubev for Russia. W ten sposób dotarliśmy do końca ostatniego wyścigu drugiego dnia Mistrzostw Europy Seniorów rozgrywanych na torze regatowym Malta w Poznaniu. Ten wyścig testowy, wyścig zawodników rezerwowych padł łupem reprezentanta Holandii Finna Florijna. Drugie miejsce dla Niemca Riemekastena. Trzeci finiszował kolejny z Holendrów Jakob van der Kerkhoff. A na ostatnim, 4. miejscu Rosjanin Maxim Golubev.
Well, folks, that brings day 2 of racing here at the 2020 European Rowing Championships Poznan to an end. And what a great day we've had. We've had C finals, D finals, CD semis, AB semis, repêchages, spares races, just about every type of race. Oh, and preliminary races as well. So we've had just about every type of race you can have at an event through the course of today, which means that all we've got left to look forward to this weekend are the A and B finals taking place tomorrow. It's been fantastic seeing some of the racing today. We had a European Rowing Championship best time laid down today in what was great conditions out there on the water. Just a slight tailwind all day. Fingers crossed for the weather tomorrow too, so that we've got some fast racing through the course of the schedule for tomorrow. Racing starts tomorrow at 8:27 in the morning, so slightly earlier than today and yesterday. So make sure you're here bright and early. We start with the B finals from 8:27, running until 9:40, before the medal races start at 9:50. We then got a full schedule from 9:50 all the way to just after 3 o'clock in the afternoon, where all of the European champions for 2020 will be crowned and awarded their medals. So there's a huge amount to look forward to tomorrow. And what a great event we've had so far as well. So I just want to extend a huge thank you to all of the officials and volunteers out there on the course, making this event such a success so far. I know it will continue to be tomorrow as well. So lots to look forward to tomorrow. On behalf of the whole commentary team, we've got myself, Peter O'Hanlon, up here in the tower with Thomas Wojcik, my local Polish commentator. Out there on the course, you've been listening to Kat, Katie, Catherine Holloway and Waldek Zawołowicz at the 1,000-meter mark, Natalia Szymkowiak and Jilly O'Meara at the 1,500. It's goodbye from us for today. We look forward to you joining us bright and early for tomorrow. Keep your fingers and toes crossed for the weather, and we'll be back with you tomorrow for racing to start at 8:27. W ten sposób drugi dzień zmagań w Mistrzostwach Europy Seniorów rozgrywanych na torze regatowym Malta przeszedł do historii. To był dobry dzień dla biało-czerwonych, bo po dzisiejszych repesażach i półfinałach w jutrzejszych wyścigach medalowych zobaczymy aż 8 polskich osad i to ze sporymi nadziejami na podium. Jak biało-czerwoni poradzą sobie na własnym torze, na własnym terenie, przekonamy się już jutro. Początek jutrzejszych zmagań w Poznaniu zdecydowanie wcześniej aniżeli dzisiaj, bo pierwszy wyścig zaplanowano już na godzinę 8:27, także spotykamy się wcześniej aniżeli wczoraj, wcześniej aniżeli dzisiaj. Zapiszcie to sobie, drodzy Państwo, byście nie przegapili niczego istotnego. Dokładny program jutrzejszych zmagań wygląda tak, że pierwszy wyścig o godzinie 8:27 będą to finały B w pierwszej kolejności, które potrwają do godziny 9:40, od godziny 9:50 bezpośrednia walka o medale Mistrzostw Europy, czyli finały A, które potrwają aż do godziny 15. Tak jak wspomniałem, w tych finałach A zobaczymy 8 polskich osad, a także 2 osady parawioślarskie, więc na pewno będzie się działo. Mamy spore oczekiwania wobec występów biało-czerwonych. Oczekujemy na medalowe żniwa i mamy nadzieję, że tak się jutro stanie. Tym bardziej, że pogoda ma nam sprzyjać, choć nie wiadomo jak to będzie. Na dzisiaj prognozy nie były korzystne. Teoretycznie od godziny 10 tutaj nad torem regatowym Malta miały przejść opady, które teoretycznie miały utrudnić przebieg rywalizacji, przebieg zmagań w ramach Mistrzostw Europy. Tak się nie stało. Dzisiaj sprzyjała nam pogoda. Miejmy nadzieję, że będzie ona podobna jutro. Prognozy są korzystne. Ma być około 15-16 stopni, w miarę słonecznie, więc nic, tylko pływać, bić się o medale, bić się o jak najlepsze czasy i o jak najlepsze wyniki. Drodzy Państwo, w imieniu całego zespołu, który komentuje dla Was wydarzenia z toru regatowego Malta, dziękuję za dzisiaj. Przypomnę tylko, że tutaj z głównej wieży umieszczonej na linii mety relacjonują dla Państwa te wydarzenia Peter O'Hanlon i ja, czyli Tomasz Wójcik. Na wieży ulokowanej na 1000 metrów są Waldek Zawołowicz i Kat Holloway, na 1500 metrów Natalia Szymkowiak i Jilly O'Meara i właśnie w tym zestawie osobowym relacjonujemy dla Państwa przebieg tej najważniejszej sportowej imprezy roku w Polsce, no i najważniejszego wydarzenia roku, jeśli chodzi o wioślarstwo na świecie. Na dzisiaj to tyle. Spotykamy się jutro rano. Pierwszy wyścig o godzinie 8:27. Do usłyszenia i do zobaczenia.